Taraflava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pei le Radio Samoa. Tasi lima I watolu a mo Samoa I manuia le nei aso. Radio Samoa, tasilima ivatolu amo. O te vivi I atu I a te oe le ali'i ma lo loto atoa. O te tau atu fo'i o wawenga uma. O te fia ma o oli I a te oe. O te pese lava I lo suafa.
le sili sili ese. Tātou tatalo. Le atua sili sili ese, o le atua e mamalu, o le atua e paia, e paia lava le atua soifua. O laua fio lava, o le atua o le ola ma le maalosi umalava. I le nei tai au fou, ua sopo mai le fō launga, ma le malo longa a lau whanau whaatuatua. A lea ua ala whai I whanunga le lei, ma le maalosi ua whaafowina. Lea li ie, lea tuae, ua mātou tū vai nei I le toe aso o le nei tausanga, o le a tali mawai. E mā ofa o mātou loto, I lau leo leonga. A wāsa e tū I matangi olo ma taitai mai, le whainga malanga a lau whānau. Ia tū mau I lau a fio, lau vi inga, o le whaafetai, ma le whaamanu, e a mata atu nei e o I le whaavavau lava. Lea li ie, whaamangalo mai I mātou. A wā I mātou o se whānau anga sala, male le tonu I o luma. Ua sauni lau atu nuu, e ala usu I whaiva māsani o le nei aso. Se I e whaamanuia mai ta māma tina mātutua. Ia iai lau wanga le lei, I au auna tōwhia I so se whata whaitaulanga. O le mātou tatalo, ia momoli atu soifua ma lo mātou wola, ia aulia manuia atu le nā tausanga fōu. Whaamanuia mai le atua, I le tautua le Radio Samoa. Ia avea lava le nei ala leo, e whai ma apa au o le tala le lei, e momoli lau fina ngalo I le lalo langi atoa. O le mātou tatalo, e ala atu ia Yesu Keriso, lo mātou walii, ma lo mātou whaola. Āmene.
In this update, New Zealand has 3 new knights and 3 new dames. The New Year's Honours list has been released, recognising the work and achievements of 190 people across the country. Danica McLean has more. Those being made dames are golfer Lydia Ko, KidsCan founder Julie Chapman, and Ngāti Porou's Ingrid Collins for her services to Māori business and health governance. Prominent businessman, former Hamilton City Councillor and Waikato University Chancellor John Gallagher will be made a knight, as will Auckland property developer and later philanthropist Ted Manson and former Environment Canterbury Commissioner Peter Skelton. A warning, wait times may be longer than usual as some border operations staff take strike action. Unionised border workers are joining other colleagues at the Ministry of Business, Innovation and Employment in a strike through to January 20 over a pay offer. Employees won't do any work before or after their paid shifts and are taking breaks at the same time. 5 people have been charged in connection with the death of One Direction singer Liam Payne. The 31-year-old died on October 16 after falling from the third-floor balcony of a hotel in Buenos Aires. The BBC reports the hotel's manager, receptionist and Payne's friend have been charged with manslaughter. Another hotel worker and waiter have been charged with supplying drugs. The judge doubts the 3 charged with manslaughter had planned or wanted his death, but their actions created a risk to his life. It could be a very wet end to the year for Rhythm and Vines punters, with signs those partying could be drenched. The downpours expected to pick up again on the east coast on the back of last night's storms. Met Service meteorologist Nairi Wotherspoon says the showers will continue for most of the day. It is unfortunately quite a rainy situation for Gisborne. We have a heavy rain warning out for them until 10 o'clock tonight. Wotherspoon says those partying further north or down at Rhythm and Alps are in for some nicer weather. That's news. In sport, Sam Whitelock has trumped his 3 rugby-playing brothers by being named an officer of the New Zealand Order of Merit in the New Year's Honours. He remains the most capped All Black with 153 and was a member of the 2011 and 2015 World Cup winning teams before retiring this year. Golfer Lydia Ko becomes a dame, as you heard in news, and former All Blacks coaches John Hart and Ian Foster become companions for services to sports governance and rugby, respectively. New Zealand have won the second T20 cricket match of the 3-game rubber against Sri Lanka by 45 runs to take an unassailable 2-0 lead. The Black Caps posting 186 for 5. Jacob Duffy took 4 for 15 to help dismiss their opponents for 141. 4-time Grand Slam champion Naomi Osaka has advanced to the second round of the ASB Tennis Classic in Auckland. She defeated Israeli qualifier Lena Glushko in straight sets. The match was disrupted by protests from beyond the stadium precinct. That's sport. I'm Jody Gill. Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kasputi alu. Awal suia ngila wa ule kio. Eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo. Radio Samoa. Vevela a. Wha minute te aileono tautua Radio Samoa tasi 5 amo. Whaatalofa ma whaafilua i atu i le nei tai au fau le swafa manu malo Yesu Keriso i le paia mawalunga Samoa ua mawhai ana maua mai le fsota inga lunga tato wala leo i le nei aso fau. Whaatalofa atu i le au whainga luenga paia le atua i so se tovine. Whaatalofa atu fo i le loa loa Samoa se ia o lava i alo mawhanau. Talofa lava malo ni Good morning, malo lava le folau. Ia vi ia le ali i leo tato whailoa i luma nuu, e leo tua nuu, leo tato tau nuu ma tu vai mai tu a au mai foi i le toe aso o le nei tau sanga lua o lua wha, e vi ia i le alofa ma le anga leo le atua. Ai usi mai alofa afonga sa moa la watunu upele. O la o tau polo kalame o le maalua le tae au. Ia, whale tua ia Natasha vae lua, wha apea foi lo nei tangata wha tau waa,
niwa falau tuli le tufunga taito taloto, ia la tautua atu fo i se ia pā ia fo i le iwa i le tae au nei. Ia vi ia le ali i le o tātou toi whailoa i whaatalo whātu ai. O tau o malawa patipatia mai lunga tātou YouTube channel whapea fo i le apia fo linga o tau o loo o usu atu i ngā luenga le nei tae au fo, tutonu o tau sā tā vale le nei tae au, ma lo lava soifua manuia, ma lo le langia mama, manuia lava le nei aso. Whaatalo whaatu ai, i lau a fionga le whatua nei tae au, Natasha, ma lo le usu, ma lo lava soifua manuia. Ma lau fo'i le langi mai lau sasunga i le tau sala ni wa whalau ne tau vi le tau tau lia mai le nei fo'i aso fau Samoa whaatalo whaatu ma le angango le fia tele ia i tātou uma o mawhai nau lia mai le nei tai au o le toe aso o le nei fo'i tau sanga vi ia le tua lona lima tai o lau tau soifua ia mai sosio ma ola vai le ua ma pese atu ai fo'i le nei tai au le nei fo'i aso mule le nei tau sanga vi ia le atua, ma lo lava le fōlau manuia. Io e malo lava fa malo si mai le nei tae au. Malo foi fa malo si mai tātou le malo le atunu. Ua mawhai ona tātou whaatasi le nei aso. Tā ua tolsu tasi o te sema. Lua wha. Tai tonu o fia lava le malo le atunu. Ona oina i lua la a o mai pe la tu au matu vai mai le malo le atunu. I le toe aso o le nei tau sanga. Ma nei o te iloa, ia toe whaalau te leina tonu tāpolo kalame, nisi foi fuafuanga, tato tala noa ai, mea nstupu nei lua o lua wha, ia mei se foi, le angai atu, pule alofa le atua, tato au lia manuia le lua o lua lima. Ai Natasha, tato e whaatalofa atu le malua le atunu, le au whaingaluenga pa ia le atua, tina mata mama atutua, o loo maua mai le tato fisota inga le nei tae au, le loa o le mamalua le atunu. Talofa lava. Ia nei minute o le a whaafunga mai i le li poti ilunga le awala, whapea fo i li tala o le tau, ia nisi fo i a tātou tala tono New Zealand, ia ai meise le lalo langi a toa, awale ngalo tātou polokalame o le a reto le ola, i le kuata o le fitu, le toe lima le fitu, se iwa aita tō po le a ni mea na tutupu i tau sanga ua mawai Today in History, tā le fitu, ia ona toi awina atu leo tātou tala vai whanua i le ngangana wha Britania. Ai o le a alo atu, mo le tātou li poti lunga o le awala. Fatalo fati af tavale malama fo ile nei tae au ya ila tau to au so atu fo I ngā luenga a faso le nei aso ya mai la tau sa ngā lulu fo ile poana po ya tal tonu fa mo lo manwia o tau lunga tato wala tele tato li poti mua ya o lo so longa le le tato le nao lo file mu lava le ala tele ile taimi le nei le aise tulanga fo I ono fa pole nei tato I lava fo ina o lo savi vili le tae au ya o le lo mai watu lunga la tele file mu mea lava e leo ye fo se fa lava tau ta vale ia tau tua na ave ta vale ta ia lava fo I fa pe nei pe savili pe timu fo I fa timu ia mana to drive to the conditions ina ia manuia sao mauli fainga malanga e mai sole nei yaso le to yaso nei mo le nei fo I tau sanga ia o tau fe malanga inga lunga le ala tele malu le tau radio Samoa ina wa iva minute te ai tu lai ono. Talofa, this is Pat Lamb. Talofa lava o a ola pi marina mau pelo li tio i le radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Se vaenga tato tala tau nei tai au marisi fil malo le atu nuu ia mai tato ofisa whaasar lau nei I manukau au kilani o le vevela o whaamawina e luas fulu maletasi ia male malu I le afiafi
o le a o iai o whamawina e se fulu ma le ono. Winga o le tau le nei aso, whai mai o le a awaoa le nei aso le nei tae ao, to ulu nei ti munga, e iei teimi o le a mamafa i ti munga, whai mai o le a pāpā whai titili. Ia ai o le a o le a wauli, whaapea mai o le a langi le lei e o e anga i atu i le a fiafi. O le a malosi fo i le savili o lo iei le teimi le nei e whaapena la le aso a toa. Na o sa ele la le neita o le a oso ele la neita e au i le tonu minute te ai le ono. Ia whaapea fo i o le a ngoto le la i le a fiafi i le lua toe lua sfuluono minute e tai le iwa i le a fiafi. Ia o le vaenga a mata le na o le tala le tau e fsoswani ai mo polo kalame i le nei aso. ...24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Soa fa maualunga i Jesu Keriso ia o le o toi maua le amanoa ma toi o folofa atuai ma poponga o le tātou prokalame o le luitau mo oe ma kalatia lona tau pue lima fai upue lua ma fai upue lua tolu o lo fa matala i le palkalafa atoa lea fua o le anganga a se vaenga la fai upu le femai o le anga malu ma le lenga o ia e le fatu la fonoina mea fa pena. The Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives, which is self-control. E lea se senga mele o self-control o leang malu malea. Malea mio pulea. O le tlu tau la mo kako. O pulea le leila wa mio po ngai pulea o yeisi. E ka ua lo i loa o nga discipline lo tangata. Control le upu. Control le ai. Control le kaukala. Control la wa mio. Ai leanga pe a ke ua control mo e le leilo kango fa kongu le leilo wa mio e leanga sa o se skam kiki fa me ya o lo maku sole se fa nga le lo mafofa ye ke vai a kuro lu ke le aku nga marga kala e o solo lo wika pate ye kai mi fa pe nga ya ka ko maku wa ve vor ka ko maku ya mo mo lu ngolo kulanga nga luenga pole ka le sia ke pule fa sa ngo ya o ya ba pule o ya me fai no. You need to have a self-control. Al mela ngā o leanga maluma le leanga ia. O skasi ngā fua o leanga. Ia matua le nei aso. I le mea ngai ke ngalue ai. Whai ngolo ainga. Awa a whai ke a mio le pūlea. Ia e whape ngā whai ngā e maua le kali o le a mio le pūlea. Ai a whai e pūlea le leila wa mio. Ngā ua kau mai ngā. O stasi ngā fua o leanga ngā o le ia te oe. Ia maruia le tua i whea umtiutolo o whea ngai malausunga. I le nei aso. Siva
Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Taimi lunga le wati le ua se fulfitu minute te ai leono tautua Radio Samoa tasi 5 amo. Toi whaatalo whatu le bloka lame le malu le tae ao o te malu le atunu o lo whaafonga mai ma maua mai le fisota inga lunga tato wale leo o le Radio Samoa tasi 5 amo au whainga luenga pa ia le atua tua a sina ia le loa le tatou mamalua le atunu o loo whaafonga mai nei tae au e o lava i alo ma whanau. Whatalo whātu i lunga tatou apia fōlinga YouTube channel o tau umalava lo patipatia mai le nei tae au. Whatalo whātu ai i Mio a Mosa ia whaftai lava le whaatasi mai lofa mai tatou polokaname whaapea foi ia tunu mafono longo vai wha whaftai lava o lo whamanuia mai foi ia New Year's Eve le nei aso whaftai a Mosa ia e se leo supo o tau o lo iai Australia ma lo lava le mafuta mai whapea foi ia Kaisalina ta mati tufunga ia malo lava lo fatasi mai tatu atu pele Samoa malo soifua manuia e seta vau tuua ia faaftai lava le mafuta mai fapea foi Caroline Tuala ma satelite Yoapo fui moono a furutono Tito ia faaftai te le lava ia fapea foi ia fepuleai Elizabeth ia whaftai tele lava le mafuta mai i le tātou polo kalame. Natasha, tai tonu o loo tō tele le malo le tātou atunuu, ia o loo whea ngai le teimi le nei, o malo lo mai ngaluenga. Ia e meise fo i tātou le nei tae au, ia whaftai le alofa maleanga leo le atua. Ia wa tātou tu aumatu vai mai i le toe aso o le tausanga lua o lua wha. Ai nisi ngai o inga, le manuia o lo ta ua lunga whaapeo nei tangata o lo lato whaia ngaruenga fisosoani whaapeo lo watu ia mea tau mafa moe o lo mo mia ai foi le au wha le tonu le ia le tala le whaapeo wa lato ia se wha le tonu le tu lai mai i lea foi ngaruenga o se tūlanga whaanono le nā pe o le tala o lo o tau whaamtalaina foi le nei tae au a foi sila fia le tunu o se ainga sa whaia se ngaruenga le lei le po leo le kirisimasi ma le aso ato le kirisimasi foi lea o le tapena ina o tau mafa ia mo tangata o e o lo o mia tonu le tau mafa o le vaenga la le nā i Mangonui i Northland o ni o au kilani nei le nasa iaisi tina malona halo o le ainga le whaila lato pitinisi o le whale ainga ia iei foi la malo lato whale o lua e whaatau ina inisi o lua fo ia ta ua power tools i le nganganga a Whapritania so pea male se lau tangata na mawhai o na anga le lei i aile nei tina malona alo mawhawhanga le lei le tina le ia Daniel Moore and Jesse ia o ila ua ia lea sa whaialenga luenga 3-course meal ni wafolau oka o se ele tau ngofie ai peta iane i le tali mai i le anga lelei ele sau le tali le anga lelei i se anga lelei ai malama ane le tai au pe amale lua aso talu ona mavai atu le kirisimasi ia ai whapena ono so tai mai ia le alo le tina whapea mai va ai le alama ka kopisingisi lai ola ia malesa ili atu o ka se whaale tonu ia ua ka lepe fo ia tatou ta avale ua so whaia ka avale silver sedan and a dark coloured station wagon ia ua wakura ka au vaenga le ngei ia ua makua i ka lepe le geita si a inga ngai i tono le fale o loa ngā oi ma whaaleanga o loa so pea ma le tolu se fulu wafe tā la ni wafolau le tau atoa o mea nei na ngā o ia ma whaaleanga ina pea a whaaliliu ina i le whaaliliu tupe so o la o le suranga le lei o lana iai me poeata lea sa makamaka le leia i ale a inga atoa le nei i whainga a i la tau nei so o le vaenga foi la le na o lana a vei leo ma li poti ai o la tau ta talo talonga ka alo sia ia maua
Awai le lo pe fiengi si fale o loa le fo ila anga ia tu iai nei fo i taimi. Ia manga ia koe a ka koe wha ilonga fia. Ia ai mai se fo i o le fo i wanga ia tu i le aso muli o le tau sanga fo. Ia ai po fia la alfa le o loa lai ma fo fai kau sanga fo wangel vaenga lea. Pe a wha a pea le maua. O sulang wha no tele. Matua wha le tonu ma wha noa tele. A whai o lo wha fonga mai o tau le whai ia melea. Au toi whai fo ma tau sanga fo. E le manuia. Ai a tonu ia talo whai tato talo mo sia a inga ona wha le tonu leo tū lai mai. Ona o lātou ngā luenga lai wha tau nuina e lātou ngā luenga whisosoani. Ai tū lai mai ia wha le tonu wha pea ia o se wha anuanuanga te le lava. Mana ia ani wa folau. Ia wa ka ko manga ko fo ila tatou e seki a ka ko vaing fo ka o resolutions tau sanga uma. Resolution la mol vaenga le. Ia pule mai lava tatou watu no uma la fa fonga po a resolutions e ka ka uma la ko ri au o fa sa ol fai ai. Mana lua o lua lima fa sa ol ma fau fau. Awal toi whaia. Awal toi whaia. Sao lei. Ia mahalo lava. O lo ta ua mai ia Natasha. Po lea se tala tau tātou a mole a ngai, mole lua o lua lima. Wha pea lo iei te wha le tonu lo iei i le aso. Ia me se fo i le a ngai atu mole aso mua Januari. Yo e tātou New Year's Eve. Ia lei o leo te taltonu ke le porkala me telefo ia plans tātou o mana whai alo mai tau atu o leo lo o tau iai la pata inga ia ele ngata i lea pele wa fo i ntanga i ane le malo la tunu upe a wha apea o lea i tutu sa uma lava tātou tae ao le nei pe e whaisi na wha atimuti mo le tae ao malulu ia masavili fo i o le tūlanga le nā ma le ata le nā o le talo le tau mō tātou o lo iai inisio vaenga le North Island and South Island a fia tu ai foi la ma au kilani ele ngata le na ia o hail o lo ia foi nisi o lapta inga i faiti tili ai mai se lava foi o timunga malolosi so na paule tu leo le amakua i susulu pineapple i ai le la o hoki tika ia i le vaenga la le na e la le aso atoa alu wako i mangange alu wako i makai au amu ia la tau o le isi o vaenga o le pe tau feo lolo la tau i le aso mua lava foi o Januari. Ia e peila o le vaenga le na i Queensland. Amu ia fo ila lātou. Ia ai paulava o lea, tātou whaalongolongo, matuli matai pea a unga a le tau. Ona o le mai tau atu whaapeaka ika, ai nga o timu, ia pena o ni savili, ai le ai. O lea fo iolo o iai manisi o lapta inga i e savili malolosi, ia o hail, o thunderstorms, tūlanga uma ia te tawala ona no fo uta pea tātou, ia matuli matai, whaalongolongo e leikio, ia va ailungo, tangtanga ilunga o penga sa whailangi o lo iai lapata inga ese ina ia awa lava ne i misi a tātou se lapata inga. O tā ua le tau Natasha le nei tae au, e si konseti taimi o fiafianga taimi le nei, po ta whaatau no ina pēr lea konseti o lo whapea i nu tutua o i nei New Zealand. Mana o leo lo whaatau nu o le taimile nei. O le taimile nei masani no whaatau nu ina i le tasi le nei o konseti tele lava i le pitunu ule o Gisborne i le South Island. O le nei kungiseki o se taimi fia le toa tele o tangata. E le ngata i te tono Gisborne, o se vaenga o le lalolangi, oka le toa tele pēama le tolu se fulu afe le awhai o i lātou, o loo iai i le vaenga le nā Gisborne, i le taimi le nei na amatai nei le aso sā, i le kona seti le nei, le alawa la e loo whaawau pēa. Peita iane o la fo i wa iai nei lapata inga mo i lātou, e aua nei o anga i atu fo i le e tā e ele i le sami, i a peanga i atu le matawhanga whaai te fo i le suavai. Ona mana tua fo i le taimi o le Boxing Day. Ngā makua i lolo vai a fo i ma tele nā whaina fo i nisi o vaenga o le atunu nei i timunga. Ai mai se lava fo i la le vaenga leo lo whaatau nui nei le konseti lea. Ia ai tatu te talo. Ia nga le leile atua i aso te toe le konseti. Se i kuse hava ngoa fo i le ringai kangaka i fia. It's been a rough year. It's been a tough year for many of us. Ai mai se fo i tangata o lea e o akwe makamaka. O la lātou fo i le nā mau. O
se kausanga ka o ka le whainkaunga e kausanga, but this event e pei o se mea fia lea mō lātou. Ia e whapena fo i o na whaakea koe, ma wha mei, ma wha pasi aku. Ia whainga ka o le lua whelua wha. Paua lea, tātou te talo, ia saonga le mu, ai maisa i lātou o lo o ngafa. Ia ma le pui na o le saonga le mu, lātou lo o ngā lulue as security, ma i lātou malava o e o ngā lulue fo i pisinisi la iti. Ia iai lava le anga leo le tu ai pui. Ia ma ia saonga le mu mea Malo lava. Whaftai, 2 minute o te ai leono, Tautura Radio Samoa, tasi li mei watolu a mua, tai nātou tatou pese lea, awalo whātu ai le polo kalame le maa, lua le tai au. Manu le nganga nai o le tai au Abe o le la ua punitia po i puau E sau malu e wha asusu i lau la au Sa sala le punga la au matala uau E tio fo i Samoa whai o na tai au Le amatanga o le aso whao popo o le o langa Le tai au nai matani u whea ngai ma le ata Le tala le lei ua so ai nei Samoana Le sua malie o le vine ula Mapau whaunga o le lupe lunga o le moso o i pula Le langa ali ua pua ina mai lo na manongi Le aso o ua foa ina i le Samoa moni Le tio fo i Samoa whai o na tai au Le amatanga o le aso whao popo o le o langa Le tai au nai matani u whea ngai ma le ata Le tala le lei ua so ai nei Samoana Valo ia i mapaupaunga Le vihinga ua whaako ia tui le matai Tangata soi fua ua oli mawhaapetai Le tio o i Samoa whai o na tai au Le amatanga o le aso whao popo o le o langa Le tai au nai matani u whea ngai ma le ata Tala le lei o aso o ai nei Samoana Le tio fo i Samoa whai o na tai au Le amatanga o le aso whao popo o le o langa Le tai au nai matani u whea ngai ma le ata Le tala le lei ua so ai nei Samoana
Jana whanawau tia roa, ua te tala na neile o nanga e veni, mo whaatangwai au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Tala whalava Samoa o whainei o eni ma le tatou whale tā wale lau iloa o le Car for You. A whailawa ta sa ili sa tā wale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fisoswani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fisoswani. Ta lofa lava Samoa o a whaile nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Craysel Frodman Rewa, pe whaso tai mai le mato telefoni, over te lau lolo a fitu whaiva na walu, whawhisili mo and po alofa. So whase fua. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga i Samoa whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu rima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Talavalava, my name is Longito Lafo from Take Home Bay. You're listening to the international voice of Samoa, the one and only Radio Samoa, Tasi Lima Ivatolu Amo. Hey, do me a favor, please. If you wanna smile, don't change that dial. Toe luas ful fitu minute na talia o le fitu, ia manatua tatou polo kalame i le kuata o le fitu, o le areto o le ola, whapea foi tala fitu, o le toe awina atu lea o tatou tala vai whanua i le ngangana whapea tānia. Toe whatalo whatu le polo kalame, o tau umalawa lunga tatou apia fōlinga, talofa lava, tino puni, malo lava mafuta mai, whaftai tele lava o tau umalawa mo whapmanuianga, e meise le nei aso toi aso, o le tatou tausanga lua o lua wha, malo lava le wha malo losi, Aaron Sila, malo lava soifua manuia, Agnes Sua Chang, ia whaftai te le lava le mafuta mai i le polokalame i le nei tae au. Whaapea foi ia siu Papa Savili Male o loo whaatasi mai all the way from Los Angeles, California. Whaatalo whātu i wō ma a inga fo'i o loo iai i Amerika. Ia te tonu o le aso le nei o le aso ngafua o tau. Ia pe o teimi le nei o le hawa uli. Mālo lava le mafuta mai ma le lango ina mai. Pulo kalame o le mālo o le tae au. Natasha, te tonu o loo manuia mea uma le malo le atunu le nei tae au. Ia lato mafuta mai fo'i. Ia ai te tonu. Tō tele fo'i o loo malanga atu fo'i i atunu umamao. Ai loo tā ua mai fo'i. Whaapea fo'i. Immigration border staff o whaisia lato strike. Ole a se tala lata mai. O stulanga le nai tā ua fo'i le si la fia le atunu, a wa fo'i le tā penanga o whainga malanga. Ia mamauti noa, o lai wha amautu le lei lava uma, vaenga uma o whainga malanga, ai le io ina wha ataunu ina malanga. O no lo mai tā watu pea ma le se lau i la tau ia o lo o ngā lulua ia tātou borders. O lo no winga i la tau ia ngā lulua i le tele o malai wa alele. La tau te wha ataunu ina ia ngā luenga e tau immigration i whe malanga inga a tangata malava. I le taimi le nei o le latou fofuanga le waiai, a mata nei e le tae au nei, i le tae le ono. Se ia o lava a tae au, o la latou strike lea, o le a, po la latou tau mawhainga lea solo se. Ina ia tau atu i le whainga malo, se wha mole, ua umale kausanga e le se mako pay rise. O le tūlanga fo i le lesi i tia o tatongi mana tua. O borders, o tatou, o i latou ni o lo ngā lulu i borders, they are essential workers. E mo o mea la latou au nanga, ma la latou tau tua. Ina ia awane i lek le fe mala nga ia tangata i atunu ese. E fia fai malanga. Mai se lale kai mi kongu lale ngei. O le foi lawa tau mawhai lava fo i latou. Ia wha atau nuu i le taimi e sili ona mo o miai la latou au nanga, ma la latou tau tua. Ona o le tau mawhai ma mole laku fe au, wha mole. Whai ngā mālo se wha mole ma fau mai mantua mai mātou. Wa te tau na si ilo mātou te tongi. Ia ua e pei lava fo i ona iai. Mai tau atu tolu wafe i latou fo i mai le Ministry of Business, Innovation and Employment, Union Members. Lea ua umanga alu fo i la latou ia sol te se i se taimi o le tau sanga nei. Pat o latou lale nei.
lea whatu a tau mawhailoa, ia ole a whaia la lātou sol te, ole a wala la whaatelo ina o la lātou sol kiki, e le savavali. Io e niwa whalau, sol te e le koe engi lako ngaluenga o wakaimi. Ioi, whaamali atu tātou atunu, ole ale tu aise overtime. O taimi o mātou ki, ma mako lunch, ia ole a mako wofakasi, ma lava le taimi lea. O lona winga, ole a iaila laps fo ile le ngaruenga, o kākou la, ia whaatali tali le lei, watuai le tātou, ia ona mawalef so ta inga malatou, ole tūlanga le nā o lea ole a iai, ia, ai ole whaamanatu fo i mō tātou, siaki lava vaenga o whainga malanga, ia a whaapeo lenga fua whainga malanga, le fai ungol nei vai aso mauti noa si yaki umanei a ole tapunia ia taimi o ngaluenga ina ia mauti noa awane i fa le tonu tātou nei foi taimi o asfefia ia ma taimi e feasia si e mainga Manea o se whamanatu ma se whangu mo tātou malava. Mei se tātou le e maua whamanuianga le mwhaiana malanga i le nei vai tau o le tau sanga. E whamanatu ina ia siaki le leila o tusi folau, ia mei se foi a mo mia ni visas poa, e mana o mia mo le atunu o le a e malanga atu iai siaki le lei. O le si tu, ia lava tā pena le taimi e te malanga atu ai mo le malai wa lele. Siaki le lei le taimi e te tau ona iai, siaki foi ona o lo iai nisi o company wa lele. O lo iai a lato cancellations pe e tuai ona alu le wa lele, e le lei ona siaki. On whaapolo kalame ina ai lea lo waso, ma alo ai whaapena ma manuia whainga malanga mo oto umalava, o lo malanga atu le nei tai au, ia mei se foi fufu atu mo le tausanga fo, manuia lava whainga malanga, malua le atu nuu. Na ia ni wa folau twa e ta wa tulanga le lava le taimi fo ile le anga ia toel malai valele mana tu fo ile ka ku malai valele au kale ka mo e mo ka se va kolegi ka ki mo e o pe au ka ku ya ku o le una wa fai fo isi telo swing ma nga ile au le swing ya wa mana ia fo ile ma ba le la so ia e fe lo fo ile la so ia le drop off and pick up ai e maua foi lau sala ia pe a umi foi nga e ku inga au tawa o le whamanatu mo tātou tā pena mamau ma ia lava sa uni tātou luas fun minute ona toe luas fun minute ona tale al fitu ona au inatu le tātou tala vai fanua ia ai sauni mai tātou pulo kalame o le areto le ola pe a mai ona taina le ne pese.
pia pia mai atata e te ole lei ai mai anga vale aso ua peio e o te aro Kilia pe lava masolonga le leilunga o ala te sele le nei foi tai mio le tai au a mata mai lava foi I le North Shore malanga ya tu takapuna o lo solonga le lei kilia tatou a sosono le taulanga au tu ia o le na foi o lo o maita watu le solonga le lei lava le o iai lava se vaenga o fa pena na fa pole nei tatou pe o poloka I le nei foi tai mio le tai au Mayoral Drive I nai tonu I Auckland Central ia paulena o vaenga o lo maita watu le na o tau feo lolo I fo il pisil taimile nei Cook Street e fa pena foi I le taimile nei o le tai au o nisi o vaenga uma lava lungo o tatou State Highways o lo so longa le lei le taimile nei ki lia le lei tatou I le nei taimi o le tai au a le ai ni vaenga o poloka le ai foi se fa lave lave tau ta vale ia tau tu na ta vale o ia tu mau tatou I le sawa sawa fa tulanga ina ma ia utangia uma tu la fono lunga o le ala tele nei taimi o le tai au malu le tai au Radio Samoa no to fully 5 minute na taha leo le tu lai fitu. Malo soifua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo, se kia Radio Samoa. Talo falta tu tunu o te whawhenua I fo ia te oe o mwhai o na mafuta mai tatu por kalame o le aretoleola I le amatanga o le na yaso. O le Felipe wharwha upe lima e whapea ia I loa lo o tauanga malu e tangata umalava ua lata mai le alii. Show a gentle attitude. Whaali leanga malu. O le whiauna mo oe le aso le nei. Whaali leanga malu. O show a gentle attitude. Whaali ia lea mio mana ia lea o leanga malu. O leanga malu whapeltania o le upu gentleness. Gentleness, I le ngangana fo le sa tu sia ma fa liu mai tu spa ia al original language le tau tangata mai o le ngangana eleni. O le ngangana eleni la e mau a fa liu sa o I le fa pertania sa o e ia lo no winga o le anga malu o le fa pertania o le strength under control. No winga a fa sa mo a tau ro le anga malu lo no winga o le tangata malosi ai mafaina pu lea longa malosi. E whaki inga kai pele me fo le o le manu se mangu fe ai. Ai I lau wa ai an kwa mka ukia kasi ale ua le mangu ya e oti se tulo. Ai e ke vai aku e maka ukia. Ai te ua e laku ia so le e le whaalia longa maka ukia. Ai o se mangu file mu anga malu. So inga la o le manu maka ukia ai le maka ukia la ngā miu. E loa control longa matautia. Whakika inga peo le matou mai le se tulo ai. E lau tai whau te le lava le pasa ni na apia tu I le puenga o le areto. O le ke le maualunga koe puka. Maunga fōlinga. E sau il matou whale e vai ai pe le ke vai siri yonga koe e whewhea. Wa u o le tama le ma koe e mawhakia.
ai mangila tanga me se fa mole la mole fe fe mole fa fe sau ka manga ele ai mo fa fe tanga ai ke wasau ia ai ka mo e ngal ka mo e ku ngal pau me fe ngal fe fa pe lu di wa kuki le ngal pe kuki e vai la e so mai fe sau fe si ia e pe sau lo mai lo na ale ngei kama ngei mai le tele no winga o se me matautia po se me ola matautia ai le fa alia lo matautia e file mu mafaali le anga file mu so akilo e lua tangata le e ta uel tu spa e fa pena e anga malu o tangata mua o mose o le mkwasi o pingi o anga malu o Yesu fe mai o ia o le anga malu vaila mose mai Yesu vai saoa i winga ma tangata nei ma naturo tangata nei o kangaka they are so powerful e power kele ai ele faalia so la power ile la rangi o mose e anga malui takata e ui o mose o le tai au ai ke lo o mose sa kai au o e kupito le toa manosi o le kangaka ka mai ai nga usau tai tangata ele faalia longa nga kulanga fa kai au kasir kala pe kau kala o se tai makaukia e anga malu tele tangata o Yesu o le siampingi le lalolangi o le alo le tua o ia o le tua nga fia mai le lalolangi e le exercise nga fo Yesu se pule kusala o le anga malu o le tangata malosi ai le exercise nga longa malosi e loa ono sai fa pale i tangata e fatita inga pe o aso ayo ura kiki au rotu mako mu i lotu fo ia a tuto tasi pentekoso mo loku mo o kala vau mai misaro mako loku nga lesias o vesi la ua feika i tangata fefe au i tangata fefe au arula fefe au Amerika fai lo tala ranga loku kau fe kau i kala loku ala tenu funofua ai la tamalo kingo ke le sa ave lori eso yo kene ka u kole ngoa ola i lo mo matun kingo ke le mau lunga kamalo lo ka fefe ia so ngofo ala le le sida o tino la titio to ina ke le me o ko ia inga ko kingo la kiki e fa per ko inga kamalo le fa ko tala fa pe ola se ka makau au malo firima po tangata le la piko ko te malo kingo esele ale o kingo la kiki le fiu na vale i wa fai ngai ngofo ska malo kingo kelele ai fasanga mo le tual ko ingale o le kingo la kiki fasanga mane ma ke ngofa ku tu ma le mar ko kamalo malo sida ai fai mai lana tala ile le o fo iska malo ai malo kingo kele fasanga ma le vai le kingo au se le fai mai oile ai fai o malo o le sika ngaka fa ngukungulua le ai leke fa ngukungulua pe ko kiki ku le ya o kongi o fa fu matfat ilo mas fufo fa fe fai mai ngi kama mosi de il ka kikele sa fa pe e fa pe ku ngi ka kikele e vai la ku kongi di makasi o fa ai ke lol mentu ku se fai mai ko ingale ki ngola kiki ai asika malo sikim kekele ngalo nofo ata ngai ya aku mau le ngango le li ka ko on sai le se me mau ka ko fevesia tamalo ele ilevanga ia talia ina fa la tanga mau Yesu lo nolang e mau ile le kulanga makua fa le ngango kama ia ole so ale upula tawa ole ma naia mer tangata e loa ona nga malu kai pe ngai fa long ole anga malu ele ul pala ai ole anga malu ole ma losi e mafai ona pulea polea se pawa o yeti oe po oi fa se tai po oi se fo mengi po oi se pule po oi fa se fe au si tulo polea ko inga pawa o lo yeti oe ke lo me na o Yesu fa fe mai fa ali le anga malu wa fe mai tala tu spaia ia i lo o to anga malu e tangata o malava ke lo e lo e kanga ka fa o el pule lo kanga ka o el pule a fa o el fa au e lo la vetangata o el fa au pole ale tu inga tai e lo lava oi a ke lo le mesili na taua o le tai malosi ai lo ona fa ali le anga malu ie vai le tua fa tai a o matou ie lo na fa pale ie vai ia vi ia o Yesu amen.
Tatinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Jana whanawha tia roa, ua te talaina nei le ua unanga e veni, mo whaatangwai au ki lani New Zealand. Numera tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale ufu lau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Tala whalava Samoa o whai nei o eni ma le tato whale tā wale lau iloa o le Car for You. A whai lava ta sa ili sa tā wale, le aise lai sene pe mawale lai sene a o e whainga luenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fsoswani mo oe, mawale tato cashback pe a mana mia le fsoswani. Talofa lava Samoa o awhaile nei o lofa, awa nei ngalo le tato Facebook page le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Craysel Frodman Rewa, pe faso tai mai le mato telefoni, over te lau lolo a fitu whaiva na walu, pa fisili mo en po alofa. So whase fuang. Talofa o lau ingo e mele palamo o lau ngaluenga o le sa i le awala ma faufautua I tūlanga tau mo kesi e owa le luas fulfale tupe o mātou ngā lulua I le taiminei a fia whaatau sau fale pe whaale leilo maota pe tuu whaatasi ai tā lafu pe whaatala nofo I tūlanga o lau mo kesi I le taiminei pala au mai loa au le telefoni o le olu fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o po o li emeli@loanmarket.co.nz o le tutongi o lea au onanga o lo o kawa umai fale tupe o lo o mātou ngā lue e fuli ai mo oe pala au mai loa au le telefoni olu fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Lua minute na tālea o le fitu o ani mea na tutupu I tausanga ua mawai. Ia sole nei le tausanga tasi iwa I o le aso na whaase e tuanga luai ia le Presidente Rusia e pei ona iai ia President Boris Yeltsin ia ai whapena ona se e ane I le nofoa le sa avea mapa le mia le sunga ia Vladimir Putin e pei ona avea ai o ia ma peresitene I le tausanga na soso ane ai ina ua mai a le tausanga le nata si iwa. I le tausanga lua afe ma le wha o le aso na whapena ona tatala loa ia ina ai se tasi o fale pito sili ona mawalunga I tutonu o le malo Taiwan sa whaonga sa whapena on tatala ina I tutonu o Taipei sa whaingoa ina o le Taipei tasi o tasi e afe onu se lau onu sumal futu le mawalunga 5 se lau ma le valu mita o le fale lea pito sili ona mawalunga I tutonu o Taiwan. Tausanga lua afes fulma le iwa o le aso le lua yaso le na whapena ona whato a I loa ai e le World Health Organization po le WHO ia le tūlanga sa iai I le whaamaitele e pei ona iai ia le viral pneumonia lea sa iai ai peita iane ina ua mauti noa I suenga uma lea sa tūla I mai o le viti se fulu ma le iwa ia o mea na tutupu ma nisi nao vaenga na tutupu ile nei aso I tausanga ua mawai. Tasi lima iwa tu, amo. In this update, New Zealand has 3 new knights and 3 new dames. The New Year Honours List has been released, recognising the work and achievements of 190 people across the country. Those being made dames are golfer Lydia Ko, KidsCan founder Julie Chapman, and Ngāti Poru's Ingrid Collins for her services to Māori, business and health governance. Prominent businessman, former Hamilton City Councillor and Waikato University Chancellor John Gallagher will be made a knight, as will Auckland property developer and later philanthropist Ted Manson and former Environment Canterbury Commissioner Peter Skelton. And the 27-year-old Kiwi golfer becomes the youngest modern-era dame or knight, eclipsing Dame Ellen MacArthur, who was 28 when she was honoured. Ko says his latest achievement is extremely humbling. It makes me very proud, and obviously it's thanks to moments like being in Paris and
it's always going to be something that I'm going to cherish forever. So very honored and humbled by everything. Multiple youths climbed onto the roof of a justice facility in South Auckland's Wiri last night. Oranga Tamariki called police to the Korowai Manaki facility just before 6. The group was seen wearing face coverings and holding pieces of metal and wood. A push to give border operations staff and MB workers a pay rise. Unionised immigration border operations staff are joining others at the Ministry of Business, Innovation and Employment in Industrial Action through to January 20. Employees won't work before or after their shifts and are taking breaks at the same time. Former US President Jimmy Carter is being remembered as a strong advocate and a kind man by global leaders. Carter, who served as US President for a term between 1977 and 1981, has died at his Georgia home at 100 years old. He's being farewelled as a humanitarian by current outgoing President Joe Biden. That's news. In sport, rugby has dominated sports contribution to the New Year's honours list. Former All Blacks coaches Ian Foster and John Hart were made companions of the New Zealand Order of Merit, and the most capped All Black, Sam Whitelock, was created an officer. As you heard in news, Lydia Coe's been appointed a dame for services to golf. New Zealand have taken an unassailable 2-0 lead into the 3-match T20 series against Sri Lanka at Mount Maunganui. The Black Caps won by 45 runs after posting 186 for 5. Player of the match, Mitch Hay, was left 41 not out off 19 balls. Australia have taken a 2-1 lead in the Border Gavaskar Trophy Series after beating India by 184 runs in Melbourne. The fifth and final test starts in Sydney on Friday. That's sport. I'm Jody Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Taimile nei o loo whapena lava ona tu mau tātou le solonga le lei ia ma le file mu o lunga wa tātou awala i le nei taimi o le tai au. E le o iai lava se vaenga o mai tau atu ua iai ni poloka pe ua amata foi ia ona whaatupula ia le pisi i le taimi le nei. So o whautuanga lava mo tātou avata vale o le na ua iau a au lauto whamanino ina ia whaatauta ia foi lau sa ina ia uma le nei aso o saunga le mu tātou o lo mai tau atu foi lunga wa tātou State Highway so longa le lei whapena fo ilunga le Great South Road la tau ia e le o iei lava se vaenga o iei se lapata inga e ono lapata iai o tau ile nei fo i taimi o le tai au apata vale tau ina ia manu ia tele lau whainga malanga ile nei taimi o le tai au ia o e mafuta mai pese mai ia ma e whatasi mai ile maanua le talo Radio Samoa ina wa whami nute te ai le tu live fitu. Se vainga lata mai o tātou tala o le tau, ia o se vainga i le tātou atunu pele i Samoa, ia o le maulunga vela wha mawina i le taimi le nei, luas fuluma le 5, maua lalo o le ao o i le malu i le afiafi, le lua se fuluma le lua. Ia o winga o le tau o lo tā ua mai le taimi le nei mo o tau umalava sauni atu, tā pena atu, whainga malanga mo le tātou atunu pele o le taimi le nei, o lo o awa oa wha solo atoa, le tala o le tau o lo whailoa mai i le taimi le nei. Se vainga tala tau i nei au kilani mai tato ofisa au tu i nei manukau, ia o lo whailoa mai i le nei tae au o winga o le tau, ia e whapena foi o lo whailoa mai e aoa le nei tae au, whapea foi e malosi le savili, pa u nei ti munga e o le taimi o le a pa u mamawhai, ia pa whai titili. Ia o le mawalunga o le vela o le ao ai le nei aso luas fulu ma le tasi, ia toe aso o le lua o lua wha ma le malua le afiafi e se fulu ma le ono.
Ia, o le vaenga le tau le aso a tae au. Ia, o le a lua sfulu ma le lua, le mawalunga o wha mawina, sfulu ma le ono, le malu i le afiafi. O loo whailua mai le aso a tae au. Ia, e wha pena fo i winga o le tau, o le a aoa fo i le aso a tae au, pa u fo i nei timunga, o le aiai nisi taimi o le aso, o le a langi le lei, ma wa aiai le matau le la. Ia, o le tau la, mo nei taimi o le tae au, efso soani ai, mo au polo kalame mo le nei aso. Talo lava o aku o longi tau lafo aka Popo mai le atatifanga o le Take Home Pay. O lo e whafonga mai le sufafonga mali o Samoa, le leiti o Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Ioi, e moni. Taimi lunga le wati le ua ono minute te ai le fitu tautura Radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo lau polo kalame o le malua tai au to e whaatalo whaatu ai le polo kalame i le nei tai au o tau umalava o lo maua mai so ta inga lunga le ala leo tutono o lau ta vale mo o tau uma wa usu inga luenga i le nei tai au nisi o tau o malo lo mai mauta malawa le nei tai au ta alofa lava ia whapea fo'i le au whainga luenga pa ia le atua tina matamama tutua ia le loa le tatou o e o loo whaafonga mai le nei tai au e o lava ialo mwhanau ma lo lava le fo lau. Whaatalo whaatu ia tino puni lunga tātou apia fōlinga le nei tai ao lo whaatasi mai ma whaamanuia mai le tātou aso muli o le tausanga lua o lua wha. Natasha to telia tātou wō ma pāanga o lo whaatasi mai i le taimi le nei lunga le YouTube channel ia whaapea fo i le apia fōlinga o lo alo lofa mai foi ma whaamanuia mai foi le aso muli ia ma le anga i foi. Pule alofa le atua o le aulia mai le tausanga fo le lua o lua lima. Malo, whaftai atu le atu nung, whaftai lau tau tapo inga ia, mai se foi ia o la o tau tatalo mō mātou nei, ia mai se foi o le ngā luenga e pei o na ia mai se lau o nanga mai tau tua, ia whaftai tele lava i le talia ina o le nei foi tau tua, ai maa nei a foi, wa tatou tala noa ni wa folau le nei foi, taimi mata ua, a wai sa o le aso muli le nei, o le nei tau sanga, ia e man, o te talitonu lava, ia ese umai tu o le kelope, o lo o mawhai ona futa mai ai le mamalo la tunu. Would be so interesting for ilele. Ia ai fa asoa mai la le tunu. Wai ma fai lava fa asoa mai lunga tatou chat lea. Po wala foi a ani va ainga. O la e fa ai longa ia tunu uta itasi nei. Ia le taimi le nei au li ai le tau sang fo wai tau. O la o memory ni wa fo lau mai aso i tau sang fo ima vai. O manu wow. Wa o taimi nei le po le vai luanga o le mana ia o manuao fo ia e kale sia i Samoa ia o te leilo ala inisi atu nuu ia manisi fo i nuu tua oi po o le ale awala o lo o fai la tau ia fa manatu ai fo ia le au lia o le tausanga fo ai mana ia fo le fa so mai ia le atu nuu ani wa fala sa o le lei Mana ia fo ia whaasoa mai a Natasha. Pe ona tātou tala noa ina fo i nei tai au. Lua o lua wha. Mana ia tele ona tātou mā whau le nei savalinga umi. O le alofa o le atua ia le ua mawhai an tātou tau nuu maulia manuia fo i le toe aso o le nei fo i tau sanga. E tofu lava le tangata. Malona manatu, malona langona. Ini mea na whaatau nuina, po mea foi, e lei whaatau nuina, o le a fo watu foi, mo le tausanga fo. E pe po tonu o launga luenga, po tonu e kalesia, po alo mawhanau fo i o lo ia onga. We all have goals. We set it. Pe ona e tā ua fo i le tāpolo kalame le nei tai au. Resolutions. Natasha, e mawhai ona mawhau ai fo i tātou le nei tai au. Ia mawhua fo i mole tausanga fo le la au lia manuia. Pule alofa le atua. E au lia manuia. O le mana ia fo ila le nā tulanga la. Wai pela wa fo i ona o tala no atu ese umatu no fo i le whailonga ina. Pela le whatata inga le tunu o leo South Korea. E iei la le vaenga o South Korea le nā e tā ua o Seoul, po o Seoul le ngana wha Samoa. E tā lo se fulu lua le po. Po konga le tā ua tātou o le taimi le nā o le vailuanga. E wha atolu se fulu tolu o ngā kā le longo.
I te tonu o le nuu le nā, o lona winga, whai maila lātou taltonunga, o le whaelonga ina le nā, o le amatanga fou. E pēse ala e lenga ka whaakolu sfukolu. Ia o nisi foila, o la lātou sunrise tradition, I to tonu lava o ko rea lava ia lātou. Ia, whai mai e ta taua e tangata uma, o ngā wa ai, pe o I whafo e wa ai, le first sunrise of the year. O le whaelonga le nā, o le tali tonu wina, o good fortune. Ia, o le tali tonu wina, wa ai alo e la kou le la, I le tae au mo le aso mo o le tausanga fou. Ia o le whaelonga la na ia I la tau ia o le o mai o le tausanga fou, ma le o mai o suinga fou. Ia mangi mea fou le lei mo la tau. Pe o nisi nao tau inga fou le lea la na o tama whai. Ma ngai ia wai ese uma. E fou la kungu. E whai la ko ai ngā grapes. I le po lea. Io, e whaelonga ina. Ai se io tātou tala noa pēr, a o le mā naile nā, o le mālie, ma le ese o awala, e whaonga ina tangata. Ia e whaelonga ina ai, leo o mai o le sausanga fou, I lea taimi, ma lea taimi. Po le a fo'i le e tofu lava pe ona tāua, le tangata malona manatu ma le langona, ai o le tāua, o tātou umalava, o le alofa lea o le atua, o le tātou tatalo ma fi ia, le alofa ma leanga leo le atua, a wā, po le alofa le atua, e au lia manuia le lua o lua lima, ia whaftai o le a au lia manuia, e ui lava lea ma whau pe ana o tāua I teimi o whanu, le nā e te le lava mea ma whau wai, ona e iei mea o le a le mwhai ona whaataunu uina, e tu uina atu mo le lua o lua lima, I lau you have a task list pe I le lisi e mawhai ona e tūsia ai la sanga mo le lua o lua lima. Ai pe o tūlanga le nā e se fwoi atu nuu ma le lato whaatau nuu ina fwoi o fia. E se atu nuu o le lalo langi. Ia me se fwoi o le tāua fwoi o le nei fwoi taimi e ma o maftanga. Maftanga wo ma ainga e me se foi tina tama ma alo ma whanau I le nei taimi o le tausanga a wafu fuanga mo le tausanga fo pe lava la to tonu fo I ekalesia fu fuanga fo I la taitasi fai fo intala noa ina polo kalame mo le tausanga fo mana ino flau o le ala o te maita watu e ta o le tūlanga le nai resolutions ke kali kong ko akelo ka ko nga fai ka ko seki nga io fai ka ko seki nga sini io la sini le ala usili la o la se sigi makua I ele fia ya fo ilele nga setsi nei le pole valuanga ai ko malepe atai au le so mua wa tato ia oka e ka ko singi fo ilele fa mai ia o ke diets le la faila o diets o le o strict ma o tu maula o diets ai umanginga ia na toi tatala level tato diets le namal tato sini le na ile asolo na lua o January o le nā, ia ai o le ala, ni tai au, Tasha, to e aso, o le lua wha, o le asta malu tai au, e fia malu le atunu. Ngai ala kako o meletse. Ai whai ngoa, lua afe, lua wha, o meletse. Lu iei mal tātou ta mato I tonu. O le whai ngala le o meletse la nā ni wa whalau. Ko ai kā le leile fua moa, to tonu le whalai, tipi male tamato vai atu whafonga la tunu ona tu lava le I tonu I le taimi lava le tasi ia e vela whaakasi lava le wha moa le nā male tamato lulu ia sina maasima sina pepa wha manongi mana ia o tātou le nā I le aso muli o le lua afe lua sifulu male wha tu ai lo male tātou kofe fwoi ngale fia e to tele malo le atunu o le CCK e mele tātou atunu pele Samoa taimi lunga le wati lea ua sifulu wha minute te ai le fitu Usi mai alau whaafonga Samoa, tātou polo kalame, think a minute. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. June 28, 1997 was the date of the famous bite fight between world heavyweight boxing champion Evander Holyfield and Mike Tyson. During the fight, Tyson completely lost control of his anger and actually bit off part of Holyfield's ear. Tyson lost his license to box and paid a $3 million penalty for not fighting by the rules. Hopefully, husbands and wives never reach that point. But it's important that we learn how to disagree and argue
in a fair, constructive way that brings better understanding and closeness. Our marriage should be a harmonious duet, not a duel, where we shoot hurtful, destructive words at each other. Here are 6 helpful guidelines to follow whenever you and your spouse disagree and have conflict. The first one is timing. If either of you is too angry to talk about the problem, you should wait for a time when you both can calmly discuss the issue. Take time out. Don't take it out on each other. The second guideline is to allow each other the right to say, "I'm angry" or "I'm hurt." From time to time, we all need to express how we're really feeling inside. Remember, our feelings are not right or wrong, but they're real. So we should respect each other's freedom and right to express them. Number 3, know why you're angry. Sometimes the thing that triggered your anger was only a small thing, but behind it is the real problem. And that's the one you need to understand and talk about. The fourth guideline is to understand that your anger is the real enemy, not your wife or husband. So stay on the same side and fight together against the anger and problems that are hurting your marriage and family. Number 5, lower your voice and you'll raise the quality of your communication and relationship. Last, but definitely not least, you have to invite God to the fight. You need to ask Jesus to take control of your heart, because only He has the kind of real love, wisdom, and self-control you need to actually use your differences to give you a stronger, closer, more exciting, and satisfying life together. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Matango fie o ele ali La ei o ile mama Vi ia o ele tupu Vi ia o ele tupu Fusia ile malama Le poni sa ua sola Ngatete siu fofonga Ngatete siu fofonga E ofo ngia oe Pese mai e ofo ngia oe E ilo mai e ofo ngia oe Lo matai Ele mavai oia E tu maufa avava Mai le amatanga E oile ngata anga Le atua toluta sipa ia Tamale alo le ngata Leona mata utia Le mamwe na fasia E ofo ngia oe Elo ali ese mai E ofo ngia oe Elo mai E ofo ngia oe Lok matai
Smaye ofo ngia oe Hey lo maye ofo ngia oe Lo mata sili le ali Lo mata le oe le ali Lo mata uti lava oe Lo mata fo ngia oe le ali Lo mata Jana Falava Chiro, what the telling an ele o nanga eveni, more fat tangway Alkilani, New Silla, Numeratasi, John Coulter Drive, in the Auckland Airport Shopping Centre, Jalfatapatono Lava Warehouse, Mother Countdown, Laufale Fula Wilola Eveni, Auckland Airport Shopping Centre. Ti mana malana tautua matavela ile atunu. E lefe siringia le au nanga wha malia loto. Angalu mare mana male au whai ngā ruenga loto fe soa soani. Tau sa fia toe mata ata. E te tari tonu lava pe a e susu mai. Wha tau sau ta vale i so si tu a inga o ta vale. E matua e mahofa ma e fo i lau a inga male fia. I le lau fafonga fia o lana au whai ngā ruenga. Fe sili mai ona e tali tonu rea. Telefoni lua fitu o wha o lua fitu. Ti mana o le tali lava o le Ioi. I'm here without you, baby. Whaongale tautua le Pacific East il masina tote sema ma mawai loa manoa te ono mana malo ai whailonga tupe whaase fulu o saunia mo ana paanga. E lua se fulu whailonga mo Samoa, e lua se fulu whailonga mo tātou i New Zealand nei. Se ina whailonga se fulu i aso tona i o vai aso te tasi. Manatua o loa whawau pia le tātou whapitoa e nao le lima tāna pia e whaonga ina le Pacific East mobile app. E whaatino ai au tupe whamoboni mai lau telefoni whawe ai. Loa manoa fo le tātou direct transfer e te posi mai lau tupe le tātou account. Ma whamodi ina pisiri lungo le telefoni ma whaatino la foina o lau tupe ai ngā whapitoa. Mo le tongi no pilio le vai, mo li pe tau tupe tus tupe i soa se whare tupe mai si au nanga i Samoa. O lo ma whaina whaatino ina ile au nanga ale Easy Pay. Asi mai loa i o tātou ofisa i o Tara o Tāhuhu ma le tau lau whaatau i mangele. Pe wala au mai le o mar se lau o tasi onono. Mo se la lata atu i ante oe. Pe wala ale tātou Pacific Easy mobile app po le direct transfer. E whasa au ailo teimi ai mai se o tangata fo i le pensini. Ia manuia telekresi masi ma le tausanga fau i ainga umo Samoa ma le pulenga ma la whainga renga le Pacific Easy o lau paanga mo tupe wha momoli i Samoa. You're listening to Radio Samoa, 1593 AM. Luas fulu 5 minute o te aile fitu tautua Radio Samoa tasi 5 iwa tolu amo a whal fitu tatu polokalame o aso soifua. Mawalawa noa ilunga le apia fōlinga, whaapea fo ile YouTube channel, mawa fo ile awa noa lunga tatu telefoni. Taulu fitu tasi 5 iwa tolu, ia mal tatu emaili on air at radiosamoa.co.nz. Ia, toi whaatalo whaatu le polokalame le malua tai au, malo la tunu o lo whaafonga mai tatu polokalame le nei tai au. Natasha to tele o lo ilunga tato apia fōlinga, whaapea fo ile YouTube channel o lo o whaamanuia mai, ia le tausanga fōu, o lo whaamalo mai, a wā fo inga luenga o le nei, tausanga umi o Savalia, i le lofa ma leanga leo le atua, ia o lo o whaapea mai la i le uso ia Katelina, po le susunga ia Katelina, tali maalie, whaapea whai mai. O lo whai mai e sauni e whai le lotu wha mawai le pō nā nei. Whai mai la e mānei ana mai a le lotu lea tausanga nā nei. O na whaafeiloa i le tausanga fōu i le pulingi. I ngā ti o le pulingi mānaia. Whai mai la le tala. Sui ai lo loto, o lo finangalo. Sui ai lo mawhau, ma sui ai lo filfilinga. Mānaia. Le nei tausanga fōu. Mānaia tele. Ia wa a taulal wha mawai. Ia, goodbye, farewell, 2024. Saoli nei. Whaatea uma kua ia. Whaake ai ma goal cell in whainga achievement sa sangan. Ai mānaia fōi ia le fōi awala wai whapenani se o e kalesia.
ia o le taumawhai fo i lele ina ia whaapea o na tui whaatea uma ia o a fo i whatia o le nei tausanga ia whaamawai atu ia ai whaamawai lelei whaafeilo ai au lelei le a ngai mai ale tausanga fo i lato. Mahana ia po le hafo i le ti tau mawha ana nei pe a mahea na o te tari tonu a e to tele e ka le sia o le a sauni atu fo i mo lotu na nei a mawai atu i le lua o lua wha. Ia me se fo i o le a manaia ia o le nei vai tau o le tausanga o te iloa to tele o le a sauni a lato wha fetai. Uia me moni pufolfola foi a wā foi a mo lava singa o le tausanga fo a lo o whaatalofa mai Natasha o lai pa ese o lo o alofa mai foi i lunga ta polokalame ia to tele o tau umalava o lo i lunga le apia fo linga whaapea foi le YouTube channel lefu malo so e te rei tau la whai, ia whapea fo i mālua Pekalich, mālo lava, whatasi mai le nei tai au fō, o tau ma lava o lo i lunga tātou polokalame, ia o lo tau mai moa, masila sila mai lunga le apia fō linga, whapea fo i le YouTube channel, ia whamanuia atu le tausanga fō, po le alofa le atua e au lia manuia, ia a le tala le nā tātou, ia poa lava fuafuanga o lo tātou mawhauwhau iai mo le lua o lua lima. Whaatasi mai lea li e whaatau nuina ai manuia mea uma le alofa ma le anga leo le atua. Ia, taimitu nai mai le wa awhatonu le fitu, ia o le tātou si mai alau whaafunga Samoa, tātou polokalame o aso soifua. Polokalame aso soifua, mawala avanoa lunga la apia fōlinga, whaapea fō i le YouTube channel. Ia, tātou telefoni e te wala au mai ai, tolu fitu tasi 5 tolu, whaapea fō i le tātou e-maili. On air at radiosamoa.co.nz. Ia le nāl malo le atunu, te le lava avanoa, e mawhai ai ona e a mailau le aso soifua, le aso tolu sfultasi o te sema lua o lua wha. Whaatalo whai lea ua maua mai lea wanoa aso soifua. Ma lore soifua ni o folau ma asia ne tai a fou. Soifua manuia tina, maua lau wanoa aso soifua? Ia whaftai mo o wanoa, ia le tua. Au lia fie mai ni tore aso nei o nei tausanga. A le aso fo le nei o le aso soifua o si uso matua ia e te va Edward. O lo o i wai heke o ia, ni whai malanga mai nei. A toa ia ilo na valu sulma toru tausanga o lona soifua. Ni ia lea tua o na nei tausanga o ia fua i mo o ele uso. Aftai le ola o le malo se a mai selan wha malo longa mo oe. Te ton tato whailoa i se taimi o i luma. Ia wha manuia lea tua nei aso, wha aftai tele lava manuia tausanga fou. Tasa mani ua folau. Whaafetai. Tai lava tina, manuia foi tausanga fou. Tai. Soifua. Tina le lunga o telefoni. Le tina, ia manuia lava. Soifua. Ia, tai, soifua. Whaatalo whātu i lea wa mau mai lea wanoa, aso soifua. Maro soifua ngi folau, matasa, maro soifua lang manguia, tausanga fou. Malo lava soifua. Oi, tau le lunga lenga. O lava soifua i putau, maua lea wanoa, lau sunga. Wapakai ngi folau mbroa vangoa. Bombongo fa manguia akuras whangau. Lelei? Le akari a potai pita ngalu. Aso nge a koelong sfurwaru kausanga. Wapakai nge kausanga kele potai wa soifua ema kakumba fuka ai ko a fiomba saboa.
Ya lo fale kua ko fa popo ni sikau sanga skele waka ko makanga potai. Lo fa anga o makua o pija ngalu ma siangiu ngalu. Lo fa anga mbaya chofa lua maranita I lo fa anga lo asfanga potai a mese kau ala pauma amanda. Pa pesa apikala ile bao ese fa fenga sa apikala bao ese mbalo fa lo fangio la fa la wasfanga. Lo fa le kua ko fa popo ni ska sanga skele le fanga potai. Ya lo fa mbawa ol fia mko anga loku. A mese do ska yo mbakua. Lo fa anga bakuya ka kefum kai mari pembika. Ka kai la batasha mani fulau. Lei putau, alofa atu, soifua. Alofa aku foi, pakai lava. Soifua. Fata alofa atu I leo mau mai lava noa, aso soifua. Malo soifua ni flau. Malo lava soifua tama, mau lava noa? Yeah. O Elfie leno is get phone. Malo soifua Elfie. Yeah, happy Christmas. Yeah. Happy New Lea Year. fo I lau sunga ma le ainga. E momolia ko olo fa angai. I loa singe wa kolonga 25 today. Yeah. Mawe yearly. Le ola man malo sia wat ko singe o maua. Yeah, my for year granddaughter ko lua. Malo. Yeah, wa ko we go sang at the same time. Yeah. So we're going to celebrate now, girls, and then hopefully you guys God will give you guys as many years as you can live on. And then life is too short, so enjoy life while it's there. Yeah. Happy birthday, my girls. Thank you so much for that. Yeah. Ang wila aso. New Falau. Lei Alfie alofa atu, man wil nei aso. Yeah, fate. Soifua. Tasha, taritonu lo iaita alofa anga I lunga le emaili. Ia, ai se fa mo atu na yelo fa anga I lunga le ta Facebook page. Ia ona ta ngai atu ile ia ta emaili fa mo mo me a Vini Sefilino. Fa manianga o la soifua le tuanga ne pele ia taputanga loa paunga Ikena Sio Junior Kelly o Mount Roscoe. O le vi inga o le wha manu ma le wha awhitai e tātou te wha afo I lea I le o le malosi o malava una waulia manuia mai e oe le wha se fulu fitu le nei tau sanga o lo soifua I sanga vi ia pea le suafa mamalu o le atua le tama le alo ma le nganga pa ia e le o ni tupe po o ni mea alofa au le whaafitai sili le matai o na o nei tausanga I tele o e maua o alofa anga mai le tapua inga ma le tatalo si o tātou tama pele I a tapu a Kelly o uso matua whawhine all your nephews and nieces o lau whanau o Matava Liam Vilo Vincent ma lo tua whawhine ia Mercy Angel ai whaasilisili ai alo whaanga o lo Godson Harry. We love you, brother. Lord bless you. Manu tele tausanga fau Vini. O ta whaamanianga I lunga o tātou emaili. Whaamanianga mua o le whaamanianga e au mai I a Born Olive family. Whaamanianga mo la sa whanau o la whawhine peleina o Roslyn Tusi Polu Born Olive. E mua ona avelevi inga ma le whaaftai lea tua le tama ona o lana puipuinga ma lana tausinga alofa ia te oe lea whawhine peleina. Mai le amatanga o lowo langa se I o mai I le so ua e au lia mai ai le lua se fulutasi tausanga o lowo langa. Ia whaamanuia lea tua I mea umalava e awala mai ai whaamanuianga o lowo langa. Ia whaamuamua lea tua. Tumau pea lo teine le lei loto alofa I so se tasi. O alofa anga mai o mātua peleina, Dad, Poeni Olive, Mam Losalina, Nana Siupolu, Auntie Tatupu, Olive, Diana, Holly, Jermaine, Jericho, David, Tassi, and Leah. Ia o leisi o fo I o tātou whaamanianga I lunga lava o tātou emaili e mai a Serena Lamo Sitele. Whaamanianga o la se whanau o grandson Livingston Jeffrey Lamo Sitele o Sini au Sitalia. Vi ia la lofa maleanga le leo le atua wa e au lia leono nei o tausanga grandson Livingston Lamo Sitele o Sini au Sitalia. Moli atu lo whaanga ma whaamanianga mai lo nana ma papa I au kilani New Zealand nei. Mai se lo favorite
uncle ya LJ La Mositele. Happy birthday, grandson. We love you. Se to e siaki atu le isi vaenga lea po ua. Maya vai pu e Sarah ilunga o tato Apia Fōlinga. Manuia le asa whanau Luana Cornelio. Alofa atu mātou Donna, my brother e Sarah ma le whanau. Iavi ia le atua. Mahalo. Ngā tato YouTube channel, pe au tā ua le naa. To e tasi a tā wala au lea. Whaatalo whātu I lewa mau mai lewa noa so soifua. Ia, mahalo soifua. Ia, whamanuianga le asa whanau lo kwen tūtale, mai tai leo e tena. Tai salika. Lelei. Ia, le aso neu atua, ia e tōs puro on tausanga. Ia e tena, ia ole. Alofa maleanga leo le vi e whako, ia no lona alofa sa tausia mai ai oi. Wa e au lia mai ai nei tausanga I te reo lau soifua. Mātou te alofa te lea tō mō oe, ia alofa lea li in whafua lolo soifua, ia awa alawa tato mautanga e mateu se au whanau, ia alofa mai anko leo, June Mali ma Christian mai Australia, a pefoi anti nita matou lua mal whanau, alofa ngai lo tama, ia kopo tai salika mō oe e tena, a mai se se au whanau, Sida ia lo whaanga o nena solo au le lungo o telefoni. Manuia lo waso whaanga o ne aso e tena tato mafuta sitai me o numa. Ia whaatai lava lo lua wasa e dua ne aso. Ma manuia atu tau sanga fōu mo o lua. Tau whaia soifua. Manuia foi tau sanga fōu solo au soifua. Ia, tā ua le nā. Lo eli se tato whamanianga ni o flau whamamole lunga o le Apia Fōlinga mai a vai pu e Sarah. Manuia lo wasa soifua Mitch Hanipale e Sarah o Manono Maloto Pa. Happy birthday girl. Lunga o tato YouTube channel mai a la whaele whenika. Happy birthday son Sio Siu. May God bless you and we love you. Mahalo, tu e siakitasia ta emaili, telefoni, lelei, Apia Fōlinga, Tasha o ta aso soifua le nā, le aso muli to e aso, le lua o lua wha, ia, a vea ele leo whaatau waa, mai le pūlenga, le Radio Samoa, ta sili mai watolu a mo, ma le auwhailong, a luenga a toa, e whaamanui atu aso soifua o tau o malava, whaamatuina I le nei aso. Le eisa maa mea alofa ma Tasha, aia o le pese lea, e watu ai whaamanuianga o tau aso soifua. Happy birthday to you all. Tulo
sia su su e bebes Wanga fai fa manga yo ke le fai ki o sia o kaleni Ko sa me la o ia hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Taimi lunga le mati lea ua toe se fulu tolu minute o na tā lea o le valu. Tautua Radio Samoa tasi 5 tolu a mo. Natasha, fia whailoa lunga tatou polo kalame, lea ua whaatasi mai, me tatou whale ta avale o le G mana, o lo whaatasi mai lea fionga ia ngalumalmana. Fatalo fatu la wafionga ngal malmana ile nei fo itaya o le toe aso o le nei tau sanga lua fe lua sfumalfa malo lava ila wafionga le soifo manuia malo fo ile fo lau ile nei tau sanga. Ia soifo manuia male rangi male ngatele o le ngang fia le ngang faftai wata tau mai le toe aso le nei tau sanga ya fo ipelevi inga ile liro soifo tau tua si o wala bai le ngatele soifo lau le tunu o te whaatalo whaatuai ma le awa ma le whaaloalo tasea niu ma lo lava whaile whaiva ma lo le usu ma lo whori tautua le tunu. Good morning. Malo, good morning and good morning again. Le nei foi tau ia tatou ia ile aso mulimula le nei tau sanga ria talitonu o le na foi ua manuia ia tawalumanga ala tatou company ile nei foi tau sanga atoa tele nisium tati e mauti noa ia safa pena foi na ausia ia au ke karikongu o le resolution la mo ma ua maniwa folau o le manga ia tu esu esmata avale matafa wai ile tau sanga fo ala wa fionga ngal mana. Ia la whawhena lua mai whaatawale tau ngō fia o rua nei whaatawale le i tāwale tau tāma a niu. Au sau no whapena ala wa fionga. Hea ngā lea li, te iloa tai tonu la maua se mātawale. Matasha ina. Noa lawa e maua le tātou se mea alofa foi le tātou aunanga pia whapea e hatea le tātou tautua pe o na masani ai. Ai o le nganga la to yo le so ma le nganga o le faftaia le anga le ma le anga lo fo le atunu ile la to foi o sin tala pu la ma ta sanga ta ta siuma o va ma to su ta sanga o faia pelo pa inga le so muli lava o le la sunrise fo le to fatta sta siuma I lava ma ta mai tifa simplens va to uma lava ia o na breakfast ai la ia le ama ia le breakfast na toi fa so le ma toi tala no anga ai ile te tausanga o to nai sa valinga mai se lava alu fa nau ia ma fautuanga ia ai li sa valia to sanga fo ia o le tua o le lum la tele taimine nei o le tuli actually ma to breakfast be on a masa ni ai ia wa fa so lo ia inga te tasio fa ia fa ai ka pa pena man Roscoe la le o ye fa so nga yang ya tu ka fa inga nai man Roscoe o le pe o le ma tau na fa inga tau sanga uma over mal to sulu tau sanga mata mai la vai tau sanga le ile ma tu ha ia na mata mai ai o fa ya la vale nei ya le o to sul to lu tau sanga yo le la fa ile ya o te masalo inga tai tasi pe e fo la to ya ai o le nganga o le te fa fo yo inga ma fa tai le tua ai o le fa pena fo se nganga tato au nanga ile pa ia mal mamalu Samoa o langa wa ye o ba ma le luas fu mo tu tau sanga o fa ia pele nei tau tua ia e moni lava e alulunga lulalo ia o soifua nga lava ma tu langa fa business ia o le
le alofa le li o lo survive mai ai lava i le tele o tausanga ia pena fo i le taimi au ia mai ai le lockdowns for manga fa pena tasi na vai taimi mafatia e o mai lava le taimi nei ai o le anga le mai anga alofa le atua ia mai lango le atunu fa pe fo ia tatu so atonga ia le fua o mai sa balinga le neta sanga o fa pe ai lo sa fa salanga fa sauva Belo leo melo fatau vai fai ma fonga ta mo le mato au fanga venga la pulenga ya le tamacha ya nere lima o le tato finance manager ya o le sunga ya Harry o ya le now lo va ya le finance po le financial of society ya tato ya po le o falling senior ya o le au vaenga o lo furuina ta vale o fanga venga to lava la ultima ma te fa ai chimana ma te fa lo anga le Samoa il sapalinga il nei tausanga o le ma talo ya o le afo so ma se so ma nga wena wo pa o pa pedi tauta mali foi po la fa fonga anga fo lunga le tato ala leo i suanga matata dienga fo ma au fanga venga te a tpelini tausanga mona leanga teu se de lei teu se aiol tato nanga ai mana tono lo ainga polo fatu foi tato sava li aile le amatanga o le tausanga fo pa mandianga mai le tato a team mai tato a mai la ofenga venga o fa pertuai sa mo le tu pele pa manuia le tu mai manuia mai tato maua se tausanga fo manuia tausanga fo fia tato savalia radio Samoa e faina mato lo ai mato te le ia fiatu mato te fa faia le nei foi tausanga a to le tato ngavenga ti ta foi pe la van sit fia lu ngala lo i tu langa o business vai na fa pena ai o le lo fa la vole atua o lo fa pena na lima tekta ina mai ai lo to a fina lo to so i tau tu le tato a la leo mai lava le tato director le fionga i fatua ya ane fa pena de sunga ile fa penganga ya Bonifacio ya fa solo mai lava le sunga ile o ya tabai mal tatu ti new fa pena tasha ile tatu malu de tayao le sunga ya talinga ya seumanu le tatu pokalame ile wauli fa pe fo le tatu pokalame le fiafi le fionga title ma fa pe fo le uso sau la to i6 la to malava ya mai se fo le tatu ofisa fa tuai le tato ofisa ile tamatai ile pudo tato ofisa ya ana fa tele la lango ile nei sanga ana tele o meu fa fengo fio la lango ma so so mai ma tu te fa la fa pena fo ile tato ofisa ato lava ma tu te fa la auto so so ni mai la business ile nei sanga ana lile tua ile nei fo yaso ma tu ta penanga ma tu savalinga na itula ai le yo la tu taimi famna tuai tono ainga taitasi manu le tele foi tau sang fo tambo le tunu tele ya ila ngal le tua male ngalo le tua ya tatou taito tasi ya fa penata vai lu tu sina so tato manu ya mo taimei fa so ifo ya Malo whaftai lo wa fionga ngal malmana ia mai pulenga foi ala tatou leiti o nei ai mai sera au whainga luenga ma tau te moli atu foi le anganga lava e tasi le anganga o le file mu ia ma le tatalo ia maua la wa fionga ma le faletua ma le ainga alii se tausanga fou fia wa tatou iai foi i le toe aso o le nei foi tausanga lua afe lua sifu malfafa ma lo le tautua fa ma lo foi le alofa isi o tatou atunu tau ina ia manuia tele lava faiva alo filima ole nei aso i la wafionga soifua ia. E tasi lava pa mole tasia aniu o fete sei angilu le enane. O le fitu ono tasi Great South Road, Manukau City. I le whaka asa. Soifua ia, manuia tasang fo. Ia Samoa le nasa e whaafonga mai whaataltala noang fo i male fionga i a ngal male mana a tatou pisinisi le nao le jimana mana tua o le tali lava o le ioe whaafso o taila na fionga ia po ala fo inisio whaafsili manisio mana onga i le nei aso tutoio le nei tausanga mana tua a tale tu lai valu ia ona whaafofonga leo le atinu ia tatou tala fo mai Samoa taimi tula i mai to e 5 minute ona tale o le tu lai valu. Yo, introducing the crew of the Kayla Rap Books 2006. E ke mo le a ango pe sawi ai. Sina la i le manga ya mai.
E ke mawale a ango pe sawi ai sila sila la i le maanga ia mai ole a le vai kai mi lenge ua ai oh lua fe maleongo awal songa fai take it easy fai ma 4-4 ai too fast too furious o ke le get ai island of Samoa hip hop ke le lo ladies on the dance floor siva fa Samoa sole shh awal pizza king Samoa mongi Pacifica siva lo ai awal fika my homies in the club la lo fika Mr. Shy Guy Locust Next sip song E ke mawale a ango pe sawi ai sila la i le maanga ia mai E ke mawale a ango pe sawi ai sila la i le maanga ia mai Load me up like 9 milli, picture me getting silly. Lost with my folks, we still high for shizzy, getting jiggy like Big Willie. Spicy like hot chili, we hot. We hit the spot, capitalize on hip hop, straight Samoa. We hungry for more. Tropical sun shining, beautiful for sure. Just holla, we ain't too hard to find. Blow your mind with the beat soaks inside. Get a microphone, this song getting big like King Kong. Kilo Records, the Godfather like Don Corleone. Mr. T, what's up, homie? Good going, we steady flowing and showing. E ke mawale a ango pe sawi ai sila la i le maanga ia mai E ke mawale a ango pe sawi ai sila la i le maanga ia mai Beautiful country, beautiful island, beautiful people, Samoans in the sun. Live by the culture, you live by the gun. Live like a lover, you know you're the one. Show by example, you just pass it on. But let me tell you about another thing you never seen. It's when you make a song happy, that's what I mean. You be the king, she be the queen. What a beautiful scene. Beautiful country, beautiful island, beautiful people, Samoans in the sun. E ke mawale a ango pe sawi ai sila la i le maanga ia mai E ke mawale a ango pe sawi ai sila la i le maanga ia mai Abe sole luar ka kulanga ia banga ia war bisa fa te bisa le la mo songa winga fa nga ole olanga se o ke de o malapanga ole ambola por po alu yai ole au banga le le apa ye le popole PKP se kia be umba ye wa yai Hey, sunshine and the palm trees, Samoa's got the finest lady. Sip so don't take away my flow, but you can take a hoe. Show her around the whole world. Samoa's got it all, ladies in any sizes, big or small. Beautiful E ke mawale a ango pe sawi ai sila la i le maanga ia mai E ke mawale a ango pe sawi ai sila la i le maanga ia mai Cast and slow, let me bless microphone. I'm walking up on the beach with my grass homegrown. See me fighting my reminiscing, but the time of old when the Uchas were free in Atlanta, their own time exchange. Now we're back romancing the stone. Mr. T ran up the woo, make it bad to the bone. Oh, the cries of my people, here we go. 65, time to fussy Dr. Evil. Eres la llave de mi corazón. I will keep up on it when it's on, then it's on. On the river, on the sun. On the river, on the sun. E ke mawale a ango pe sawi ai sila la i le maanga ia mai E ke mawale a ango pe sawi ai sila la i le maanga ia mai Toe 2 minute ona tā lea o le valu. Ia, tai tonu o lo o mai mua pea mai malo le atunu Tasha. Au te iloa o lo o mai fia mai mua mai foi i le taimi lea o le wha malo stino. Ia, toe minute o tā le valu ona awina atu lea o tātou tala mai Samoa. A tātou wha malo stino mo le nei tae ao. Come on, let's go! Come on, let's go! Yo, halo. Aia. Atapa. Yo. Let's
elua. Se elanga vale. Come on, let's go. I say fire the show. Yo. Om man turné eller jag täller någon. Ett här, fyra, två. Aia. Jag skulle precis falla. Luma. Yo. Aia. Malu. Iya. Luma. Tua. Aia. Aia. Sawi tua. Ia mana vai tutonu. Mana valele fafo. Tutonu. Mana vai fafo. Alo, agelaso. Talofa, this is Pat Lamb. Talofa lava o o la pimerna mau pelo litio. Ile Radio Samoa tasili mai vatolu amo. Mai Samoa ia sa taitasi, ua au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa ilo tātou utino, tātou mafuta foi le nei asa fau, i au si mai alau whaafonga. O le ua whailo e le sui whaatun siri o le tanga ruenga le soifua maro loina, le wha popo i peo le numela o tangata i le atunu, e furisia i whana witi ua maua i aunga o le tale bibini. O a whailo e le sui whaatun siri, le fionga tangaloa Dr. Robert Thompson, i lungo le leitio New Zealand se lau luas furfitu, le numela uo i eile au whainga o tangata ua maua le wha mai. Le olo whaatali le wha i unga suenga po test, mo i lato e se lau se furumare tonu, a o se furumare wha o wha maonia. O le wha i unga le vaya suna i olo wha moe moe, e te tau ona i loa aile tūlanga o i eile pipisi o le tale vivini, e peo na wha i loa aile sui wha atunu sili i lea ripoti. Aile nu mela o iei tangata ua maua i le televivini, o le fast furulua pasene o whana witi e lalo le tausanga le mātutua. Ai o le 8% o whanau e le vao le masina, ma le lua masina le mātutua. O lo mawalunga le pasene o whanau le atunu, ua mae o lato tui pui pui, e iwa 5% o whanau ia i le vao le sfuru ono va yaso, ma le 5 masina le mātutua. Le asalua 4 o Novemba, na wha mauni ai le pipisi o lea wha mai lo tātu o tino, lea lava o lo wha wau. O Samoa le atari mano le tausanga fōru o lua lima, i le fono le Pacific Early Childhood Forum, po le fono e anga i tonu i te poina o langa o tūpulanga televou, a mate le teimi wōru whale ai ia o onga tau a mata. O se fono atunu o le Pasifika e a waima min star, o le soifua mano loina wha pia min star o a onga, min star le tupe marisiusio manga.
o whaeroa le minstau tina matama i tai a tina o whioanga maanga wheso tai. Lea whono tangata ua wā o ia sa a wai le tasi o whono, na usui e fiti le tausanga o mawae. O le tau o lea whono whawa malo, o no le a wholosia i fwoi mata upu whasino, i le tele o whawhita uli malu i tau, o whianga i pēr matupulanga te lavou o le Pasifika. Stasi o tau mwhainga o le tātu o tunu e langolongo ai i Port Kalambe, mo le sa i rio fofo nei whawhita uli o whianga i matama matene te lavou, o se whaalawi loa na whaatino e tūpulanga, e ala i se kone seti sa whaia lea lo tātou motu i savai, i le masina nei o te sema. O se kone seti na whaalawi loa i tau mwhainga, e te atua i whaala au whaasaina masau wanga. E iei le teletonunga sa tasi leo por Kalambe a Samoa, o le a wholasia i le whono le a talimalo ai no tātou o tunu, i le masina o me o le tausanga whau. E luas fulu ono meri lau pasese na whea Samoa i le nei tausanga o le amaea. Ia maas whainu me la tele leo ni meri wa au maia tangata tā whau i le tunu, i to tonu se tausanga pe a fua inisi o tausanga utonai. O le tausanga whau o wha moe luas fulu fitu meli, o le a au maia tangata tūlisi a asia si mai i le tunu, e peo na wha ilo ai e le pulenga o tangata tā whau mai whafo. I le asunga fua o le vāsu nei, na a whea ai lo tātu o tunu, e stasi o meri lau pasese, ia maa le meri muri leo le nei tausanga, le ana au mai ei tangata tā whau e siri e le valu se lau, e ese mai ai ma le au vā. O le tolu se lau o tūlisi e le meri, o le Vasco da Gama, na tā whau ino fuanga i se ese le tunu, le ana malanga i pasi, a o le isi to tele na whewa i solo ino fuanga, i to tonu o le taulanga. O le au te lavou le whakasa tanu ngā manono, na saunia whaafia fianga i le wafu i matau tu ia pia, na whaafeilo i ai pasese le meri. E lua meri o le awhea mua le atunu o le masino i anuari o le nātou sanga fau, o le aso lua sutasi ma le aso tolu sifuru, o lea lava masina, e awhea i Samoa e ia meri e lua, pa amatai le lua o lima. O November le tausanga nei, na awhea i stasi o meri lo tātu o tunu, ma ua wha mawina o le meri mua lea, ua taulai le taulanga o pia i le po atoa. Talu na suia le leina tua oi wai ei nei Samoa, e peo na sa whaatino le whai ngā malo o taluai. Na avea le tau walunga i a Samoa o le whaafeilo a ina le millennium fau. I le avea ai mātunu ua mua whaamanuia ma whaafeilo ai le tausanga fau. O lo tu mau pere mua tu vai Samoa i le tausanga fau, ai wai ei le suinga le nei tausanga, o le eise whaalinga o mea whaapapa o fireworks display, e peo na whaia isi atunu o le langi. O mafua lea swinga, ona ua sila le malo ua taungatā ma tele tupe aruai, lea sidia i le whasela wafe tā la le tau, e au mai ei mea whaapapa mai whafo, ma malanga mai ei fo i la tau e whaia lea ngā ruenga. O lona winga le tausanga nei i Samoa, e iei le matenga le atu mutumu maru tā puai, i lotu o le vairuanga o le tausanga fau, ia po le fifide mua le tangata i e lona fale, pa whaile na lotu whaafitai wa ulia le tausanga fau. Whamanui atu le tausanga fau le tātu utanu i so se tafo le langi, Happy New Year, whiroa i las freire mua i anuali le lua o lima, soifua. E silia ma le se lau fala oloa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5,000 te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau no i telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power wha pēle pili o le vai iso o se taimi. Angai loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga i Samoa. Mo nisi whaamatulanga vala umai le olua tasi o valu tolu tolu, lua tolu, po le info@pacific40.com. Nisi nei o swinga i lunga o nisi fo i vaenga o le ala tele le nei fo i taimi le tai ao Elliot Street i Papakura o lo o Feololo le pisimang ai atu ina mamafa on the southbound lanes e whapena fo i le maita watu Clevedon Road northbound traffic o lo o kei ia ai o lo o iai nei poloka fo i lata atu Clevedon Village Drusus Road o lo maita watu westbound traffic ia ua whai fo i si amata no Feololo le pisimai i le nei fo i taimi o le tai ao pui
Whenui Road, Papatoetoe, whaisi mamawha le tātou traffic on the westbound lanes, i le taimile nei, a mai se lava fo i la tātou i le intersection ana with Great South Road. Carbine Road, o lo ua mai ta watu on eastbound traffic, whaisi le mu i le taimile nei, a mai se lava fo i la anga iatu, la tātou i Sylvia Park. Remuewa Road, o lo ua mai ta watu fo i o wheo lolo le pisi ane le taimile nei, Grey North Road and Grey Lynn, whaapena fo i on the southbound traffic i le taimile nei o tae au. Arches Road, Wairal Valley, eastbound traffic, o lo o mai ta watu, whaapena ona amata le wheo lolo le pisi le taimile nei. Northern Busway na le vaengale na Sunday no kolo o mai ta watu, ia o le na fo i wa amata ona pisi tātou le taimile nei, ia o nisi na o vaenga, masuinga o leo wa iai lunga o tātou a wala te tele le nei taimi avata avale, tau lava ina whaamanatu pea, tau ina ia saunga le mu, lau whainga malanga i le nei fo i taimi le tae au, ma lua le tae au se fulu tasi minute te aile tu lai valu. Na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. O se vaenga lata mai le tala tau nei teimi o le tae ao le aso tolu sultasi o te sema lua o lua wha mai tato ofisa au tui nei manukau au ki lani ia o le mawalunga o le vevela wha mawina lua sunmatasi lona mawalalo o le ao o iai e se fulu ma le 1 degrees. O winga o le tau le nei tae ao vai atu fafo o le wha malama i nei tato studio ia o le lo ta ua mai Element Services o le a oa fa solo a toa le nei yaso ia nisi o teimi o le a pa o mama fai ti munga ngai i le awa uli ma le a fiafi ia i fo i vaenga o le aso o le a langi le le iai a lo malosi le matangi le teimi le nei ia o le tala le na mo le aso le nei asa tai ao pule alofa le atua tatou au lia manuia le lua o lua lima le aso mo January o lo whailoa mai o le mawalunga le vevela o le a o iai lua sfulu ma le lua ma lua le afiafi e se fulu ma le ono o winga fo i le tau e whaapena e pei o le aso le nei awa fo i le tae ao o atu i le awa uli ma le afiafi o le a langi le lei whaapena fo i le aso tofi aso whareile o winga fo i le nao le tau o le awa to ulu nei ti munga pa uma mawhainisi o taimi ai o le tala fia o le awa aia foi ia le mata o le la. Ia o le tatou tala lata mai le na o le tala o le tau e fisosoaini ai mo pulokalame mo le nei aso ia mo aso foi o luma o le nei vai aso. Taimi lunga le wati le ua se fulu wha minute te ai le valo. Tautua Radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo. Ia, whaftai atu ai i le awhionga i a ngaluman mana mo tātou tala mai Samoa. Ia, le nei tausanga a toa e o mai le nei aso, toi aso o le lua o lua wha, ma lo lava le tautua i la wawhionga. Manui e fwere tausanga fōu, ia, le wheangai atu ai tatou atunu pele i Samoa. Ai usi mai alo whaafunga Samoa i alanga upu mo le nei tai ao. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Aua ne i mōlia i le taioo. E masani pe o ina sua tutu i le tai, ona a avea lea e le ngalu o amu o neone, ia fatasi mai a,
O le muli vai I te tonu vai tafe ma vai toa. O le malolosi tele o nei o onga o le tai. E lo fi ai vai mangalo. A o la ina toe foi pe tafe ese le suasami. O na tupu ai lea o le whaleve lave I asami. Ua le ai se suasami o ona sa olai. Ai ua na o le vai mangalo. O na amanta loa lea o na tafiti ma pa ulia ne ia. I le fia maua o le suasami. O I ala nei e winga I ai le upu ua molia I le taio. O upu e faufautu ai ina ia tauma mao ma mea e tupu ai le whaalumaina po o masenga. Ia tautuanali I mautou le tupulanga. Awa tau te ola I ta I ngā isi tangataleanga. Ne I molia o tau I le taio. Awa a tupu maini pefea, tau te toe tawhiti ane, ua pā ulia I puapuanga. O le tamaititi usitai lawa ia, e na te maua whaamanuianga ma mea lelei. Awa ne I molia I le taio. Manuia lau whaasonga li na Yesu. Hey, hey! Sorry.
Talo falava o a o lapi marina, mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Lua tasi minute te ai le valu, tautua Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo, whaatalo whaatu i le tato wo o Chris. Friend, wam uto ni tau o viera from nanga lere tu ni tau of tairo na lofa nanga lei. Ona lave inga ia te tātou nila whai mena maude mo tātou ni tau whai mai ia whaamanuia atu i e whasa wā mai te autou ia whaamanuia lava ai awale whetu wā amen nila whai mena whaamarosi le pala o onga mo tātou ni tau whai mai ia whaamanuia atu whasa wā mai te autou wā mai ia whaamanuia lava ai awale whetu wā amen whai mai tātou whaamanuia atu e whasa wā mai te tātou wā nui ngā o tātou o whasa wā mai te tātou i tātou wā tātou whaamanuia ia different tātou whaamanuia i tātou lo whasa wā mai te tātou wā whai mai ia whaamanuia lava ai awale whetu wā different tātou wōre asuni tātou mautino tātou wā Tato whaamanuia tu ie whasa wā mea te tātou awuni o tātou awuni o tātou awolea awole whetu wā different friend ia tātou mauna mo le pore tātou onga na mo tātou ni tātou whaamania tēra tuare tu moutou God bless love friend minea so wha la la
mia singa luenga le customer service, hospitality, po le avea fo ima leo leo. E te leo mautinoa, po fe a matai. I le MSL training, mātou te whesoa soani atu. Mātou te malama lama, o le amataina po le toi fo i atu i aonga. E mawhai ona whaafai ta. Ai olo o iai le mātou au whesosoani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe i lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se nofuanga i langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi i le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu se lau, lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, I inei. Ta alofa Samoa, I mawhai na whasoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tota mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatungao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, kānesa, ma le tino mangeso. Maua fo I le kulimi fulunifo mōnifo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau manawa. Tele nisi o loa e whasoasoani I lo soifua maloloina. A fio ane loa e ai Dr. Chen, I le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu fitu, extension numero lua. Talofa, wa o salmasinga, fale lua, tim toilolo, o le loia Samoa. Fabdua la o nanga, I mta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so stoinga visa. Kapena foi le taxation, por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono I Samoa. Famal mole vidi mail numera, o iva lua ono, o tasi lua. O iva lua ono, o tasi lua. Faftai. Jana whanawau tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mo whaatangwa I au ki lani New Sila. Numero tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni. Auckland Airport Shopping Centre. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Tasilima I Watolu Amo. Radio Samoa.
soifua o le siʻafufoga Samoa Radio Samoa tasilima iwa tolu a mo se kia Radio Samoa. Toe luas fulu wha minute ona toe luas fulu ono minute ona tālea o le iwa tautua Radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo. Toe whaatalo whātua il pulo kalame o le maalua le tae au. Ia whailo atu tā le iwa le awina atu lea o tātou tāla vai whanua le ngana whaperitania ona suia e fo'i lea o le nofoa ona su mai matala au mai lea le whetalainga ia tia tau te maafuta i le Fia show i le tā o le iwa. Ia tali tonu o lo ngā i le malu le atunuu tā whaonga fo'i o le nei vai tau o le tau sanga ia ma o le toe aso fo'i o le lua o lua wha Tasha tai tonu e tele lava pia ta tala no fo'i nei tae au e winga i New Year's resolutions po a fo'i ni la asanga po goals o le a mawhai o ana ngai ai le mamalu le atunuu. Tonu ia o le tūlanga lava na o iai pei lava foi o na iai tau sanga tai tasi i nisi lava na ia whai mā lātou mata whai oi ia le whai o a lātou sini au tū ia i le amatanga o lea tau sanga ia o na tau mawhai lava foi lea tuli matai ia i le whangaso longa o tau sanga se ia o mai le asola ngei o le asola ngei kusa o le D-Day ani ua whalau Judgment Day ia o le a koe susu e aku ai pena whaatau nuu, ia pena tātou ngā lulu e fo'i, tātou te ngā lulu e ina ia au sia nei sini fo'i na wha na tātou whaatu la ina i le amatango tau sanga. Pele e fo'i, ia po la fo'i ai dream wa, ia i la lesi nio folau. I kanka fo'i ngā le whai ala ia leo langa goal, ala achieve younger dreams. Younger imaginations, ia lewa achieve le lei. Ia. Sa o le lei o le nā tūlanga le nā ona olo iai tātou le vai tau lea o le leo mai ua tuana i atu le kerisi masi. Aia o le pule alofa le atua o anga i atu tātou mo le tau sanga fau. Ia o lea la o le atatala ina atu le tātou leina mo tātou alofa anga ia ai meise fui e whaasoa mai po a fui ni la sanga mo le lua o lua lima tatala ina atu e tātou leina tolu fitu tasi lima iwa tolu. Ia nei minute le totoe o le mātau tua ma Natasha i le nei tae au ia mo e alo o fia momoli atu a lato alofa anga le nei tae au ia o tatala ina atu le tātou leina. Ai o tātou tala noa pea New Year's Eve Natasha o te iloa to te leo lo o iai taimi fo i lea e mana iai lo iai i tātou fale o loa lo whaia lato pa ufa pitoa o no nisi fo i o stoko le lua o lua wha ia anga i foi le lua oro lima ele toi whaanga ina to tele foi malo le atunu o anga i foi mo tātou whale o lua i le nei taimi o le tausanga. Manaia wa tau fo ina tele ne whamama avenga mai company SSM whale o lua ia mo tātou le atunu ia e awa whalane ngalo ngai o le Woolworths po o le Pack and Save pean tātou tala nofo ne tau ese ia awala e whailonga ina i atunu ia le taimi tonu ale o le vailuanga le ta ua peila ona o whai atu momo e ia kungu e whailako ta umawhanga grapes i le taimi lea peila ona o le atunu le Spain o Spain e talo se fululu le po e kakawanga ai pe ta umawhase itu lo foi ia se fululu grapes ale tangata e ta umafa i le taimi le na for good luck o le la tau na tal tonunga in the southern US ia o kako vaenga ia ta o black eyed peas and green peas longa winga ia o le manatuina fo ila le nai la tau i le taimi lava le o le vailuanga ia o le anga i mai o le tau sang fo o Italia la o lentes o le laula au fu le whaonga aina i te tonu o kuka ma mea ai o la tau lalna la tau te whaonga aina i la tau mea ai i le taimi lea whailunga o po Mānaia maua mai fui matawala au whaatalo whaatu i lea wailunga leina mawalo awa noa Malo soifua niu Malo lava soifua tina mawalo awa Luisa, malo lava soifua manuia Ngaia lua Yukele ngai kai au malo lava le tau kua kungu malo fo i whaamangia le ali ia o lua e mai sele luang ngā luenga e whai so o ia so uma i ngai ko tiki kako ku vai i le kau sanga fo a ngai lava o ngā lulu e pea
Mawala wawanoa mo alofa anga, Luisa? Ia whaakai lava molo wawanoa whaatalo whātu whalitua ia Natasha. Ia whaapea fo i prinsese ia niwa folauri nei tae au. Malo lava tautu atu no. Ia watu olo whaanga mo le tausanga fō o le tau tele i tu vai ia le susunga le whaafea ngai ngai ia ai lafo. Whaapea le whalitua ia Isabela. Ia whaapea fo ia nai whanau mai oi Australia o i fia fo i pāngaka. Ia whaapea ia Thailand e o fo taimi tōtoi tali watu ia alofa le atua mtoi la whaalao ina pea o le ea o lunga o le ea i maalele tōtoi tali watu ai ia whaamanuia atu fo i le tausanga fo i o mātou a inga umalanga i to ateli ia le mawhai ona lau ina atua o lo sila fia i le atua o mātou a inga uma ia whaamanuia atu le tausanga fo to ni minu te to ni tūlata tōtū vai ia tātou maua se tausanga fo fia ia male visi masi foi watua na ia le ali i mea uma o le vi inga lava i fo i le ali wa ana se noa le atua ia whapene i tātou te le tu vai mai li fo i whai unga le nei tausanga ia alofa le atua ia tātou maua se tausanga fo fia ia ona tātou whaafo i pea leo le vi inga i le atua ia olo whaanga na e watu ia Luisa ma maulolo ma le whanau i nei te polpak whamanuia le tausanga fo ia o lua niu ma le whaletua ia Natasha ia maua fo i tau aina se tausanga fo fia niu alo whaatu ia wao ia Taito Yo tamama si o tina whamanuia atu eri tausanga fo whapea fo i whaletua ia Natasha i si o aina whapea fo i siau whanau ia tō wha soifua Luisa manuia tausanga fo Alo, ia whaatalo whaatu le tātou wala au lunga le laina. Ia whakalo wha, kui kalo wha e ngai kengi au le lei. Talo whawhela whani. Tamalo lava. Soifua whalwhani. Paniua wholau, whape whaina tasa wa e lua. Whakalo wha kui le. Ia ke o lua, e meisi whorisunga le awa o ia tuwai meni. Ia, o leo koe ngai kaimika ko wha mawa e a kui kausanga kausanga kuaia ka ko aulia kausanga fou fa fikai le lo ko nga luenga ka kua ka ko likio ia fa fikai lava mo le avango felo fani mo li akula ngai o lo fa anga ma fa mangia ku kausanga fou sunga ya kai ko kalengi ka ko mal fatua ya floi aulo mal no falo o ainga uma fa longo mai mo li akuya alo fa anga ma o le kausanga fo ia ke o ko uma whalongolongo mai. Ia ere ngaka fo ilea, au whaingaranga kofi a lea kua, o lo ngā lulua so te whata whaitauranga, e manguia lava le ngā luenga ia e meise kausanga fo, tinga mala, ia mare whatua i o te tatu, a waku ia whamalo ma aro whaanga, ia whapea fo ia le sunga to ina malo lo pensione man malo, pea whaio whalongolongo mai. Ia lo whakele aku ma le whatua, ia whapea ia o ainga uma o lo whalongolongo mai, iopu whaivalu mal whatua, moli aku lea lo whaanga o kausang fo, ia whapea fo ia alapaki me so te ria, manguia lava kausanga fo, male, ngei fo i kausanga o Christmas, ia whafkaya o lo whaanga ngai waku mo o lua, manguia lava kausanga fo mo o lua, whaso i fua o lua i manguia ngei aso. Soifua ia whalawhani. Soifua. Whaatalo whaatu le isa tātou wala au? Ia, tāro whalawa. Soifua manuia? Ia. Maua lawa loa tama? Ia pia mori a koro whaanga iau ainga uma i ngai Nusila, ai maise au skabia Samoa. So se kapa ngai marangi o wharongo mai iai iau whaanga, whamangui aku kausang fōpa kako aulia ngā ngai, to whaanga ngai baku whaptai lawa mo le amnoa. Alo, whaaftai manuia fo il tausanga fo. Te whaatalo whaatu le isa tātou wala au? O kare mānaia, ai o au leo o mai, ai lewa noa alo, wharitua, Natasha? O le nā lava. Oka. Te o peo se lingo le tangitangi mai o lua si ufofonga. Ia o la lau pepe suli le lunga o le leitio. Malo le soifua manuia. Ia, whawhetai le awanoa. E se le matango fio le lua polo kalame.
Ia tu lo lava o lo pa ia e se le nganga o le vi inga le atua. Le wa mawala tava no au te whaafetai atu ai. Whaamalo ngā lue ia te o lua. Princess o le radio Samoa. O tau sala la le lei. E ese le mata ngofia na o whaalongo na o wala i vabe ao ai te mile na whai ele lotu. Whaamalo e laua sunga po laua fionga po le whale tua ni o wholau. Te peo ka whaalongo i whale tua o inga o whai whe au. Te wa aia kua o oe a resi whale tua atu lo. Ia a malo le manai ai o le sauninga le tai au le na tala mai le lua polo kalame. Ia le mele o maua le avanua na whaatope atu alo whaanga. E mua lava na o momoli atu alo whaanga mua lua whare tua ma ainga o lua mana mea ma o lua alo. Ia e mai se fo i le tamapo le tua au ni wa whalau le maasani o nei leitio. E maasani e toi ina tulo le aoa au ia tai to taloto. E whai mai a masau noa mai o au o le tina matua. E tolo pulo i lo tua a ni wa whalau. O te walofa tele atu. E te wali e to tiu te nei ato. Ai o te alofa tele atu ma le whaletua po le tua afo i a filo i auro. Ia, a tonu e le o manatua a na tato filo a il falma i lisi ato. Ai vi ia le atua tato te filo a i ta talo. Le o tali le atua i talo sanga ni tau sanga. Le ana le nganga le whaafitai. E vi ia le li inga luenga le radio Samoa. Ai mai se o tau tu la i mai aso uma taia o uma. Ai tale whae le vawe au le na wala. E whai mai koporo kalame o whape kalo whae e wafe ala foi. Ia, ma loa le sunga po ia tawai ai wa halu le oli tei. Alofa te le atu. Ia, ole nala ato e su mele sunga tia se koe kakala meilanga lainga alofa ako iai. Ai o alofa anga o maitau dia o e te whama alosi atu ai aso uma. Ona o mea o lo tavala awina i le tausanga e pe ona o whaalongolongo atu. We dream about our callings and our dreams can come true. Tai lava la. O le tele o taimi. E ia ata miti. Ia tato te tali tonu lava. Ia le miti e au mai e le fe au ale atua. Tu o mea lea e whaasanga i. Move on. Press on. Strive forward. Le ana amai fo i le fe au le style le tio i le si. Move forward. Le fa mai au ka ko to te pai tua au mai ni mistakes mani mea ngana o au mai tua ile tua nai e learn for the future ya la o kalman na yo o kalame le tio ne vai tani ele ai fa ma longa lu e lo to fita tunga ni to sanga a lo fa tele atu mai vi ia le ali o le ala va tua ila u lo fa anga mua la. We've got an intercessory ministry. We always pray for you people. Anybody. So we do it for anybody. Leo te alofa tu le tamama tua pete lua sila fia. Le tamama tua po fa fonga mai. Wa malo lo le tue ina malo lo. O ia lea o le tai o mato fono talo I Great Link Baptist Church. Malo. O Reverend Fasol tala lei. Ma le fale tua ia o ne manonga leola. Au ba. Ia o le vai tutu I sale aula lea o la to la rafanga. Ai o fa fonga mai e lala I kumeu. Ia alo fatele atu ia lua. A fionga le fale tua Queen o ne whawhetai whamalo talo. O leo wa atu anere tau sanga talo na malo lo manu malo I la ua. After 30 years service I Ecclesia, I a o la ua le na amatamata. Mai ale wa ono tau sanga mato ministry. Alo patele atu. O le mato ngā ruenga te talo. E talo sia o mai amatapua I also. Mo tele o toi whai ngā ruenga. O leo wa pension ngelo makua lea.
Le tala no atu ai fa petai ya tai to fa sa no ma ya o au tina matua. Ya le ko kinga makua nge ya fa petai ya. Tai lava la lau manuia lava le tau sanga fo ya o etina ona ole tatu ia le lei manuia lava le tau sanga fo ya o etina fa tai fo ma fam ya alofa ya soifua tai alofa soifua God bless you too. Fatalo fatu le isi tatou vala au lea. Malolo nsai. Ia fatalo fatu lau o fionga fatua na tasfa pe foili. Minse se ani o folau. Sai tele la mamolo wa vanoa malo fo ngalu tue nei tau sanga atoa. Nei fo tu sianga ia. Ka ma vai atu tau sanga tua ia pa malo la vanga. Ya tio lua. E mo mona moli atu famamianga Christmasi. Ya te oi fara tuana tasia masi o ainga. Haftai. Ya fo ini wa fo lau. Tai lava ato nina. Malo lava nga lutue famanu atu Christmasi ma tau sangfo. Ya famanu atu iki tau sangfo isi tomato ina ya famalua. Malino fualo pa pele kale sia e fa casa Samoa e New Zealand Henderson. Ainga malava na itamam tina matua se yo na yalum fanau la to fo yo lo fata to lia pe mai tunga ne yo lang ya ngal tau sanga fo to mo wai fati nga malos to mo wai fo ma tanga mama tua mai se fanau ya ona yo ainga malava fa no longo mai le tula ai mai se se onu pele wa mai le ya le pata fo si ano ama o lua tuando ka manu ya tu Christmas mo o to malava to tele o to ya ka manu ya tu for Christmas mo tau sang fo so tuanga no to via malanu malfana mangele e mai se so ya fialai niulin ya manu ya Christmas mo tau sang fo mo o so malai ya mai se na yo ai o malava tunga ya inga maluma male ainga fa pe foi sapi mai male ainga jo so ya la sela mal fa nau fa pe foi nove male ainga o fono mal fa nau ma tolua ya mania foi le tau tanga foi le afionga ya tua pepe mal fa tua ya ferina mal fa nau ya fa mania la val ne tau sang foi ta tu fa ta se tono le ya no mai se au whanau foi o lo whiangai ma whiau ngā luenga. Nene ia so ia rita ma whanau, e whapea malia le ngau i se au tamau tāni elu si on te olua msian whanau. Ia whamanu ia te tau sang fō mo o tau. Ia whamanu ia ngana moli atu ia ato nina. Ia whamanu ia te tau sang fō i le sunga le awa o ia taito, ma whaitua ia whilo i aura ma le no whaalo. E mai si o tua ai atua mafa ma steino stoe si ona ainga. Ia, whaftai tele lawa na tasha mau. Ia whala moro wawa nua manuia tele tau sangfou mo o rua. Whaftai. Ia atu whato whaso i fua ma manuia ne yato. Ia soifua ia, manuia le tau sangfou. Ia, whatalo whatu atu no le tātou tue wala au leo le nei fo i tai au o no watu la ta fo i le taimi ia e tu mule i fo i le tātou malua le tai au mai le no fua talo wha malo soifua. Talo wha. Talo wha. Mawalo wa vanua e te sau no ai? Ia whaftai lau mo la manoa. E mo mon whatalo whatu ia te ulua. Tau sala tai au ia ne tula ia la tula lo faanga o te lo fatu ainga umala vai Samoa fa pe Australia ia ma Amerika fa pe na fo New Zealand nei alo fatu fo ainga taman nei ainga ia lo faanga va pia simalu male fa na nei Mount Wellington fa fetai la mo la banoa alo fatu ia soifua ia. Ia Tasha, taitonu lea ua taunuu mai foi e si ui o le tāpolo kalame o le nei tai au. Ia ai meise foi o le nei tausanga lua whātu ina atu lea wanoa lea mo laua fionga alwhatua mo nei alo whaanga.
Ia, veile nei tu la e momoli atu ai fo i le whaafitai tele lava Samoa i lau tau tāpua inga, le tāpua inga nai tua a sina la la tau te talo. Ia, mai se fo i o feo i o le tala le lei i la o tau talo sanga moli ai le aso ma le aso. Ia, ua fo i lo mātou walo whaivai i le tau tua ina o lo o tau pa ia malo o tau mamalu whaafitai atu. Talia ina o le au nanga a le leiti o Samoa. E mai se le tātou polo kalame nei, le Pretty Pineapple ma lua le tai awa le radio Samoa mo tātou uma i outou maota malawa ma te tono o outou sa ma te whaatele ngasu atuai ma pisa o atuai maniwa whalau ina ia whapena na susulu atili le la i lo outou waso i amatanga waso taitasi le ngatele na vele nei avanoa mole atuai lo whaanga o mosio u tamapele lava ia le fionge a maiava Willy Tavita whapena foi ia le tina pele sio mātou ainga Bernie Machela manuia tele lava foi le anga i atu i le whaamanatuina o le tausanga foue whapena na i o tuangane malava na i o lato aina ma lato whanau whaamanuia le kirisimasi na i wō ma ainga o lo ta api masala lau nisi foi o lo mafuta mai o tō foi o lo whaamanuia mai ia ma mafuta mai whaafetai tele o la o tō pule lea whaamanuia tele lea tua tātou maua se tausanga fou fia male manuia i le alofa maleanga le leo le tua whapena fo il tamao si o whanau ia le fionga ia papali i malanga lau pepa va alua manu ia tele ia le anga ia tu fo ia mai se whiangai mga luenga le nei aso ia ta feilo wa i se taimi lata mai ia mai se o se ta whanau mani ia tele le nei aso Samoa. Whamalo, whaafitai, lawa whionga whaltua Natasha, whamanui atu fo'i, le tausanga fō, ia te oe male a inga lii, ia Samoa la atunu pele, pe ona whai atu i le taimi o whano, le wa taunu umai si ue fo'i, o se au nanga i le nei tai ao, po le nei fo'i tausanga i le toe aso, o le lua o lua wha. E momoli atu ai le whaafitai, mal whamalo Samoa, lo atunu pele, ia po le a fo'i se ngangana ua sala, ia matua atu a lo o tau fina ngalo kerisiano ole a ma ngalo ai se au nanga ni o whalau whaapea fo i lau breakfast team i tai au tai tasi o le lua o lua wha. Po le alofa le atua tatou au lia manuia le tausanga fo le lua o lua lima wha manuia atu le tausanga fo mo o tau o malava so se tu o le keilope a inga mawo o lo whafonga mai le nei tai au po tai au tai tasi whaftai tele lava le lango ina ma le whaatasi ma le mafuta mai polo kalame le maalua tai au a le Radio Samoa tasi 5-3 a mo momoli atu alo whaanga i le tama whaaleanganga ma tina whaaleanganga le sunga toi ina mafutanga whaaleanga ma tina o le ngaluenga la ia whaaleanga ma le nofo alo ma la e ka le sia pele le e whaka a sa i wiri tina ma tama ma tutua le loa le e ka le sia e o lava i alo ma whanau manuia tele le tausanga fou ia whapea foi whamanuia atu grandma tua mafa taloto teleni iwa se fulu tolu lo soifua whaftai le alofa ma le anga le leo le atua le maalosi alofa e atu ia te oe grandma manuia lava le tausanga fou a inga uma lava ia ai meise na ia umatua whaftai tele lava mom and dad for everything ia manuia lava le alo atu mo le lua o lua lima lo tama ia taito taloto sunga le o taito taloto ia malo tina faletua ia filoi aro taloto ia mala le nei taimi alofa tele atu manuia le tausanga fo lua o lua lima la auto au auna niwa falau tuli le tufunga taito taloto soifua ma ia manuia taina atu tatu peselea tau tai Yesu mole tausanga fo. Tau, oh, oh, e toa tau.
wa ule nei o kasputi alu a wale sui ale ngila ura ule kio a eva mai ina se fulu lima iva kolu a mo Radio Samoa bebela a
te whaatalo whātu I lau whaafonga anga I lenei fo I tae au, mā lole fo lau, alo mai o Tālala Radio Samoa. O le tae au nei wa a matai le te te e la au whai ngā luenga le immigration o loo ngā lulue I tua oi. O se te te e wa whai ai le mai a te ena I le mā lo le tālo sanga, ia whaia se si itanga o tutongi. Ma o leana a mata te te e sui o la au whai ngā luenga, ale matanga luenga pisinisi ma ngā luenga I le amatanga o le masina peitai. O e ngā lulue I tua oi e mo o mia se isi taimi wha au popo e wha ata penai. O le tau le ono I le tau nei na amatai mai wha umai le aso lua se fulu o le masina fou. Ma e tu sama le se lau sui o le pisa a o lo o ngā lulue I tua oi, o le a o umai le tite. Fina ngalo wha a li o le sui o le uni, wa le a mana ia e le malo I la tau ma o le o savali le tasi tau sanga, o whaia pea feutana inga. A o whaia ile tite e wa wha mauti no mai e sui o la o whai ngā luenga o lo o ngā lulue I tua oi, o le a tau ma whai lava ia awane I tuta ia le au nanga peitai. E ono iai lava le whaatuai. O tala noanga o totongi wa mafoe o na whaia te e o lo whaia nei, e a mata whaasolo lea I le masina a sau. To a valo tupulanga tala vouta wa mai ana po, o lea na o I lunga o le tawa lunga o le whale o lo o tuli ei whaasalanga I au kilani saute I wiri. Lata I leitu lai ono I le fiafia na nafi leana wala awai leo leo ono o ngā yoinga nei a tala vou, ma e tu ufa atasia tala o tae au lo o tuli mata ia pea e leo leo. E le ngata I sui o le ofisa o leo leo, o sui o le to ese, ai whaapea fo I masui o le oranga tamariki. O le oa I lunga o le taua lunga o le whale le nei wiri, o le whaalua I le ona tupu I le nofuanga lava le nei etasi I koro wai mana aki, pei ona sa ta ua mai ai fo I le masina o ke topa. O tupulanga na ta ua mai ana po, le whaalua I le ona tupu I totono o le tausanga lava le nei nofuanga nei etu le whaasalanga o talavou, whaatusa lea I le sefulu ma le 5 ma ta upu whaapea nei na ta ua mai I le tausanga whaatoa o matu. A o whai mai aini usila e le ai sona so otanga ma le vaale atu kuki le ua toe maa ua ai suau ulusia I Finland, e le o mawhai ona alo mai ai mai le tau leanga atu ai ma le ingo le atunu. Vaale nei o loo le sitana I le atu kuki, ma o le na toso I Finland ina ua maa ua I ona o ngā sami le vai aso tālu ai. Ma ua so e nei lona fe avea I o suau umai Lucia, ma salo mia I o lea fo ina ia momotua cable ma whaalea ngai nai laina ini teneti. O le ua wha mauti no mai matanga ruenga le vai whafua New Zealand, o atu reporti a te ia, ma eu ia le aise me o le a whaapipi I atu ai le ingoa New Zealand, I le vaale nei le atu kuki, o le papolenga ua nei le matanga ruenga, o le ono whaalafi e Lucia o le wha o ngā ina o le vaale nei. O le atu kuki o le epu le alava ilona maa loa na ia me e whai, peitai. E te le whesoa soani a New Zealand I mata upu tau I le vai whafo, o mala wha anatura ma pui puinga. Whaali ai a nisi o tangata su e New Zealand le a awhia atu wai ma le ingoa New Zealand I le vaale nei, ma ua whesilingi ai nei fo I le mawhutanga I le vao New Zealand ma le atu kuki. Ona o le tele sa o whaia New Zealand whaasanga I a Lucia, ona o le taua ma Ukraine. Lua whai ngā malanga wa awhewa I le Samia le Inter Islander wa whaalea o ngā ina I le tau nei, ona o le malo losi o ngalu. Whai ngā malanga nei le aratere na fua mo le te o le ono I le tau nei sau mai Wellington ne. Whaapea I le whai ngā malanga o le sifun ma le tasi, fo I mai Picton. Tu ufa atasia tano o tae au wha mauti no mai, o le fo I wa whaia suinga mo pasese wa awhia. Whai mai ai le Inter Islander, o si taimi o le awa uli o le solo o wha moe e sau maalia I lalo le malo losi o ngalu. Whai watu I tala mai ko rei saute, o loo matua I paso ko rei saute tau wha vasenga le mafuanga o le wha lavelave matu ia wala veaila wa alele, ma fasi o tia ile se lau fitu sfuma le iwa tangata. O le wha lavelave le nei le aso sawa matua I longa o na lulu I na ile file mua ko rei saute, ma ua wha atonu ina umai tu tino au nanga le malo I so eina, ai le ngata I lea. O le toe ilo le system o loo wha atau tai ai fewa inga wha alele. Le vaalele le nei ale Boeing fitu valu se lau o loo lele I lalo le ave fu atau ngofia ko rei saute le Jeju Air ma o lea na se ese ma le au walo vaalele. Fa asasa o le pasi ma muli ai mu. Mai le se lau valu sfu ma le tasi tangata sailunga o le vaalele. Na o le toa lua lea na fa asao ina mai ai. E o mai le poana po, se lau fast ma le tasi tino wa fa amaonia ma o le ua maua. A oisi uma o loo so e pea. Tele fesili wa toi alia e mai o wha asolo pea so esuenga, ma o leo wha atonu ina fo I le whai ngā malo le whai o so esuenga I waale le uma le Boeing fitu le o loo wha o ngā e kamupani wa lele.
O Talafonala Radio Samoa, manuia tele le nei tai. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, Tasilima iwa kolu amo. Lonu ue Samoa wai la le le vasa. La le le. Oe inu ole vasa. Silly, silly, low.
a ole alofa moni e loe a sofa a pene oi ai oni pa a pita uli e ali a mai se tai mi muli muli yo no puta i ai ma ia saui ole alofa ua moni ua sili lea ona taua ole na po ia alofa ua uma ona oa oa i taua tu maui le tatalo ma le pa atua tua e le tamae pa amanu ia mai lo maaina le nei ua fai le nei pea mai ngā o si amba oe le tama ia tau tai mai tai mi o fai ngata e niso tātou whaafiafianga su i whiwhiloi le lei tai hao e ala whai mai o le tātou ātunu i whanunga le leima whanunga mātanga o whie i lo se mani mani taimele wati luas futasi minuto te ene li tu laiva te tōma le uranga si ufonga le Radio Samoa se funma lima i utolo a mopo kalame mo tātou le aso muni mula le tu sanga aso tōru se funma le tasi o le leifo i masina aso muli muli o le lua olua whape o le tātou tuwa amayai ina wata walunga atu po kalame le tu sanga le madua le tai au ya sa fianga ye ma le tu sala ya ni o folau e mese foi fatu na Natasha vai lua po kalame fifia mai o le po kalame muri muri foi le le fifia mai ma le tu sanga pe ona ye le tatu maftanga le tai au fo e oe ai le se e la le tatu po kalame le mfai lava ona o waloa ai o te le ya fea mo fa fe ya tu le tatu wa tu le tai au patalo fatu ma le nganga fifia ma le loto meme le nganga o tumu le loto le oli oli ma le nganga o le fafitai leo tatu yai le tai au fo mal ni aso matongo fio le aso au mai le tua tatu te pat pati ai lo nanga le lei le aso au mai le tua wa fa popo yaso le tatu wola ai wa via foi maso foi taulia le nei o langa ma le vai tau o tatu yai e ale o tatu tiute mo tatu fai balo flima vi ia le li wa tatu tu vai le aso mulmule le tu sanga o le aso foi le nei e tatu te fa ma vai atu le nei tu sanga o le lua o lua fa e le foi numero o le fa suia mai le foi numero 4 i le lua o lua lima ai o le vi inga ia ma le fa tai e fo i le li i fa tele ina le vi inga o le tua i lona alofa mo lona le lana fa tau tenga le tu sanga atoa i le fo launga le tatu wa tunu la finga luenga le sua la finga luenga pa ia le tua i so se fata fai taulanga fa malo fa ile fai vala auto fai valo flima fa tai auto tiute mo tu nga luenga fa no no manu o le asuina le fa yo leola o nga luenga talai fa tala le no nganga ale ngata fo ile o nga luenga fa malo longa ma le telo to fai va mo tu tiute sa ta wasa ma le tu sanga vi ia le li fa malo le tau tai ya le fai lava tu o le fa malo ma fa tai le tapo inga mau upu masani le atunu o le silta ina lo tapua ala utapo inga le o tu asin sina tu a ma tu e moto malawa ai manuia fai va le o tu vai le fa inga le tu sanga mala sumuli muli ono le la utapo inga le sa e talo mai ana pongi sa e sa ili le li ina ia manuia fai va walo mtama fanau ai mai sel tatu atunu ato le o tatu pat patia le tayao fai la mavi inga le tu le utapo inga tamam tina ma tua patalo fatu balenganga fa alo le tayao lolo le tatu watnu o ilava o ma mai le leo titia le tayao fa talo fatu fa malo folau malo le sai malo le pali malo le fa malo si ifi tama finga tao le nei folaunga el tatu lunga le pokalame le fifia mai analisia no le fa tautainga le nganga po ia analisia no awolo fo le tatu tua ele mafai o le tatu tuva mai le aso mulmuli fai le mataulanga faile mavi ingo le tatu atua mea ua tatu whaia mana tu sanga. Wha malo whaaftai lau te talo, whaaftai le tatu maaftanga, ia pe ona ia iaso te tasi. Ia ole pe alpa kalamela le fifia mai,
E vai le aso mulmuli tatu e vai musika. Mai se niso tatu e vai vanga la tatu walo ti ai. Fa mahe atu ele nei tu sanga lona winga. Fia mai laia. Tatu e vai le nei tai. Patalo watu inisio ilantou. E kalesia o ainga ai mai se ilantou malanga mai sa moa o lo ia inisio fonutanga o lo fanga solo. Ia inisio konferenisio o lo fanga solo. Ia fo inisio e kalesia o le malanga tu sa moa o lo fanga i fo ilantou manisio fonutanga. Whaafitai le li lao lao ma vanua o leo ua toi militino, toi ngā lua whaatasi tino kriso e ale lana whanau. So tau au, i nei vai teima lo tātu i whaasoa le upo le li awale manuia o a inga mo le tau sang fong. Whaatalo whaatua ilan lei tai au malolo se whomoria, malo fo le langi mama. Staimi lo se atu le whaatalo whaatu nei au paanga woma ila to umanunga tātu Facebook le tai au la so tolu se fumaltasi nei. Kago ore va mare fifi. Ele wa amanta ona me ia tu kirisi la ndo. La pena tatu wa umar faita waso. Le faita utula. Faita utula le wi tatu. Ona tatu fato fatu lola ia ia lua o lua fa. Ale ase me le sa mo le nei tu sanga. Ole ase me mania sa emo. Ole ase me matuyana ti ngai do loto mai le fifi. Aolea se whaamaria ngā tāua ma se mea manaia na tāpena mo oi malu ai ngā neitu sanga. Oi nā tātu te manatu natu oi le telo whawhi tāuri e mesel savaringa. A whapea lai te toi tūma i toi tau manatu natu i tua whapea. Ke lo me sako kupuringi wholaunga a lewa o mai i le neia so muri. Ia vi ia leli kangore ia urili morau koukonga mai whai a. Han whawhitai lu wanga lele. Whawhitai lu walofa. Pai whapenga e whai mai whakalo mai whawhikai lau koukonga. Whawhikai e se lu lele anga le si ango oe ele mawhai o ngā o maringi ia marika whanga. Pai waila le manga i keri. Ki lua mo whale ia marua e vai varangi kai au. Oe uri mai o le paka masawa vali. Patalo watu tatu waturu, tatu whawhiwhianga se maniso tatu whalinga. Tali waila upo le poto mo tātou, le upo murumulu le poto mo le neitu sanga lua o lua wha.
e whaatau ese lo fale. E te manao si tangata e whaalongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama i laungangana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, 5 pitu. Olua lua, tolu ono o, 5 pitu. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā vale la wiloa o le Car for You. A whai lava ta sa ili sa tā vale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fisosoani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fisosoani. Talofa lava Samoa o a foi le nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Craysel Front Manrewa, pe flaso tai mai le mato telefoni, over te lau lolo a fitu whaiva na walu, pa fisili mo en po alofa. So fase fua. Jalo fana vau tia roa, ua te tala na neile o unanga e veni, mo whaatangwai au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau vale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Ua na o le Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tau tuaina oe i laungangana, fitu aso le vai aso. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni 255 tolu o fitu. Tawina lau po le poto le nei tae au. Mo le tu selfat o te lona mtau pe tōru smartasi. Whamaruia le tua le whai tawina o lana upu. Opo le mweli le tupu. O le valo anga na o ina ai o ia e lona tina. Sa ea sa upu ia ant oe lau ta mai. Se alava sa upu ia ant oe na whanau ilo umanaba. Se alava sa upu ia ant oe le tama na outau tō ai. Awane e avatu lo malosi fa fine. Ma o wala i le mea e whanau ai tupu. Le muelie. Le ona i tupu. Le ona lava i tupu le inu waina. Po ali i e mana o i le ava. Inane inu o ia. Na ngalo ai leo o tu la fono. Ma fasa se le finaunga o se tasi tangata ua tinga aina. Avatu le ava i le o mole. Ma le waina i le ua ti ngā le loto. I e inu ai o ia. Ma wha ngalo i lona mativa. Ma ia le toe manatu i lona popua ngā. Ia e tautala mo e ngungu. O le whinaunga lava i lato uma ua au matua. Ia e tautala ia whamasino ma le tonu. Ma ia whinau mo e ua puapua ngā tia, ma e ua matiba. O le avami o le lei, oi e se ua maua. E sili lona tau i penina. Ua whaatua ia ante ia le loto o lana tani. E le mativa o ia i oloa. E anga lei o ia i ante ia. Ai le anga i aso uma o lona o langa. Na te sa ilia furufuru maa moe ma lino. Wangalue ai ona 5 ma le fia. E tuso o ia mawaa o le whaatau oa. E mamao le mea e au mai ai ana mea ai. E tūlai foi o ia a o pōlava. Ma avatu mea ai i lona ainga. Ma le ngaluenga ua tō fia i ana au na teine. Ua mana tunatu o ia i se whanua. O na maua i lea e ia. O le fua ona lava 5 ua whai ai le tō vine. Na te fusialo na surunga titi i le malosi. Na te whaamalosia o na lava 5.
Ua iloa e ia ua leila na tau. Ele mate lana la mepa ile po. Watu atu e ia ona lima ile ki suro. Ma watango atu ona lima ile peleke. Wa wha maa whola ona lima ile ua ti ngaina. Watu atu foi ona lima ile ua matiwa. Ele fefe o ia ona olona a inga ili kiona. Awa ua ofu lona a inga uma i ofu mumu. Ua whai ia afu mona. O le ia wawae ma le ia pauli. O ona ofu ia. Ua ilonga lana tane i whai tutoa. Pe asa o whai o ia whaatasi ma toa e ina o le nuu. Ua whai e ia le ofu lino. Ma whaatau ai. Ua watu fo i fusi le whaatau oa. O le malo si ma le mamalu e whai mona ofu ia. Wa ata foi o ia i aso o lumanai. Wa tautala o ia ma le poto. O ilona laulau whaiva le tula fono le alofa. Wa vava ai o ia i a mionga alona ainga. Ele ai foi o ia i me ai ale paie. E tula i mailana whanau. Ma whaafetai i ante ia. O lana tane foi ua vivi i ante ia. E toa telefa fine ya mio le lei i lantou. A oe. Ua wha siri oe ia i lantou uma. O le mātango fia e pepelo lea. O le mea whatau waa le la le lei. A o le whawhine ua matau ia Iova. E vi ia lava o ia. A watu ia ante ia le fua ona lima. O ana ngaruenga foi. E vi iai o iai whait toa. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tau ngofia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia linga Philip Fusi linga. To ia whaapo linga, to ngia si ulavea, pesu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele.
si fonga malinga sunga Jack se mal pese le lei o le o le tuo te ina mai tanto le aso mulmulu le fu tu sanga ia male pol poto to lunga toi mole le tu sanga pe fa fonga ma ia li fa o te to sumartansi ma tango fil fa sol u pole li mo tanto ia ngate le mo tanto tina e misi tamam tatu wa via maulu matinao ainga sa se bate bale wati lo to se fu male valu minuto talo le July fulu te mole fa salawino tatu tale vai fanua ele tau chopa uranga ale fatu ya salva masimino io fata lo fatu la vaniso tatu pa anga le lungo tatu Facebook ni tayao malo usu malo no sai ya tau fata lo fatu pasta jano pau lo fatu so manuia tele ni tayao fu fuanga fatu ya ratalo mafuto ni tayao ti tu pito ta vita lo longa malo si fu manuia fata lo fatu ya tu mafono Elia Mantai Rata fatalo fatu ni tayao fatalo fatu ya Marcelina Brown ya malor si fomoria telinga titia tunga titia basa tau si afiso tamaya le malu ila lio amisa la ingol mafutoma ina ile west atalo fatu ya tulia ainga te tu ave le wila alo fatu uso manuia tele le tau sanga fo ape fatu fa fele ya tia Samoa tumarvao fatalo fatu le tayao sisila tunga mala fatalo fatu le tayao malor si fomoria keo le lei fatalo fatu fa pena fo ya to ava osea malo le sai malo fo sa malo fo fa malosi sa vadinga le to sanga la wiula tu funga Alison fatalo fatu malo se fo manuia mata maina Sweden okay Cecilia fatalo fatu malo se fo manuia Ioane ofisa telea fatalo fatu le tayao Pesa Roberts fatalo fatu le tayao fa mai evatu neli makeki ifia isamo uyo alo fatu John alo fatu so se yone ya mal fatu ya Tiana ya le vai mai lingo tatu poklame mala ingolo mafuta le malanga tu Samoa mai sa uni fatalo fatu le tayao moni fatu sanga fo ya o mala inga fatalo fatu sunga fafenga ya Elia mal fatu ya ola malor se fumoria manuia bisi masi le sunga fafenga ma se fo no falo mal tatu e Kalesia Robert Keane fatalo fatu le tayao Pesa Roberts fatalo fatu la epasefo manuia fo tau sanga fo ya te o male ainga malia pa ya lala fatalo fatu le tayao malor se fo la le se bal fatalo fat nisio tato yo lo mafuta mai fa rosa ayang la vea malor se fu i tunu tupai se ki mai tato le tayao ya le fa ngaluenga fa ngolonga tu nei i New South Wales o i kalo fai malo e se ko le e manga yo ka ku mi ngoi a fa yo la so malo a sau kai mi o va kai mi tapo triple oso ya le mi populi o mi uma so malo e ka ngoko account oh yeah e ka unga le mi ke o le fatalo fatu mafuto mai nai America Samoa Tomino fatalo fatu le mafuto mai nai mangele sae fatalo fatu wa ya lesi chain malo se fo laude le sein tau mafai se afolau fatalo fatu dato pokalame hine moa le ya taua fatalo fatu mafuto mai nai tafuna America Samoa senne Josefo fatalo fatu le mafuto atu nei vai moso malo se fo laude le so ya taiso para to le payali alo fatu manuia le taya man to le malo ai masinga ai io kalo vai si upa makwale lava matalo fatu lo ya Samoa maki para e be se fatu ya lisi mal tato finga luenga tu Samoa lo mafuto le taya Catalina tali male fatalo fatu le mafuto mai nei Samoa se ngia la wano la unua fatalo fatu se ngia la unua malo fatu le mafuto mai lunga tatu tautua Bala weba umala val tatu poklame fifia mai leva tasi mai le tayao. Ya mbese foi la to lunga tatu Facebook mo lunga tatu YouTube. Talo fai malo nga lu malo fa malo si atu to. Se mai fa fifia nga tayao. Umma tatu musika se atu le tatu at sai mai le ka for you. Pada tu tu mala nga mo tanto. Alo la balu le tayao. Ava pe le fa tai ba mo poklame fifia mai. So buli. All day foi tau sanga. Ofia live atalo fatu le mafuto mai na I nungo le va alwa tu sala fai ho cheki mai tato le motel sala fai ya wakase via le la carte fu la carte fu le va ça va Hey, see if all the sweetest one me your mind. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. They put dirt, found a note, the place is buzzing. The king folk comes
Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Jalo falava tia roa, wa te talaina nei le ua unanga e veni, mo fa tangwa i au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatafatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau fale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou fale tā vale la wiloa o le car for you. A whai lava ta sa ili sa tā vale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le ka fo iona fsoswani mo oe, maua tato cashback pe a mana mia le fsoswani. Talofa lava Samoa o awhaile nei o lofa, awa nei ngalo le tato Facebook page le Car For You, pe te su mai le mato tuatu si tolu se lao Crazy Front Manrewa, pe faso tai mai le mato telefoni, over te lau rolo a fitu whaiva na walu, whawhisili mo en po alofa. So whase fua. O le R-Dash Travel, o le company numero tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Le mari o tari mai o tatu fasalanga nei table tai au tatu se atina i manreua lo fa tasi mai en o la number tu tatu ka fa yumo tatu nei tai au talo fa en malo se fo la play ya se fo manuia la wafionga se fo manuia fo i ya Samoa fa fo le nei vai ngol tai au yo le toi aso nei moa yo toi aso fo i o le nei tau sanga luas fo mal fa ya la onanga masani lava e nei manwewa le taso fa savale ka for you awas onanga mo ainga mo le fa faingo fiina o savale mo ainga arenga telea o nai fa nau i le toia e atu ya wa onga pe au mana o mia savale mo le ainga ia mo faio no mata soani mo oe ia inei manurewa le mato tu si tose lau Great South Road pe fafso sa imai le mato numero telefoni o valse lau lua fitu ia o nei foi le a fa muta ina ila tato cashback le e o asilo mo lunga le tolu afeta la ia mal tato referral le afeta la ia o le aso muli lava le nei e se apalai mai ai mo sa vale ia ma fai no masa talia so se lai sene aveta vale le ai se lai sene paulava le meta ua ia e fainga luenga tu mau ia ma fai no masa so animo e o ila le benefiti ia mo le pensione tanta matua ia ai foi le amount fatulanga ina e mawhaio na matou pesoso aniai le apalai mo e o ilalo o le benefiti po le pensione fo mo tangata matua. Alo whaftai e nisi vaenga taun whailo mo le tātou atu ni. Ia beso la subuli nei o la te meta pune i tātou nei te ua i tangata e whainga luenga e tuina nga i atu whawali mole? Ia whaftai le whionga. Ia o mātou le e tapuni nei i le wawe tapuni nei le lua. Ia oe ne e tuai mai. Tapuni le lua? Ia e tapuni mātou nei le lua. Alo whaftai, ia e sisi vaenga te whiasa noi. Le ai whaftai, e pau lava le nā. Alo whaftai, ia de malau tau tua, ai mai se fole au nanga tau tua, sunga e rig marka wha iuan leitau sanga atoa, whawadia le fole tau sanga fōri tau ofisa, ai mai se le whinga ruenga, manuia whai walo filima, o le nei wha iasa olo fatu. Ia, whapena foi la fionga, manuia tau sanga fō. Ia, le lei, en pēne whafonga mai iari ki tātou whaltawalo le ka wha iu, o le tawalunga nalo atu tau tua mo leitau sanga e wala wane le telefoni, se o se mari piko le po la California en mara vaenga. En wala wane le over se lau, lolo fitu whaiba ono malu. Over se lau, lolo fitu whaiba ono malu, tātou telefoni wala ufuol na, so ta ie masta wale mo le ainga, ai lei, whamawai atu i le lua o lua wha.
tele liso tatu ai ngalo mafutu mai pe lunga tatu pakala me leita ya fa talo fati ya tau talo fai malo alusu malo fa malo sengi la uno fa talo fatu mai me pore Australia kantelina tari mali fa talo fatu le fa sima inai Samoa pasende alatina fanga fa talo fatu le fa sima inai Macquarie East kantelina fa talo fatu la siva mai inai Marukau hina moa le atau fa talo fatu manta wa koi fa talo fatu leita ya ha mafutu mai inai Brisbane Australia Before fats mai sindi va Samuel fats lo fatu dei taiao. Lo fatu tuli, lo fatu lo sunga mai me se fatu mo falo. Fats lo fatu twinga peo, le fats mai lunga tatu pokalame. Lau sila craft pali. Fats lo fatu tatu pokalame ya to malainga. Fats lo fatu dei taiao Winnie Boy malo se fua. Lo fatu lasi, oh ya, kinki lang kinki le es le malo se savadi. Ngafia filole falo le si ainga ai walu wali. Bali ale sida tava e fata lo fatu leita yao. Alo fatu se usa tano la pana prada lo fatu baru leita yao. Le so tatu pa ngai lunga tatu YouTube le fata si mayel to telefo ilantou fa tai amosa malo se fo lau de le. Marieta fata lo fatu poseta dash malo se fo moria malo tutata si fata lo fatu Queen isa velio. Fata lo fatu se lida si osi malo fata fata si mai. Ofia live at Alvado Pokalami ante Oto fa pe fo ya tu la ipenueta fa tsima na klestete le villa lua fa Alvado Pokalami le tayo le fa tsima na Samoa tu a panga fa tsima ya Africa Samoa le tayo malo si fo la le fa Alvado evo lave fa Alvado ma futo na Brisbane Australia ya mbole fo alo fanga family anga tu sanga fo in matinai America ya vala si Alvado bam moni telling aluenga me se fo le alo atu ile Pai ungal nei tu sanga mtatu tu va atu ile tu sanga fo fa fianga mo tatu le chao malo leva malo le sa fa malo fo de musica fo de nei sula fo le tatu fiafi isa buton le beze malo sa jo malo fo le la so le vanga dai si male vaenga no malo le vanga mala manga le fiafi fa la bu fa imbali Mayava You looked on the road just to follow a dream He had to find You can't know the man then he follows a dream That's on his mind Now see a boat on the river It's sailing away Down to the ocean Where to I can see I see a boat on the river
si fonga mali le sunga ya mo tasi a sua fa fianga mo tato le taya le o tos fu se kone tale tu las follow awa ne ngalo tatu si vale fianga ne tu sa mau ina le Manhattan wa va ila le mangi ai wo umma ki du ngangi Mo mole musika ai lai mengangi le tu sa mau le fianga ya Samoa malvaenga maki a fia na ne tali tu le no tala fa to le ya for di ba wa makanga du va yo e kanga se furu wa makanga e o ngama pipi i lau au wala de ngalo afa pe kausa ili se me ke va ngangi fa ngol tu sanga o uma i madelo matua e o quero nga oi o uma ko ngai ku po ile do wa ba por mangai ki do fa kas afa pe ke wa lu o vale fa su aval to ina ya lai ka ngol lo mo ku amerika vale langa o lewa tatu tilo to nei minuto to nei tula ona mai al leite usanga tatu mata awa ngalo tatu fa fianga le fefena nei le tatu tu sa mau nai Manhattan ale tula e ono le afia fu tal fa to lu se frutala e mo mal tom of time live band e talo fai na ya wo e me fio ya lang ola ko Oscar ya ke pole ako ke wo ki ngale tatu tu sa mo fa fianga mo tanto ilo se bali bal table wa tile ta tonu lava le tu las follow se mali to fa sala wino tatu tala vai fanua ile tu tu ngal fa tu salva masimino talo fa Samoa wa ule ne yo kas futialu awal suia ngila wa le kio ai eva mai ina se fudu lima iva kolu amo Radio Samoa Vevela a O te whaatalo whātu i lau whaafonga angai le nei fo i tae au, mā lole fo lau, alo mai o tālala Radio Samoa. O le tae au nei wa a matai le te te e la au whai ngā luenga le immigration o lo ngā lulue i tua oi. O se te e wa whai ai le mai a te ena i le mā lole tālo sanga, ia whaia se si i tanga o tutongi. Ma o leana a mata te e sui o la au whai ngā luenga, ale matanga luenga pisinisi ma ngā luenga i le amatanga o le masina peitai. O e ngā lulua i tua o ye mo o mia se isi taimi wha au popo e wha ata penai. O le tau le ono i le tau neina a matai mai wha umai le aso lua se fulo o le masina fou. Ma e tu samale se lau sui o le pisa a o lo o ngā lulua i tua oi o le a o umai le tite. Fina ngalo wha a li o le sui o le uni wa le a mana ia e le malo i la tau ma o le o savali le tasi tau sanga o whaia pea feutana inga. A o whai eile te e wa wha mauti no mai e sui o la o whai ngā luenga o lo ngā lulua i tua oi, o le a tau ma whai lava ia awane i tūta ia le au nanga peta ai, e ono iai lava le wha atuai. O tala noanga o tutongi wa mafue o na whaia te e o lo whaia nei, e a mata wha solo lea i le masina a sau. To a valu tupulanga tala vouta wa mai ana po, o lea na o i lunga o le tawa lunga o le whale o lo o tuli ei wha asalanga i au kilani saute i wiri. La tai lei tu lai ono i le fiafia na nafi le ana wala a waile o leo ono o ngā yo inga nei a talavou. Ma e tu ufa atasia talo o tae au lo tuli mata ia pea e leo leo. E le ngata i sui o le ofisa o leo leo, o sui o le to ese, ai wha apea fo ima sui o le oranga tamariki. O le oi lunga o le taua lunga o le whale le nei wiri, o le wha alua i le ona tupu i le nofuanga lava le nei tasi i koro wai mana aki. Pei ona sa ta ua mai ei fo i le masina o ki topa. O tupulanga na ta ua mai ana po le wha alua i leo na tupu i totono o le tausanga lava le nei no fuanga nei e tu lei wha asalanga o talavou. Wha atusa lea i le se fulu ma le lima ma ta upu wha penei na ta ua mai i le tausanga wha atu a umatu. A o whai mai aini usila e le ai sona so otanga ma le wha ale atu kuki le oto e maa ua ai suau ulusia i Finland. E le o mawhai ona alo mai ai mai le ta uleanga atuai ma le ngō le atunu. Va ale nei o lo le sitana i le atu kuki, ma o le na toso e Finland ina ua maua i ona o ngā sami le vai aso tālu ai. Ma ua so e nei lo na fe avea i o suau umai Lucia, ma salo mia i o lea fo ina ia momotua cable ma wha alea ngai nai laina ini te neti. O le ua wha mauti no mai matanga luenga lwa i whafua New Zealand, o atu reporti a te ia, ma eu i le aise me o le a wha apipi i atu ai le ingoa New Zealand, i le va ale nei a le atu kuki, o le popolenga wa i nei le matanga luenga. O le ono whaalafi e Lucia o le wha o ngā ina o le wa ale nei. O le atukuki o le epu le alawa i lona mā loa na ia me e whai, e tai. E te le whesoa soani e New Zealand i mata upu tau i le vai i whafo, o mala wha anātura ma pui puinga. Wha ali ai nisi o tangata su e New Zealand le a awhia atu ai ma le ingoa New Zealand i le wa ale nei,
Ma ua fesilingi ai nei fo ili mafutanga i le vao ni usila ma le atukuki. Ona o le tele sa ua fai e ni usila faasanga i Alusia, ona o le taua ma Ukraine. Lua fai ngā malanga wa a whewa i le Samia le Inter Islander ua whaalea o ngā ina i le tau nei, ona o le malo losi o ngalu. Fai ngā malanga nei le aratere na fua mo le te o le ono i le tau nei sau mai Wellington ne. Whaapea le fai ngā malanga o le sifun le tasi, fo i mai Picton. Tu whaatasia tamo le tau, wha mauti no mai, o le fo i ua whai asuinga mo pasese wa a fia. Fai mai le Inter Islander, o si taimi o le awa uli o le sol o wha moe e sau malia i lalo le malo losi o ngalu. Fai watu i tala mai ko rei saute, o loo matua i paso ko rei saute tau wha vasenga le mafu anga o le wha lavelave matu ia o la viaila wa alele, ma fasi o tia ile se lau fitu sfun malei wa tangata. O le wha lavelave le nei le aso sa ua matua i longa o na lulu i naile file mua ko rei saute, ma ua wha atonu ina umai tu tino au nanga le malo i so eina, ai le ngata i lea. O le toe ilo le system o loo wha atau tai ai fewa inga wa alele. Le vaalele le nei ale Boeing fitu valu se lau o loo lele i lalo le ave fu atau ngofia ko rei saute le Jeju Air ma o lea na se ese ma le awalo vaalele. Fa asasa o le pasi ma muli ai mu. Mai le se lau valu sfu ma le tasi tangata sailunga o le vaalele. Na o le toa lua lea na fa asao ina mai ai. E o mai le po ana po, se lau fasi ma le tasi tino wa fa amaonia ma o le ua maua. A o isi uma o loo so e pea. Tele fesili wa toi alia e mai o fa asolo pea so enga, ma o leo fa atonu ina fo i le fai ngā malo le fai o so enga i wa alele uma le Boeing fitu le o loo fa ao ngā e kamu pani wa alele. O Telefonala Radio Samoa, manu ia tele le leitao. Tasilimo i tu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Ai la ngalo sa le ngali. E o mai o nga fo I ua pau mai. O nga fo linga pei o sa sau ai. O fo I singa mea ai longa ua ai ka wai o le fangu ka vale vale mai ko ia nga fika so le manai. Awala ia e think twice no lo fa kali kali mai. Male saluli mai sa sai. Ai le beso que se si o ka fa E oe, siri au tai malai whawhia whianga mō tātou le nei whaitai hao. Au le whawhesi e lasa mori mōli. Whaseki seki le lei, lue mālie. Oe plan le lei le whai unga le tau sanga lantou. E langa me vesi o kako. A uwa vai aku I winga le tau le nei tai hao. E se le manga ia. E se le manga ia le susulu mai o le la. Pio saua se lai fōringa mai o matua seki o kako. Patala patau sa so alo setu. Oi kalo fai so le malanga leu malanga mai. Leu ingi kumano. Ka mai ki o fai whakonga. Ka mai ki o kia pula mala oso. Leu o kia pula mala oso. Mario ki spasi usa sa alo. Mai se voltiu mano falo. La vina la ai fatala fatu nei tai ao. Pili sa le malo se fo Mario mai mele pode au se talia. Matalo fati ala lau, talo fala lau, malo faftel mafto bai lunga tatu tau tua. Matalo fati ya malele ununga ono, malo se fo Maria mafto bai naita koma I Washington e. Vale ao ngā kalolo fatalo fatu lupo kalabe le table tai ao. So monga fatalo fatu malo se fo lau le lei. Pena fo I Rosalia la fonga. Tile yone fatasi mai nei papa toi. To te lor tatu atu nu ole au fia ngai mangadu nga foi au ta fore fali e ole si bemba ngai langa mo le leile bau ta pena le au ta fore fali na ia so malolo o iso ila to o la malolo le tai tolu tai fa yaso vai la pa ke ki le lei ele tina a inga le se le ni fa so I le at vai yaso male vai yaso a saula le tongi to ina fa pe sa to ina to ina pe se mer tolu le fa fa fe le to la so a ko yo Kon luma kua vai le ala vai manga kua kako nganga e kofu ko siopi oka fifiri o me ida ila le o mai anga me ida fu ila le e fa ko singa oi ya le lo ba ko fu ila le si yangi ya manga o mia le os ya le ko inga ia o fainga me alofa ai tu na ma oi o le paketino lo se le ni te tau ona e ngofu le ma to vai o ma le la o mal tau sanga lu o fa anga I bele lu o lu e fu ila si pokalam e le mana to tato fu ila fa pe ia ko ma fu la kau sanga ko fai ko finga lu sa a le nga yo le ta o lo paketi mo le nei tu sanga e ta pena ai foi fuanga mo tu sanga fu la to lo no winga e tau fu ila na tatu fa soa ma tatu wa ai po la tonu me tau on fai ia ma tatu tiro le kini vanga se lengi fa tau mo ile me ia le ua mai ka mai ia o ko ofu ia o isi ainga fai mo se fu ia isi ainga fai me alo fai le si mana ia e kalesia tele yo e kalesia mai se ainga lo fai nga me alo o ka manga ia o me alo fa ele inga mai me alo fa sole e ba ka ukia fai nga me alo fa Paulo tu ala lo tatu po klave mo tatu le nei tai auto tele liso la tolo anga ia tu mo ta fa nga fai ma le lo sa fa uta le lo sa ilunga la tele tatu ave ta vale au e tango fia le tatu ta vale au e fa so ava ole tu ala lo na po klami au e ma mo le lo ti nei tai au pesi atu yo ta au e lunga la tele fa mo le ave ta vale au e tango fia la ta vale o lo sa nga le mu na yo au Au fo ngi wo e fisilia ku ko inga de lo makua ko e fise ka se le ngi inga sal ma lo makua or ko inga pe ama se ongo se laudu ngal ko lo makua ku yang ngafi ngafi ka ya marka lo makua ko e lu se lau monku e ko inga la le makua asu esu o fe me wa ai de lo makua fe ke lo de ka fa ka wa ko ide
Usala ole mafor ko inga lai mawari di masela udah ko makua ale lor ko inga dai ole ngalo makua fa mi fa ka ya la fa amak kalong fa misa awa awala bangi du ko we misa du ngor ka vali awal ngali masela abi ngafin ngali abi ngali masela wa ngafi e ko sa fo de sidi masela wa wangi du ka we misa vai aku lo makua wa amaka nga alu nungar ko inga ki luar ka vali mau de lima lo ko inga tangole le lima ko inga mai fa ye la me wa e kai fa penga ai ke lo le ya le lima se la nga mai ngang kau tipo se yongi wa ke si do bakua kale va ya ku be ai ko ya ngari ai ko inga ya ala buang ede si piko ala mua va fa le ku ngonga olo la ma fa lo bakua ka ka fa se fa nga mrenga ka usanga se fa nga wa kilo ko lo bakua oka ngale au kilo ko lo bakua va ya ala mu fa pele si me ai usa la fa iso lo fa si ku fa fa la ku awale fa nga lamu ba lo bakua ka ho ya si fa yo fa mu sul ko inga se manga olo ko inga e fa lo fa taxi ya le ala wa fa me ilo la bakua la me lo bakua le ai la si le ka ove tipo si le olo wa vai la le manga yo le pleno lo bakua le la nga ve lo ku pe nga fi tipo si olo mo le ka usa nga fo fa ungo yang wari ai ama ka lo fa yo olo ya la e uma so fia ai ko ka pe nga mai su olo fo Sai pela wati super fitu menina lo tene ia leitu la se fulu no tu menina Samoa vai vaga portato o tunu malo fel malo ngal we malo fa malo si dau nga se malau ku ka ai pe se ko pai koko se puka la po a foi ba se puka fa kangaka kata lo vatu so ya muliufi ai pe ngai mangaru nga male malo lo ai masi
ia e whātutu atu so o manatu. Luas for 5 minutes lo tenele July se furu lunga tau tua bla bla radio Samoa se moliva tolo amo o kalabel fifia mai lo fapenan na tu twitter tatu wa tino pa jalo fati se man manatu le para lo fatu para Christmas ya bala inga so se atu ma se velo fenga manga luenga le fia so malo la fa malo lo si malo tau wa tai e indi so lantu o le mafuta ba lunga la tele avta vale talo fa ya malo fa malo ska ave loli ave pasi, ave taxi, ave upa. So se tua inga ta vale na te mafuta mai le kala pula ave. Fa malo atu se atu fa talo fa malo po kala me. Ia te la tolo finga luenga fa mai. Malo le nga lue. Ali mto mai te fo mai lo finga manga luenga. Ai mai se niso la tunu o nga lue tono mtanga luenga se fo malo loina. I so se fa mai fa talo fa po kala me atu. Male fata lo fa malo ati ati la tolo mafuta mai tolo fa pui ele anga leo le tu fa amriati ya toto ni so ila tu ta penatu mo le afia nana e me sera matu e kalesia me tiskelo ma ko kalesia e fa kasa me ko kisi ma telo e kalesia pe o po fa uma o ka se kumu ta penai mo li mau na ta mam tina ma tua ta penai ya mo li mau tala le no fu ile mo tato ia ole me taua
Tātou whaatalofa ma whaurufale le tausanga fau le poa nanei. Ia whaatalofa le fia. Ia whaamanuia le fia. O le mea siri nā mataua mō tātou. Ia nai tūlā ia tutoi mo le nei tausanga. Tātou mātālai ke fua e le fia. Ke fua o ngānge sesi e le o tausanga fau ngānge. Ia fai mari. Fuafua ngai tu te mangalua ngai tātou atunu. Ai mo tātou anu vala matai to orua ma ainga whanau ona olo malanga inisi atunu. O ko tai do loko. Ya ngai whape ngā leo langa marsoi fua ngā le kākou ke ai. Lu alo aso le vai. Kangi. Tātou se atu le whawhileo ia Queen Poki sa mo pe amol tātou teimi tātou tsota ia tu ia Queen Poki ile nei fuk tai ulunga tātou pokalame. E au la to foi tapena to mole. Ata I falo la to no. Alu akwa o ia alu vaila upenga ya mai ya uia. Ai le lo aku e molu lo upenga le si. No kafia va ai le. No le va la vala. I say video call my phone le ai. No for bear matangi na ua e alu. We'll never find na enough for my self atu. Tele upu matala wa etalina. Usalo ila vale maputanga aoe maita. O ela maya. Belong my lima before. To feel my foot to my own belly low. Tina wa vai vai. Belong I live via my eye. To let my nong is to me. Solo pe amanatu ile mafutanga. Ilata ufengaina lelo fawa lengangana. Talela va bolonga ilo alofa. Fia mapuile tu inana usilile ilo leola. O ela maya. Belong my lima before. To feel my foot to my own belly low. Tina wa vai vai. Belong I live via the eye. To let my nong is to me. O ela maya. Belong my lima before. To feel my foot to my own belly low. Tina wa vai vai. Belong I live via the eye. To let my nong is to me. Io la ngona le fia vai. Wingale. Ese le leangon ngimel ngofu vala. Kangi alo imaka. Le video call, le text. No for bear matangi na. Wa imalangong ole masal salor kidisimasi. We'll never find na Pa ai markangaka. self atu. Oi. Iu esa valire Lucy. Tele upu matala Iu esa valire Lucy. ina. Lua va yaso va kwa makanga omo ala va. Vale maputanga E a fa fe fianga mo tatole nei tai ao.
Ia lau tali watu tatu e vavanga I Samoa lau fatasi mai ai Queen Poki mo tātou le nei tai au. Ia ba se tatu sa ili atu po a mai le kwisi masi tolo le tātou atu no. Ia ele mai moa ma le whaafonga mai le tātou atu no ilunga po kalama le fifia mai. Talo fa Queen Poki. Ma lolo se fo mo nei tai au fau. Ia, fatalo fatulava malu na soifua, fatalo fatuluma pa anga uma ia o mamalu se tato ofisa le Radio Samoa ia fa pele loa Samoa so se tapo nei lang malu na soifua. Malo le usu le tai au. O mai o. Ia bangel fa fisile lo mangia lava mea uma de lofa mareanga le yo le tua. I. Ko ia na tu talo ka ko ki ko ia via mai nei yaso. Ia le fo I tula. Ia le nei fo I malo si aku ai o ka le tapa I mata pe tala noa I ngol. Ia mo ia. Ia no fo le di ia la na tau singa I lo to so fua mo so nei yo la vai. Kero e wo le memba le memba ka kia le ke vai ko le ka fa uma o man ko la so muli ni. La so muli. Ale wo vai ko ka fa uma le ka usanga I ka lango pe poso. O lango pepo le fakol fe kau yo kasi kai ni sori. Ya langai pepo fua. Ese swinga ia. Ia, sa fu. Ese la tovia ia vai pa wa me ficau. Ia. O me I tala noina. Ia, de wa makoi. Seki sa o ka meki se ku ri pa lengi ya ma kwa foi el pa lengi ko ka fa kusa nga mai o amari kisi mas nga amari kisi mas ya to mai o hangi me ko ku ngal tatu watu mo se tatu watu ya o tonu la pa yo samone ya o me masa ni ka o ni so afio e ta alunga fai tupe tai pe o bol o o inai e mo media nga ke bisimas ia o toto pafi anga uma lava ia sa faia po kalama au talapo a unga sa matanga tina ese po le lang tayo umaya ka ikal na tay ia ai mai si la tay le vai teminge te sem makalo ingawa ese pe ka falo no falo ngona wa wa ese mai foi merkau sanga ako Ia. Ono ayo no le ko walo aku ia le mai atu pa mana tuina le o le toi so fu mai o tato misia. Ya a le wa na itula ia o tato ka ko fa fido wa ia tu le tato sa ko. Ya ai tala tu le kibisimas. Ya e ia inisio ainga. Pa pena na fa no le ba tau kibisimas ono le malanga mali Ciao. Mangkua la pulang de se kuma ke. Moni. Ia. Ia onni si ko yo nai ainga ia wasu ia la to mea ngasi tulo. Ia ila de fa pela wa ambia o ngolea on maru se ngau. Le vai ka si mas. Le vai tau polin. E filong ia la to de. Mai la to we fa de. Ia. O tūranga la ia I vai tau whapene, mai se lava, o tua lalo lava ia poki. Ia o tau mai nei Samoa. E le whape o kau leanga inga si o kako watu. Ai o tū maanga tangata, ese lava. E ao lava o na matara, ia ma wha ai tete. Ai mai se, le saunga le mui lunga o te le wha. O le makua masau au wha lave I mengi o le atatapat. Ia. So maua se ke wisimasi o se tausanga fōwhia fia ai le ungi whaanoanoanga o le anganga na toke anga ia tu ia ia e pia la o tūlanga nai pe ona upa ia o I mātou ia ke wisimasi ia mana ia mea umai tono se tātou watunu e ui lawa ni nai pawhitau li lai ti nisi o apio anga tono nai ainga ia ai le o se me ole nai se tātou atunu. O le whawhetai dedi. E le opo ia whakia I tātou se matang. A o ni lolo. Nia whane vai tātou. O le mea siri ane na. A o le ke wisimasi ia pēna whawhisiri ia. Seki. Seki ia mea uma. Man ia lava mea uma.
E se kai minga e asi le taulanga, ia pia. E se kai minga e savali kaulanga. Ia wa auto mele kai mamau mal taulanga ia pia wai. E savali a itai ia pia. Ia wai laka ia o ko wai ke langa su e mea ia mako kofkuri aku ngai vai i ngai o ko wa. Kafio. Sama pani de pola sa ia lava ai le ma fie a. Ke lo nai matua mafana. Iyo. Saba dia isolo taulanga i lumal fanol malo o tual fanol malo wa ole vayaso ke wisimasi sapa nga solo i po ia de au nanga tijisal papina una fai fanga tua tamaiti iyo ile ya wa pena una fatu dia po ya la sa pena po i mare pole ana po mata ko fie yo yesele ke sabali bali ia yo inga oi na toi mafo fo winga pengo sabali fapia o me ke me pengo sabali ala bo iwe ya pe tulang e o tono tablanga temine fa tu dia lava ono ila to fa fa tanga ya nga i nu tua ia ma ila to fo ia e mau ma tablang ia na bo ta to sila ia fa malam fa ia wa na ne ia no ka fa lo ia pina nga sauninga ia mapapilua ia toile tausapu ia atu le fasili ia mapai fa kumulia sa mo telo la to malanga mai fa para bilavi fa inga wasfanda o fa ko so semia ia uma foila yang ko nga ia tuleo ilato ia awamba waya mako taiti mama ko lenga iyo ya sawa show Seki ya. Makan dia show aku tahu mama menga. Mau firis. Menga ile ya. Manga yo mo ngo for kaulanga wa asu e anga fa mama mo aku. Vai. Ele se kapu ya. Kamu mo e kamu e mai nga. Esa wala ko ay wala fa fu mera ko. Usala usa ko ay melong ko pa ko. Se ala fa mumu male kapu vai pai painga ke leo kia usa la wa ye la mai tau nei e pe ya le masa ni pole ya ni tangi sipa mtalanga nge ke wa ka mai sis ya moni la onisio apio o ye nge ele la fa aku la ko tu lo wa le fonga sa ia wa lonti uma yo vai pa e mu wow ana wa ya Malaysia le ko di man fanga iya aku dangan nga iya oni se na wa nga me kaso nga iniki ma o fa la fa le ai nga iya o me ade pe o ke ia wa ala wa duai maso suele bode sawe mai lang fanga oyo yo tulang ai le te wa fa ke eso ala fa ke ngefu iwi ala bo ka kala wa sa wa tulang le o la to malanga mai o lai mama la ko mai so le ka ko la dingi wow pai o ofo lo nga kasen mano o se vai le ko fa fiofi aku alai fai aku lai overload le mu vai alai fai ya Allah lai a fiofi aku waku fo lai i de ofu lo fa funga mai lai fai ya kwate o overlap fai ya Pa le ofua. Pa. Au le sei bole pa le sei ya. Alo ya kusiba inga le ngau mai. Pa menga yo. Ala wa ke ya ka ule makala i malanga fa Samoa. Langa lo wa ai ya ku i au malanga le sa. Adenga faida saka ke yo ba wa ri talau le. Iya. O le ma lo le anu ke agoso. Pa pangula ku i mersi. Alo fa melong kama, alo fa melong uso. Vai ai se o kama fa bon bodi sa ula ku. Alo ka mo e aku pa me. Alo ka mo e pa me ki wala se ai bo ke se pu ka alo fa mai. Pa mai pa ai ya. Oh ya
o le fale la ye mami. Ia. O are ka mo mami. O pa. Pa mai o ka fa mo mami fa me. E fa se me ai se uma bla. Ala wa fa o le ala fa ku le ai fa mai mai. Se fa nga ko uso ko le. Nga. O uso nga le ia yen fa mang. Demo au ia le palas ia ko. Pa. Demo sorry. Ala aku so ole la mai le kapu vai mumu le. Ole la mai kapu vai mumu le. Le la mai. Ora la e vai de la wa nga yo ale ke fe aku de ai. Wa me yo makua. Me ko ure ele ka kala e masau ko fa sa mo au malanga. Idi la wala man balla ko ko mar se ya no wa me yo makua. Le mo no wia, le mo no wia. Iya. Mo no wia. Mo no wia. Ai la la. Ko ye ya mai ole mang kuria. Mai no wia. La fo ye ho ma me ni fa ma ga ia ma. Sui. Wa ta fai. Alela fa la ye saka uru lang ke. Usalela pa ba ya la ka wa fa la ye saka. Oh, pau guys. Iya. Bukan ko ba? Akibisi mas. La mo ya ku malang kama lang ki fa mai mami. E se pa we fa lo fa mai. Era so kinga o kinga. Alo fa mai. Me lang ko pausia ye me wa ke. Ya me nga e le do la ko pa o anse ka o fe lang ko pausinga. Kau. Alo pausia o fanga. Wa ba ia mi yo ngi. Nga. Ele itabakan ko ingau lang. Si kai di fo ila le poele ngala ku ngi la fo wa ese fo yanga si kai di oka. Ila di po yang asam le long na fa. Au bo ka. Au kia. Ala wa sa pa solo atai wi im. Pa dia di. Ori la ko wi ala. Ala sa ngal bengal le brief. Quiero alguien que venga eco ya con un hecho en el long ni sa way for la verdad. Ole ka. Ah. Ya lor si kai dia si kai di le lo no si fa finger le fenga luego. Ko nga de ala nga de sa oi ko de yang ngai nga. Ole makua de yang nga me au yes. Ele wale ya maseru manga yo. Ai sa o tudo wal fa funga mai sa mo ai pa do ma ala. Demang iya. Ka ko ni mo. O ka ko ki. Ele fa pe vai ko la amai mal so ai biki ma ba. Ora o mai ki o mai una pe ka ma no ami. Adela eu so ko mo ai ya ai lau kai ko fiku nga. Kafio. Eso kai ki pulangan. Ola iyo ka ko foi ka. Ako foi mai ka sila kai ko fiku le, na ko fiku le. Male, marsipe ko kasi nga ko maru. Ya de fe ku kama le. Le fe sa kama do iya malanga foi bai. Malanga lau makala finga kala mu mai dual ba. Ale ko ina la ko ina lau sala ko kenye le. Pipi mai lo. Ina pa alo foi. Ela só fala. Bisa lumbo. Ela só fala. Alo foi ma. De. Mau yang al fai ngat benga makau siro. Ala aku abanu lagi. Mama aku ku fai fa. Ada mau so ku aya iso fa nga ala ko kadi dan sin. Pamilya nga fa nga wala uso kau siaw ida siaw. Ala ko pa. Fa nga paras. Iya, ale do. Ya la que ya mo fa nga fuala. Pero ay, yang lainnya. Ale lo was olor ko lo mo mo. Mane pe ay. Ay kala. Mane pe ay ngo pulang ay. Pai lo fika. Ay, pai la. Yo. Kasi wala yan. Au vai nga ai de ku ka kamaru vai ku lo stroke na kamaru ke ale wat papa tai wi ya mal ala wo mai au fa fo ala wa fa pa mai e ole so ko ai o ko nga
pa mai ke ma ko ia ai le lo la ka o la ko ka ko fa ka ko ia le me ko ma le ma le pe ala vai ngas chou ka le ma fau au va ko fa solo i foi la lo lima ma vai ai le no was strong ko wa mi o le alo fa ai va ia ku ai le ia dance ma le mi o e va di le box o le pa wa la le kala le ai o keep on going awa ki se causa nga ko bebes ia o makanga au ngadi e tau sisi lau pa ang io e sa pare ane to pa ia na pa ia fa kasi ai o au ki ko manga o foi malesi bebes ki lo la io e wala manga lava e ibi manga ki o vai io o me anga mangia nga pe wa pe papa le isu pe papa le isu pe pi o le po le isu alo fa ia ele o fo binga le lo ia wa ke wa e va le ai ku go fa so ile mu pa ku ma ka au ma nga ba de wa fa pe ke le maso ai de e ai la ki poki ma ka usanga masinga o so la mau ka fio ela so kai que era que vai ser que de faz maso mar angalo ya vai colua o mai o tipo que vai que au kako que se que ang ofie ia mata to uma na vez se não confia kusanga fes malele kol masinga le sa wala ko sila ko ikele la la so mai nangalo ki fai malo lo nga mangi o lo malo mang malo que foi ano mai le wa foi ano ka lo mas ma mau foi de ala kita ngai o mas nga fai ko ia ka fai nga langi de ciao lili langi ko ia sa wa o le lo malo na fuasta ia isa o ko foi engau ka sui au me a winga manga masa ole o langa ma soifuanga o to soifua mo o ia pe fai mai au le la o di ia a maka o o me masani la e a maka fai o Facebook pe fai mai e uma kuni via fa o le ro o di ma ko vai mai le ka ko vai me yan e vai e fa ko yo ia mal tu foi la kuin poki e sa oi o le alo a me sala lungo TikTok ka ke va ku no mai ko vai me la ka ko ko vai alia usala dele o lo le skama no le pupungi i le uno no matsua alo fa ko vai me kai malo ko ruale ala mo no ko ruale ala banga o fa ma yo sa no sa malo ko ruale au ka ko ke pe ta e ta o ko ro ka ko pai pe ia e si o lo ya ai si tu mo fu ngana awa ye fa kam si fa just let him go and let it be let it be Baby, let it be. Let it be. O ka ko ke ko e pai ku. Misi mali masi. Ai di wala. Mafio fi. Misi mali. Iya. Ka ko wa nga idum. Ka ko ka mo. Ka ko ke pe ku. Awan wangai. Kuwe piang ya. Ya luar wa ko. Alu finel. Ngofo ye lunga ai. Ngofo ya. Ka luar ko. Salamo. Ko mai ya. Ai fa lo ma sempre qua, ko do fa fo me la.
Salamo, wa salamo. E uma ko foi New Year, e uma foi Happy New Year. Ai maka e yang boleh mai de. Mai de. Aku suruh. Biar yan patu ni tau saka mo na dia. Kako foi kai de sio so tamas. Wa ni mea sa de tau I lau a. Sa femi ke me fe baba le tau a inga ni tau sa. Ia o nai tu la ni. Mau loko fa mangal. O leisi ya pa umanga. Angaya. O le kasulu. O le leime Ai va vela pe ke wa kare kasi pe ka o kare ongo e ko inga fa pe wo live nga do fa pe ku mo ko. Kala mo fe ko o fingo ala ko ku ki fa. Ea, karia pe le karia. Ko ku dia kula nga ala ku pe ka se ka mai. Ala ko pe dia ala ka le. E ai pa lo man ko fa si mo angwa. Sekai nga be ma pin. Ka fio. Vai man ko fo ila. O ka ko lo ko fa ma. Sao. Ai ila mo nga win ka pelo fo ye ko ku dinge ko fa ta. Ko ku dinge ba nga ya so ko fa. Ele o ma ko fu nga kaya o mai ye ko. O ma ko fu ka ka o mai a le ba o na o. Ngai di ma fau. Solo que lo ngofo cemento ali o lo. Elemento kenye solo. Si soya iya. Si la ko ale ya di po sa o nga me. Ya. O au fo inge au. Mana ya? Mana ya ta fasoa ta diema ta noa ai isir tahua saulilia. Ngi vai kai mi. Ngi ke o nga ngi fa mangwia le foi. Le kidisimas. Fa mangwia foi de marcau sanga fu. Ai ko yo foi kai. Eu pere ka le ngo ka kai ka ko vai no Facebook. Ba ko vai mai. Ngalu fai ngor kausang ngalu kidisimas. Vai ko vai mai de ka dia. Ia mai dia. Ngalo kiri masih ada info imaya kan ngalo fingal bunga bai. Ada bawa kala, ada bawa ifia, ada bawa kuah. Alo ala dia made. Alo ala. Manga wa se fai do aku lah ada info ni ngala wa pi la wa ki kira mai. Mai. Ka mai tole. Makwa fa ma kira kila mai ai luma fa mai. Ole ala ki kinga kau sin ma fanga. Ala wa kuah. Tulangan na ide kakau ako yan. Awang ako bye-bye, may bye-bye. Umea ide. Umea tiro e. Uy, ide yung makia e ni ay nga ma. Kakia. Iya. Rafoy nuli ay. Awang ko e. Awan, wakawa olo fay lang fanang maluwang masta. Iya. Ay ako kang fay lang skating ay fay. Ide nakia e. Iwar ko ay. Ide mawats mana ide. Pulo ya. Kuyat. Ai fai kau si kamai ki mare ainga. Ole si atu galano tapo kalama ide anga ida tu tau sang. Lo sang halim. Ka ko bio lo ngafa mal foi ia e ia na mafai ya tele o mapo kalama. Ta tona ma o tu sang halim mule ngata ia ta bani laiti o ave pas ave ko tiliba o loli maso si taba. Kamu mule lo sang halim. Ia awale awang ni maftanga maay nga iya ulpano noy el vai bak iba ka sopia ya wa fa tia mai ni so ay nga ikulang fa pe fa ano no nga ono o fa la bela be tata ya ang nai fo fa no no ya wa mafatia malaba itatu iyo wa kasi mo ia fa me yelo kuleanga mafai kakala makau fa dia ayo o nga fa pio fa no no tatu ti tau fa ilangon na mal fa no ai aba ai mai lo la kan yang ko mai lo la ia ave da iya bela
Mana ta paso no ta taimi. La foto mo o fa mo dia ngama lo fa ngata sanga foku ni poki mo le ta po kala mo le tu sanga ya malo fu lo sai malo ya le lawe mo ni lo fa mo dia ngam mo na ta pa anga to tele lo va mo ta ta le ta po kala. Ia pastai mo na vanua ia bene tulai e mo mure to ia o lo fa anga no yu tau ai to no Hawaii ia o Amerika, Australia, New Zealand se stafan ni lang ia ai mai se samone ia o lo fa anga lava ia de uma ia o le pastai fo i le tasto ofisa man pulenga ia tu sai fo i matato mafutanga le rabo pa ko algo pe mai nei tau sanga se ia o mai le nei tu da le aso ia o le la tato sabat vali aso fatalia le pa filo inga le o di ma ia te le la ai mai se bo ma pa anga mo dia tolo fa anga poki mo o to u malava tai da man mafuta mai nei tau sanga ato el mapukalama ia mau se tau sanga fo man wi ia alo fatu na yo matu fa le nganga ya yese ma sia e wel fa pia fa nga u malava so se pasta fai tau lang tu e fial nei la lang ya ile anga leo le tu ya te uto apia foi este tu anga tu mai foi man wi tau sang fo malo fa tai tu anga o se samo wa foi ni upu a nianga o le tau tamari ila so fa fonga ma lo tu sisi matu atu la vaina malu ave fale so funga al lechu la ia alo fale umamo o to mala papia tasto office radio Samoa e message to ngani tu le fo alo fale le atu o e manvia tau sa fo tai mo lo wa no tai tau tu fina tu poki da po kala mo le tu sanga oa failava nei po kala me se vai malo ma se fe au moli loto manganga ona yo tatu paanga me se nei tamam tira matua lau whinga luenga, talu lava o na amataria malita po kalame, to tele la to e tuli ia ono e vavanga masani e maua le anta, ai maisho le whaasoa whaatamali. Mo le tualenga whaaftitere lava ia te ore mawhine, tulanga le tapo kalame, i lau tautua ai maisho le whaasoa whaatamali, e kiliva le upu le ata, mori le whiau ina ia mawhai ona ofi loto maanganga o tātu tangata, na ia mawhai ona whaasoani ai mo le neitu sanga, leo tā o mai le si ui o tapo kalame neitu sanga, whaafitai te lewa poki, ia, i lau tautua, pe lava on whaiatu, ia, ua mori lava le ata le whiau mori, mo le neipo kalame, i o whaile ma vaila au maalu, o whaile ma whasoa swani, na i o tātu tangata, ia, maise lau whaasoa ma lau e vaivalunga po kalame le whiwhia mai, ia, malo, anga le fwoi le tua ma whaumliatu, ia, tua le mawhine, ia, maise i le ainga, ia i le kirisimasi ai maise le tausanga foua leo fai tau tūlau na tātu tū vaale iai ia e le eise poto le fuisi tautai i mawhai o na tāpena ina nei mea uma o na o le atua sa i afsoa soani mwha tautai a malita po kalame vi ia le li fai le mataulanga mwha tautai le atua po kalame le tausanga poki a whapena manu ia se loto se maseanganga ma maua se whiau mori mo le tausanga vi ia le li a lewa e saunua fwoi o le mawhin a yese ngana wa sala le tapo kalame ia fata fia ia wa tai fa mangalo ta leo fatasi ina ia mo se sta po kalame mo tau sanga fo ai mali pulenga le tato radio Samoa poki mo tato finga luenga mo molia to lo fanga ia to le mafine ai mai se le tape nanga le tapo kalame fa wa pea le anga lo turi pea le tato watunu ina ia maua ia sef so sani mal fasinga malosi e ala i le vaila au o le ata male fia alo fatu manuia tele le fa unga le neito sanga manuia le tausanga fau ia te o le mawhine malainga ia tātou whilai fau i le vaias fau le alofa le li so i fua mai maria poki ia le leile maftumai le tātou watunu nei vaenga le tai au i lunga le tātou pokalame ia le ua i whaafonga ma ia i le tautuba lauranga ala le tuafine ia poki pei ona i le nei tausanga whaamalo whaafitai tene lava le maftumai le tātou watunu iso tātou paanga malava pe ona i le tātou e vavanga le whaitema le tai au Taibele wati leo se bali mai leo tato no lava le tula se fuma tasi. A o lo fatu mo tato wanti no tato se mai niso tato faringa. Abatu tato telefone ngana petania. Pata simale tau sala ya leo ya li Aisha
Mo tātou, niso tātou tala oto I le nei fo I tai ao. Talofa, oa ua mele, le tinao ana ma John. O se vai aso pisi le nei vai aso. O lo o afia John I le fulu, ai o lo o maua ana I le tino mangeso. O lea fatoa o fo I mai le fale tala vai. Masa maua I le fisosoani mo nei fa afita auli. O fa matalanga tā ua. E pei o manu anga I titi. E iai maosia o le tino. Ma fesili e winga I vai la au. E iai fo I le no fuanga mo tala noanga taito tasi. Pe amana o mia. O le fale tala vai foi. E mawhai no la tautu uina mai vai la au. Mo isi ngase ngase. Ma whaatino e matui pui pui. O lunga o le healthpoint.co.nz e te maua I whamtalanga o le whale tala vai I le tau pitonu. Tala whalawa Samoa o whai nei o eni ma le tatou whale tā wale lauiloa o le Car for You. A whai lawa ta sa ili sa tā wale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lawa le Car for You na fisosoani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fisosoani. Talofa lava Samoa o awhaile nei o lofa. Awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You. Pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Craysel Frontman Rewa. Pe faso tai mai le mato telefoni. Ova te lao rolo a fitu whaiva na walu. Pa fisili mo en po alofa. So fase fua. Talofa o lau ingo e mele palamo o lau ngaluenga o le sa I le awala ma faufautua I tūlanga tau mo kesi e owa le luas fulfale tupe o mātou ngā lulua I le taiminei a fia whaatau sau fale pe whaale leilo maota pe tuu whaatasi ai tā lafu pe whaatala nofo I tūlanga o lau mo kesi I le taiminei pala au mai loa au le telefoni o le olu o fitu valu tolu fitu valu wha valu o po o li e mele.palamo@loanmarket.co.nz o le tutongi o lea au onanga o lo o kawa umai fale tupe o lo o mātou ngā lue e fuli ai mo oe pala au mai loa au le telefoni olu o fitu valu tolu fitu valu wha valu o. Jalo whanawha o tia roa, ua te talaina nei le o unanga e veni, mo whaatau ai au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Malo soifua, o le se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. In this update, 4 youths remain on the roof of the Korowai Manaki Youth for Justice facility in Wiri, South Auckland. 8 youths held in the facility made their way onto the roof yesterday evening. 4 have since come down. Oranga Tamariki's Ian Chapman says many people in custody at the facilities have committed serious offences motivated by a range of factors, including peer pressure, notoriety and adrenaline. He says it's likely they participate in serious incidents once in custody for similar reasons. Police are continuing to monitor the situation. OT will conduct a review of what led to the incident. Unionised border workers are planning on taking industrial action through to late January. Immigration border operations staff working under MB are taking breaks at the same time and are refusing to do unpaid work before or after shifts. The Ministry of Business, Innovation and Employment warns of some potential delays. Public Service Association Acting National Secretary Fleur Fitzsimons is pushing for a pay rise. The point of this strike is to show the employer and the government that these workers are serious, that their work is important and that it needs to be valued. The finish line's in sight for Auckland City Rail Link. It's due to be complete in January 2026, while the entire city's rail network is repaired, closing completely for 96 days. City Rail Link Chief Executive Patrick Brockie says they have achieved some big milestones this year, such as finishing all heavy machinery work. He says early next year the first train will run on the tracks and the system will be electrified. Then the testing period is pretty intense. To give the listeners some sense of the complexity, we're running about 8,500 tests over that period. Prominent businessman, former Hamilton City Councillor and Waikato University Chancellor John Gallagher has also made a night, along with former Environment Canterbury Commissioner Peter Skelton. All up, the work and achievements of 190 people across the country have been recognised in the honours list.
That's news. In sport, Manchester United manager Ruben Amorim has acknowledged the need to reverse his club's fortunes or face the sack. Newcastle lead them 2-0 late in their Premier League game at Old Trafford. United are currently riding a 3-game losing streak and sit 14th on the table. Lulu Soon continues to adjust to the weight of local expectation after losing in the first round of the ASB Tennis Classic. She was playing her first match since September after battling a glute injury. Top seed Madison Keys, former Australia Open champion Sophia Kenin and former US Open winner Emma Raducanu are in action today. Rugby has dominated sports contribution to the New Year's honours list. Former All Black coaches Ian Foster and John Hart were made companions of the New Zealand Order of Merit, and the most capped All Black Sam Whitelock was created an officer. That's sports. I'm Sandy Hodge. Isilia malaselau fala oloa I Samoa e mawhai ona whaanga ile talofa voucher mo whaatanga alu a inga. Ele atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nui telefoni maolo e whaanga ile talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power wha pēle pili o le vai isa o se taimi. Angai loa ile www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga I Samoa. Mo nisi whaamtalanga vala umaile o lua tasi o valu tolu tolu, lua tolu, pole info@pacific40.com. Talofa Samoa, o leo whanga solo whainga me alofa o aso whiawhia o lau tiumana wholesale autos. Tue in mailo sa, mamoa tuai sau se leni tolu after cashback, ai iai inga whaaptoa. A whio ane lo le tiumana wholesale autos, I le lua valu Atkinson Avenue I o Tahuhu, pe vala au deli pule I a ngalwan mana tai ngalwan mana, I le lua fitu o wha o lua fitu, lua fitu o wha o lua fitu, pole over se lau wha ono lua ono lua tasi, over se lau wha ono lua ono lua tasi, tiumana o le tali ole, yoi. Beta Drive Doctors, I le taulanga wha tau I mangele, wha pēr manrua, o le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID sfuriva, mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whamaa I mangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. O e fufu e whaatau ese lo whale. E te manao I stangata e whaanongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama I launga ngana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, 5 lua iwa pitu. Olua lua, tolu ono o, 5 lua iwa pitu. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Soy Trini, everything the man have that I feel me. Don't let it they never papi give me. Pretty face, every girl can't see me. Me not pretty, so me do my little shimmy. Fat but the waist still skinny. I'm so good that the man I get clingy. I'm even weak when I do it up the Henny. This one has a barrow in the marketplace. Molly is a singer in the band. This one's Sister Molly, girl, I like your face. And Molly sees his as she's taking him by hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on.
Molly waiting at the door, and as he gives it to her, she begins to sing. Oh bloody, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, life goes on, ooh yeah. La 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 la, life goes on. In a couple of years, they have built their home, sweet home. With a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace. Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face, and in the evening she's still singing with the band. Oh bloody, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, life goes on, ooh yeah. La 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 la, life goes on. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is a singer in the band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly sees his as she's taking him by hand. Oh bloody, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. La 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 la. Se o fonga malia Mr. Kiao boy pede fa fonga ba ia ile foi time le tai aus fulu robi de tai nei le tu la ese football tasi tatu telefone na ti ante ole ngana Britania io e malo fa tal ba football tatu wat no ma tatu no ngolo fa penan so longa le mama no le tai au fo ile lo foi malanga le o tatu matai si de langi se le wa se mali sa o le tatu tau sala po club le tai au le mafutuma le tatu wat no di so tatu tala auto melo tupu teno le ya tunu me se fo tatu wat ni Samoa patalo fatu le to finga malo le usul nei taiao. Ia, langi mata fila fitalanga te le nei tu la o le taiao. Vi ele li o te moa lea la lao tātou te mafutai. Fatalo fatu fole mamalu se tātou watu nuu. Ia olo o whaafonga mai. Ia, po fia lava le tafole nei ke lope olo o maua mai le tapo kalamil ni taiao. Vi ele li ua toe pau lava le nei o le aso. Ia o le tausanga lua o lua whai. Ia tātou whaamawai atu lea. Ia ai whaafeiloa. Ile le tausanga lua o lua lima tietia. Malo yo sa o le lei pe o nei tātou da somulmuli nei tātou whaftai le lofa maleanga lei o le tua te mali soi for tātou watunu a mesi for tāpo kalame pe o nei ai le nei tau sanga lu o lua wha whaitau tu lau na mai a le nei tau sanga ia au loanga lei pe le tua ia ti tātou e ale o tātou whaiva mo tātou tiute pe o na tātou ngā rurue ai ia wha malo foi o le whaiva malo foi lo sa i tiute mga ruanga lei tau sanga le ua tātou se mailo na somulmuli nei ia nga umolo fa ko fa lo ia lu o lu fa ia fa so i for fa ia e tatu bomba ile tatu foi fa to fa le sino matuana fa so i for fa le se coupe ia so i for ia man mia o se for mai ko man menga le se coupe mai fa so i for fa e se coupe le stupe io sa la matietia io tu langa la vai o le fa stai la fa ma fa le fa lu la vai le li o no o le tu langa o iai vo ma fai ona te ina mai le tato tato vola ya se to so fu foi e tu langa iai le uta no mai si ui foi o le neta sanga ia ai me se foi ia ni si o tu te fai fa sa fianga iai ma tu tele io e ma ia le lei o le tapo kalame pe ona tatu tilo ti ia o liso tatu tala o to melo tupu tino lia tu na mesi tatu atu ni Samoa o le tulanga mana ia pe ona wawa ia tu i tala muli le tu sanga o le tali malo le Samoa tu sanga fo li lu olu lima le fona le Pacifica fo le Early Childhood le Forum ia o tulanga la vai o le o nisio tātou report e peo nei tā ua mai folisia e foi se tāsio tātou tala whai ona tu whātasia mai Samoa ia o le tasina tala fia ia e ui lawa leo whapena o na whai ui ule nei tausanga
ia o loo maua pea ni se o tala fia mai se tātou watunu. I tūlanga i ai le maua i o avanua le au maua. Peila o nei ai ia pea nei folasia ia o le atali malo Samoa i le tausanga folu o lua lima i le fono lea le Pacific Early Childhood Forum. O le whangtele lea ia e anga i tonu lea i tapu eina o langa o whanauiti ia amata mai lava i taimia o la iti lava i lea o ngatau amata ia o le peila o nei ai ia o ngā amata ese pe o nei ai fuisi le to tele o lo tele i tutonu si tātou watunu ia o lea la ia e whamauina o le masina o me o le tausanga fou, le ufu e whapena ona, le ata pena i ai se tātou watunu ia tūlanga o iai i mtanga luenga u whapena ona tofa i ai le whaatino ai o lea fo i tāpenanga. Ia o lea na whamauina mai, ia whailoa fo e le awhionga le minsta o tinam tamai tai, a whioanga ia maanga so tai tūlanga o iai ia i le whaatino ai o lea fo i whunatanga. O se atono le a whapena fo na pisi ai fo i la nisi o se tātou tele la vo se tātou watunu e tu sai fo ma lea whunatanga. Ia o le tūlanga iai i lea fo i le whaatino ai o lea funutele o le amawhai ona tilo ai fo ila i nisi o whawhita auli a o ni lui tau fo o whianga i ma to o tele lava ia o tupulanga talavou ia o le Pasifika ia o lea lai whamauina o le awhapena o nisina o vaenga o po mata upu fo o le awhapena o na lo tea pe whaasoa iai i to o telo i lato o le awhapena o na usufono ia i lea foi fona tanga tele ia o le mai tau ina atu o le awa ia sui o minsta o le mtanga luenga o tinam tamai tai o le Pasifika o minsta o le soifua malolo ina ia whapena foi le tele o nisio o mtanga luenga o mai le Pasifika ia o le whapena o na awai ia eftartal noa ma whapena o na velo aso foi ia itulanga ia inisio mta opue ia walawa le tapu e ino o langa o tupulanga talvo ia o le Pasifika ia mata mai lava i tūlanga i le ia o ngā amata le early childhood ia o le tamaititi ia se ia o lava ina ia matua i le tupulanga taravou ia o le tasina o vaenga ia a le mai tau ina atu foi o le tasile o lango a Samoa i le pokalame na ia fisosoani e su e fofo ia inisio whawhita o le o fianga i pia manisio o tupulanga taravou ni vai tau titia ana ia o le wa umali ni tu sanga ai so le te wa ya tu o le ai e be vesi mo le tatu le kale vingi le ko ki am Samoa so o le lava na umina le fa mai le tatu Samoa ia mai tauina foi le ngato Samoa al nisi foi o le Pasifika o le mai tauina foi le maua nei New Zealand i le fama ile nei o le televivini po le whooping cough ia o le o famauina ia o maua foi reporting fasalonga ia le fa loa ai le sui fa tonu sili o le soifua maloloina ia po le awhionga foi ia tanga loa Dr. Robert Thompson ia itulanga ia i le whainumera ua whapenau na whamawina ia i nisi foi ua awhia o tangata foi ua whapenau na maua ia aunga ma maua i le whamai i whamaumaunga lava ia mai le sui o le soifua maloloina la na whionga le soifua le whatung sili le ma ua se lau lua sufitu le numera o tangata u whapena o na maua ia whianga ia o le whamai le nei ia i tūlanga ia i le vaivaino le numera o lo whata tali pesu e so inga o tests o le o tangata se lau sfutolu tas tolu o le ua whapena o na whamaunia le se fulu whao tangata le ua i testings ia le ua whai te minei o le whai unga le vai aso nei le whapena o na tālia ai ia le isi fo i la numera ia matitilo ia inisi o suenga po tests ai la tō whapena o na mawhai o na whai i tūlanga iai i le pasene o tangata o whapena o na maua tiatia
le mai tauina ua fasfulu lua pasene o latou o fanauiti ia e lalo mai le tausaga tasi le tausaga le matutua faapena ona afia ia a o le 8% o tamaiti i le va o le masina ma le lua masina le matutua ai tulaga iai i tuipuipui ia mai tauina foʻi tiatia ele o iai se tuipuipui o le faamaʻi lenei tono Samoa ia a o le tulaga lava ia o loo fiafia iai le tilotilo ma mo le mau atu ai ia o loo mauluga pe le pasene o fanauiti ua maeʻa tuipuipui e 25% ia ma o fanau ia i le va o le 10 vaiaso ana i le 15 masina le matutua o le faiʻuga le vaiaso nei le maitauina atu o le a faapena ona maua ai ia tests ia lea o loo faapena ona faia totono New Zealand ia matuu atu i Samoa ia tuitilo ai po iai nisi faaupopoga o tagata ua maua i le gasigasi lenei o le talevivini i totono o Samoa maitauina atu foʻi tatou reporting ia o le toʻatele lava ia o tagata ua afia e mai le motu o polu ia ana o le toʻatasi lē faamauina ia o le ua faapena ona maua ia i totono o Savaiʻi ia o le numera ia o faapena ona iai ia lenei foʻi faamaumauga o le faamaʻi o le talevivini mai tauina atu 50% o gasegase le talevivini o tamaitaʻi ia e 53% ia o alii a titia a fea Samoa e le tatou meli uma le tausaga lenei o a fea o se faamaliaga foʻi lea mo o tatou tagata e mase i latou o loo iai aunaga ma tautua i kampani faletali malo ma pisinisi ua atu ai manaiga ia le faimai lua atu e a fea Samoa ia le meli mulimuli nei tausaga lua afe ma le lua o lua fa saʻale ia tiatia o le tulaga iai o le asogafua o le vaiaso nei po le aso le ananafi lea na faapena ona taula ai le meli o le meli mulimuli lava lenei o le a fea Samoa mo le tausaga lua o lua lima ia e mai tauina foʻi ia mai le tausaga atoa le mai tau ai le tele foʻi o nisi o meli sa faapena ona fea Samoa ia meli lau pasese ia mai toʻatele lava tagata ia na avatu ia e mai mua ma tafafao foʻi tono se tatou atunuu i le tausaga lenei lua o lua fa le mai tauina e 26 ia meli lau pasese lea na faapena ona afea Samoa ia ma o se numera tele lea o meli lau pasese ua fai ona afea Samoa le mai tau tu e faatustusa le inisi o tausaga ua mavae o le tausaga lenei ua faapena ona tele ai lenei numera o meli lau pasese ua afea Samoa ia ma o le tulaga fiafia pe ona e taʻua o se tulaga fiafia lea ma titula ai foi la le atinaʻe o tagata tafao ia i le toʻatele foʻi ia mafai ona afea ia mai tau i ripoti e tou se lau tagata ia o po turisi foʻi na malaga atu i lea foʻi lau meli lau pasese le aso ana nafi lea na mafai ona afea ma asiasi le tatou atunuu i nisi foʻi o nofoaga ia ma faatumulia ai foʻi la ia le taulaga tele ia pia ia i latou foʻi na asia ia mamai mua foʻi ia sisila foʻi i nisi o itu o le tatou atunuu ia mai toʻatele lava ia nisi o pasi faapena ona malaga e faapena ona vatu ai ia i latou ia e mai mua foʻi nisi o itu o se tatou atunuu o le autalevou tanuga manono e whakasai tanuga manono le sa faapena ona faafiafia e saunia foi faafiafiaga i le uafu i matautu ia e ua lava le faafeiloa o i latou na malaga mai le meli lea mai tauina tiatia e mai foʻi ai faamaumauga le tagata tafafao mai mo mai i totono o Samoa po le STA ia e 27 la meli le ua faamauina o le faapena ona na afea Samoa i le tausaga lua o lua lima le mai tau atu o le aso lusu tasi ma le aso tolu o le masina o Januari o le faapena ona amata ai loa laha nisi o malaga e agaʻi atu ia meli lau pasese tiatia malo faafetai taualuga le tapakalame ma lelei tausaga i nisi o tatou tala o oto i ma le tupu i lelei atunuu pe ona vavaia atu ai ua taʻulegaina atu ai ma New Zealand ona o le vaa foʻi lea le atukuki lena ua masalomia o loo iai nisi o taga ma Lusia ia o le tulaga na iai tiatia o se tasina o ripoti o mafai ona tufatasia ia e sui foi o tuisitala i nei New Zealand ia mai New Zealand o le mataupu lea o se tasi o vaa ia le afa lea na gaʻi i atu i nisi foi luga o gasami
ia alena maua ia matawhia e Finland o sui o le fo i tūlangi ia tūlanga ia i le maua atu le ia inisi o swau I lungo lungo le vaale nei ia o le vaa ia o lo restala I lalo o le atunu o atukuki le Pasifika ia o lea lau whapmauina ia ele o iai se tela tele ale malo New Zealand ia paule tule iai o le tauleanga ina ai o le ingo New Zealand o no so tanga ma le atukuki I tulanga ia au le vaenga le o whamauina ia ele ai se mea o le a whapena ona te le ai fua le a fianga New Zealand I tulanga ia ona o atukuki lava ia lawa ia lato governing body o lato lava ia au le tule o whapena ona li whai ma tilo ia ona o le sootanga le a New Zealand ma le atukuki I vaenga ia o le vai fafo I nisi fo so sanu whaiona so sani atua New Zealand I le atukuki mal Pasifika I tūlanga I le vai fafo ia manisi o mataupu ia mua whalavlai whanatu rape o na maua ia o le tasi na o vaenga o tau fia o mafuona tau fia le nei ia mai loa ai ia vaenga tetia o na o le mai tau ina ato le sa whapena ona pena faleanga ina I se tasi o cable I lalo le manava o le unga samile nei le tulia a le vaenga ia a Finland le tulia ia mawanga ia trailola ia le Coast Guard a le vaenga ia mamai tawina masoesue ia maua tuai le vaale nei o lo vestala lalo o le atukuki ia matau fia iloa ia malena maua iloa la nisi swau le whapena ona mai tawina msalomia e anga ia tu e avatu swau nei I Rusia titia Malo whaafitai, malo le whangafonga, ma le whailoina o le tātou tala I mea le tupu I tono le tātou atunu Samoa, mai se lia tunu le tātou ieli tō urunga le tāpo kalame mo le leitu sanga, mo le atu lang whaafitai ma le whaamalo Aisha, I le otoina ma le whailoina o le tātou tala, I lea vaiaso ma le vaiaso, ia whaafonga le tātou atunu, ma umalawa ilunga o penga te whailangi le rere Samoa, ia e te whaita wai I mea le tupu I tono le tātou atunu. La whatuia, ia tō urunga ma le tāpo kalame, ia mo sena I whaamurianga mana lo whaangal tōsanga whaua Aisha. E whaftai lava te mo loa wanoa ia peona ta ua le whitalainga ia te le malu se tātou atunu ia o tōtonga umane ia awa lava le silafia ia o nisi fo o mea mwhaiona reporti mai Samoa o New Zealand au se talia ma laulangi atua mo le silafia se tātou atunu whaftai lava te mo loa wanoa mo le atua lo whaanga ia mwhamanianga o le tausanga fau ia maua pele file mua le li ia te oto umalawa se tātou atunu ia o le afo I se au nanga ua sasi ia whamalulu atu ia lafo inule aina ia ta maua pea se file mu mai le li ia o le alava ia nisi o fofanga tutoi ia maua pele file mu le li ia mai pui ia whaatasi mai fo ia te I tātou ia tu sai fo mai le savalinga o le anga ia tuai ia mo le lua olua lima whaftai lava te mo lava noa mo ia tele ia le taulumanga le nei aso ia me se fo se tausanga fofia fia te tia alo whaftai tele luro le tofinga manuia fo ia le nei fo iaso matoenga o tuto le tausanga tātou whiloa ia le tausanga fo le lofo le tua ia manuia fo le hafia whena nei ia male alo atu I whanga toi se fo mai manuia se fo mai manuia lei pa kalame pele whafonga mai iai lunga le tau sala Aisha Houtbe ona iai tātou pa kalame mai tau sanga atoa leo whailo nisi o tātou tala o ota warwhai tau le tātou atunu se malima te male wati leo alua 10 minuta te ene le tula sumatasi mātango fia winga le tau pe ona iai le nei tai au malo na sai malo le pale tutu mga luenga po ila tolo fianga tutu mga luenga le so fa malo fa aftai tele lava malo lava fa malo losi inga luenga pe ona fianga iai tele liso la tolo mafuta mai pe moto malawa to fa malo tu na tamam tina ma to moto malawa fa tele mafuta mai au finga luenga le tua fa talo fa tu fo po kala me to ya wolo fa ti anto to tele liso e kalesia lo ta pena to la tu talonga tele yo e kalesia ta pena la tu talonga fa ngol tu sanga ia mana i fo na ya ia tuai nei fa na u mai se yo au talo vo o matua o fa fi au ia e tata noa ma fa so hai fo o isi ava no le lei mone o tatu e kalisia ma tatu au talavou ia e anga ia tuai
mo wala la no fe recipe ai au tala vou matangata ai mo foi mala no ai fa so ai au finga luenga le tua ia awale nga luenga le li mo le lumanai ia me se foto tau sang fou ma lo fe faiva maria tele le ia sol maftu mali tatu wa tunu ma lo fe faiva ma lo fe fa manolosi tai lo kai pule minuto la toi lunga tata po club le table tai ha tale jula se football lo fata si mai le sunga le ya tai taloto awali tata po club le fa fonga tata wa tino o tale tata laina tolu fiti tasini ba tolu bon moni fabrianga malo faanga o le tau sanga fo ya ina minuto lo toi le wa no tu tata telefoni tolu fiti tasini ba tolu fiti tasini ba tolu yo Boli moria nei olof anga I la wo. Olau whanau si o to lua o ni solu ainga.
O le nei tau sanga fau le o tātou i ai. A so muri le tau sanga lua lua wha. Ia ai se o wha mani atu tau sanga fau i paanga u malava le fifia mai. Ata si mai lunga le tātou tau tua le nei fai teime le oli. Manu ia tele le tau sanga fau ia te o tau. Tātou lunga tātou leina talo wha. Tala pala panga ke malo se polang balang bakat manguia ka sang fo ke Manuia tau sanga fau. Manuia tau sanga fau sa no ia tama mo mo dia famrianga. Ia fa kai ia fa manguianga. Ka sang fo. Ya sap kala le ba se malo fa mal fo alo. A pe ka wala fa ma manda mal fo alo manguia ka sang fo. A pe ya Filippo Maleku. Sunga ka songele ka singa sereka Filippo Maleku manguia ka sang fo. A pe ya limba se Filippa fa ya limba se Filippa. Ba ele bakiva makwai. A pe ka tira 5 biliamba. A pele pacho fairumba rani ke manguia ka sang fo. A pe ya fa ba ka ronga fa ko ai leng. A pele tonga kala fa bungala limba ba be fa bungala limba. A pe ya ka basa ka ba de ba manguia ka sang fo. Ang biya lokola ingale fange manguia ka sang fo lokola ingale fange ba be ka ka. La lokola fanga ba lo fa ku ka ba ke kia. Ap kai ke mro abango. Alo fa tau alo fa foi fa mli atu tau sanga foi atu ru malainga. Ap kai ke fa manguia nga fa penga fa la susunga ba fa ku ba ko fa alo malainga ri. Ia fa tau alo fa tu sei fo mai moria. Talo tatu leira nei minuto lo joy lunga tatu poklame. Pa moria tau sanga foi. Tapo inga nei tamam tina matu mau to malawa mo le tau sanga fa te tele lava. Family atu tau sang fo ya te otou pe lava nai tu te mau mai se leo le nei fo i taimi o le anso moli atu family anga o le tau sang fo ya te otou ia va pe fo i la finga luanga to fe le tu i sunga fa fenga mo to fo tua a fio ngai patele te mo te sa la to vala wina le ngaluanga le iso se to vini family atu tau sang fo le nei fo i anso oh ma fa Awore ngalo le tatu fa fianga le fele fefena nei. E tobe le ngalo le tatu tu sa mau le tau le tu le ono le tatu siva fa ina le hete. Tala al faito le tu la e ono le afia fi. Ya boila to u malavolo fa penana ma ftomai. Ya bon fa lo fa anga ile udang bertau tu le tatu sala si brother. Eu so ya tu seve man we telling and wenga me so hotel sanga fo tina ya tofu. Le zunga ya Steve ya ai mai se le tatu hepo live pa te mo nga luenga le si fo maloloina mo nei tu sanga longo pu ya le tatu wa tulu ya le tatu fa Palestina mo tatu vai nai dosin on mo dia tolo fa anga fo nianga o le tu sanga fo suka pasta o pa mo fa tu rata o por pese o lo wivi Mana yo por pese mo litu sang. Pamalo atuai famoni atuai tau sang fo. Sunga ya pasta Mr. Penta ala malfatu Maria mai se talo maftanga mo Israelu. Ya sunga ya o ti akona mai se fo ila to uma si olava ifanau. Malo fo el faiva malo talo litu sanga ina ya manuia tunu uma lava langi. Ya dato mo se tau sanga fo fia le manuia o le tua. Ya, ale musika la leo lo fatoi bo to malava. Ina use balte belo wati leo to luas fu 2 minutos tale tu la se fu malua.
mana malana tautua matavela i le atunu. E lefe siringia le au nanga wha malia loto angalu mare mana male au whai ngā ruenga loto fe soa soani. Tausafia toe mata ata e te tali tonu lava pe a e susumai. Wha tausau ta'vale i so si tu a inga o ta'vale. E matua e mahofa ma e foi lau a inga male fia i le lau fafonga fia o lana au whai ngā ruenga. Fe sili mai ona e tali tonu rea. Telefoni lua fitu o wha o lua fitu. Chimana o le tali lava o le ioe. I'm here without you, baby. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, Kasilima iwa kolu amo. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Pokalame leimo o he tālo whala. O tātou mole ma wina leo so fa ia o le tautununga whakarisiano i nei o na pō. O le whaonga ina o le mafutanga Josefa ma Maria taluai le mafuanga na soifua mai ai Yesu Keriso. Faiteo ina ma tau lea ngaina Yesu ona olo fa le tonu lava i tonu o e ka le sia Kerisiano. Lo te le aife ese inga i tu ainga o fa le tonu o lo o afia ai. Ua fa alia fa la o tele le taitonunga fa a fiesta ele ai o se talitonu e iai se atua. Ia ola mfa malia lo olanga malo tangata wa e uma loa le ola nei ia wa uma lo foi. Ele ai se wha masinonga muli, ele ai se isi ola pe a uma le nei ola. Ele ai se mala e o i tangata. Ele ai se afi o le maalaia. Ele ai se prioritaiso, se langi e pei ona tusi o le tusipaia. Ua wha soa mai a uo, po le hasa o manatu i tūlanga ua o i aile nei vaitau. O le upumoni, ele faune winga e te e le taitonunga wha Kerisiano. Talu mai lava o le amatanga fufuanga le tua, ia whaolaina le langi. Na tūlai mai lava sa tani te atu, le whaolaina o le tangata e ala ia Yesu Keriso. Whaamanatu mai e le apostolo Paulo le anganga te tau, ona fusia i tātou. Lo tusia ia Korinito. O le anganga o le fitafita, o le whaatuatua. Whaatonunga, wa tusia mo fitafita, ia mata ala. Ia tū mau le whaatuatua, ia whaatamatane, ia whaamalo losi. O le fita mata ala e wha ma aila na pelu yasa uma. E le moe lo loa, e le ma tere lo nganga il mana o le tino. E le atua le manafa. Wa o le aitele e fia moe ai. E le wha alongo i whaituanga wha apeane, e le tauta pena ina te fita wa uma no koleni. Tu mau le wha maone, tu mau le wha tua. Ia Yesu, aua le avanga lo loto i teleo wha fifianga lau langi. A whai te vai atu wa toa ngao o tau o lo tu mau lea mea tonu ma wha mahone. Ia tau fi mau pea. Aua ne e wha vai. Ona ua nao oile na e te wha mahone ma tu mau i le nganga o Keriso. O e na e wha apopo ai le ta hua o lo tangata i de sila whanga le tua. O lo o iai le aso o lo wha eina. Ia wha tamatane. E te le fefe tu la e pui lo a inga mai le fili. E ta awhi mau yo lima au penga e pui ailo a nganga ma tangata uma ua tō fia oe e te taita ina ma pui ina ma Yosufa inga le fili. Ia wha maa losi. O le a nganga e te le fefe le timu le tau malu lu ma le munga la. E le fefe ngā luenga whaingata. E le papole i wha matalanga tangata. E le papole i le ai o se tupe le ai se vale moe ai. O taimi whaingata, o le atiria i lea o na maailo mawhauwhau, ma tau wivi ma losi mo se manu malo, e te le fefe, e whaifi filinga uma ma le wha moe i lea tua. O whai unga se e hao i nailo tangata, o te wha ma losi i ate oe, i atu mau le wha maoni, aua le popole i whainga wha poro kiki a isi tangata. Aua te fefe pe aso sola este tangata mai le wha maoni, i a whai le ame tonu i ngā luenga. Uma, tau tala le upumoni aua ete fe whaawua i matangata le wha maoni. Ia loto tele ma tu mau ia Yesu. Tu u le taua Yesu ai tu mau o e le alofa. O tangata uma e te i le tua, o loo fia whaola ina i le tua.
ia avea oe ma fita tau e tu mau le wha maoni ia Keriso. Ma mana tua, e le lei mo oe. O le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lanolangi wala auno le ese tatupu funeral directors i le lua no lua toru fitu o pea fiuane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive Manuka City. Walunga po kalame le mo oi mo le tau sanga pere fa fonga ma ia le upolofola le tua ile sunga fa fengainga ya solira longa Yosua ya ma lo fa tai le fanga ina fo le nei tau tua ma le po kalame ya i tono lo maota ma lo lawa tono lo fa finga luenga ma tanto umalava pe ona tanto fa lango long fantasia ile nei tau sanga ato ya ma to walunga fo na ia le li o yesi tau ma sa nga nei po kalame ya oi ma tanto faile mataulanga maviingo le tua fa marsi awal upo le li e a fa pe fu knife so sani pe ya titanto umala ya malo ta wel tatu fa ngolongo le upo le tua le aso tembe le wati le wato e valu minuto talo le tula smalua fa malo fa fa malo fu on sa itu mangaluenga lo fenga mitatu wa tno se manei fa fia mona ya ta vale umala vale lo fenga mangaluenga le fu taya fa malo tia to e ni so tatu paanga le ma fata se lungo penga tfa ilangi fata lo fatu po kalami ya to ya balol le sai pa mai ale linga luenga nei tu sa ya ai mai si tatu yo ma futa mai tu mo tu malawa pa mai ale tatu fo fanga nei tu sanga ya na lu fo le o le o fa ona ia fa le tonu ma mesa ia
ia aya ngai mai le lua o lua lima ma leisi foi swinga fo ma se isi mea fo e tā pena le tua mo oi malu ainga Ai malua te lo to fa minuto talo le tula malua manatu to lunga si tautua ma saunanga titia le yaso ile tatu maftanga pe ona il pokala me fifia mai ale tu on fo e mole atu langa fa te le laf sa mole atu no pele mo tatu maftanga le tu sanga to fa le watu le leo vai malanga ngol fifia mo loto fa tai sai malau tu talo malau ona pongi e mai se lau tapo inga pe ona e po kalame le rida samo mo le tautua sa iai ia e ia langona e li ato lava ia le tautai lana whangotanga sa ie fo le sasi ngangana ia sa ie fo se leo sa pa o papa i lau whaafonga na ie fo se tautua sa le tautamali i lau sila e poto ale tautai e sila na atu iama pe upo le atatu watu no ai o te malu atu lau titi whaitama i langona foi mamanatu pe ona iai i toi mawai se si langona ma sisi manatu tau sang fau ai fa mangalo se lo vai tanto iai le famanatu ino le paper Christmas nei tu sanga ta pena tanto le tau sang fau me yelo le totol tanto ri o Yesu Kristo mangalo i me uma ta pena ile le ngol ta pena ngal fifia mai mo la tau sanga lu o lu lima ina ia toi mawani si pokala me fau manisi manatu fau manisi langona fau a wale tau tuaina o sa mo le atu no pele tau ina u fa pe atu i fa moni atu tau sanga fau ile tatu watu no fe lava na te maua mai se lo vai ia manuia le tau sanga fau ia te utou lau finga luenga le tua ai fa pe fo ina te mam tina matua malolo le tatu watu no ta fa fia lau langi lo i fa tasi mai ai tatu maua se tau sanga fau manuia
Ta pena le tua se isi po kalame le lei. Ai mai se whaamonianga mo oe malu ainga. Ta tu pat patia ilo latu sangalu olu lima. Ilo na alofa malo na anga le lei. Ta pena mai le sunga leo ia te i taloto. A whaawau ta tu po kalame le radio Samoa pe ona iaile ni yaso. Ai mo moli atu alofa anga te tia le tatu watinu. Manuia le ni yaso. Alofa te le atu Samoa. So i fua mai manuia. For I feel it's all in the lay. Sometimes I day. All in the for I feel it's all in the lay. Sometimes I day. All in the for I feel it's all in the lay. Sometimes I day. Sometimes I day. Hello, I sit a fire. For I feel it's all in the lay.